te whatala whatu I le tunu le nei tai au, whamalol whalau manuia. Le wa tātou lia le tai au le nei o le asolua, o le aso sifunu male lua, le masina wa perila, tau sanga lua afe lua sifunu male lua. Tau tua mata nei le sifonga le lau mua. Lo maia, usi maia le whafonga le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei. O le ataita ia le sunga I le whaifi autoina, Reverend Whanga Whawhia maua le vau. O le kalesia whapopton ke usiano Samoa I Cannon Street ki Porirua. Smaia le whafonga. O le tātou tāpo I atu I le atua le nei tai au. O le whaita wina o le tusipa ia. Tusi whitwhiria mo le nei aso e peona whātulanga mai le tusi whaita waso. Mai le vangdi a luka ilona mata upo e lua sifuru ma le lua. O le whaupo e tolu sutasi e whangata mai le 5 sifuru tolu. Ia leo le au whaita wina mai le whaupo e tolu sifuru ma le iwa e. Whangata le fast food ma le ono. O le vangdi a luka ilona mata upo e lua sifuru ma le lua. O le whaupo e tolu suiva. E whangata I le fast food ma le ono. Whafonga mai ia whionga pa ia le atua. O mali watu o ia I whafo. O savali atu le maunga o olive. O whaapea lana masani. O mulimuli atu foi o na soo I ante ia. O atu ia I le mea. O na whetalai atu le o ia I ante I lantou. I o tau te talo. Nei o mai le whaoso songa I ante o tau. O na maliu esele o ia I ante I lantou. E pe o le tongi o le maa o na mau. O na tau tude le o ia o te talo. O whape atu. Louta mai. A e fina ngalo iai. Ia e ave esele ne ipu I ante au. Ai aua le whaia lo loto. Au lou fina ngalo. O na whaali mai ei lea. Ia te ia o le a ngelu mai le langi. O wha malosi ia te ia. Ua pupua ngā o ia. Wa tili ai lana talo. Rona afu foi o pei o alu toto. O pa uifo de ele. Wa tu lai o ia sa te talo. O na mali watu lea I ona so. O maua I la trou. Ua mumoe. Ina ua ti ngā I le alofa. Whetale yatu lea o ia ia te I la trou. Se ale mea trou te mumoe ai. I nā tula ia. I nā te talo. Nei o mai le whaoso songa I a te utou. Whamania mai le atua. Ia nā whionga o tātou whaitau ma whaalongo ai. Me ia te ia pēlo na vi inga e whawabau. Tātou pese. Le whafofonga tātaloe. Ina e sila mai. Ia te matau o I whonei. Matalo ia te oe. Ia e sila ia Jesu malona. Maliu tinga. Ia e awina. Ia e mato o loanganga mai lunga. Ia e fesoso animai. Ia matatalo sangane. Ia tonu lava ona fai. Ia salava malele. Ia e sisila ia Jesu malona. Maliu tinga. Ia e awina.
sanga tupu pea mai, le fia ia Yesu, ya esisila ya Yesu malona, maliu tinga, ya e awina, ya imato. O se whamalosi whaleanganga, mo i tātou, mo nei fui aso. O lo whape maire whai upure whāsu tolu o le tusina whaitauina. O na whaali mai eilea i ante ia o le angelu mai le langi, ua whamalosi i ante ia. O na whaali mai eilea i ante ia o le angelu mai le langi, ua whamalosi i ante ia. O le manatu o tū o le nei aso e peo na whātulanga me le tusi whaita waso le whakasa. Ta talo mo le malosi i taimi whaingata. Ta talo mo le malosi i taimi whaingata. Alo tūritulu lo pea le manatu au au le vai aso e whapea. Wa fio mailo tupu i ante oe. Wa fio mailo tupu i ante oe. O manatu o le a le mamao i tua se mawhauwhaunga. Wa le tala lava ua masani ai le whaitau ma le whaalongo. I toi teimi o le ali. Au wha malu mai le oti. Wa le tūlanga manino wa iloa nei. Wa tō mua lava i le tatalo lana au unanga. Peo na iele mawhauwhaunga o le aso anafi. Wa tō mua i le atua. Ilona whaanono manu i le atua. Awa o lana lea masani. Peo na masani ailo na usupo atu le no fuanga tu fua. E te talo ai. Au le a mata ngā luenga o le aso. E fōringa whapena mea nei o loto o tae au. E tā ua le te talo. Lea fōi watoi loa i toi taimi o le alii. E peo na tātou iai i le nei vai tau. O le pese le sa usuina. Le pese le whakasa. O lo whaatulanga ina i le vasenga. O pese a matai sa uninga. A le pese o lo iai tu tonu. Le te talo. O le te talo le kale sia i le atua. Le whaafonga te talo. Ina ia taita ina i la tou. E ala i le anganga pa ia. I le sauninga ma le tāpua inga ua whaia nei. Lona winga e a mata lava i le talo. O le foi la ua launga mai le pese. E mua i se whaasoa i le manatu. Ia te talo mo le malosi taimi whaingata. O le upo a Yesu i lona au so. I au tau te talo. Nei o mai le whaaso songa i ante au tau. Upo a lofa ia Yesu i lona au so. I au tau te talo nei o mai le whaaso songa i ante au tau. Se matai na ale whai metu la whai. Wale manatu Yesu i ante ia. A lopo pole lona finangalo. Ona o i tātou. Aisea. Sila fia lava Yesu. Le vave liu sua vai o lo tātou whātua tua. Pe a whao sosoina i tātou. A le lewa moe ngase le whātua tua.
Ai whai mai ua whaali mai le a ngelu ia te ia, mai le langi ua wha malosi ia te ia. Lea le mea, ua tali le atua i le tatalo a Yesu. Ua tali le atua i talo sanga, ua na umaia le malosi, e tali ai o na ti ngā mo na pōpua ngā. Ua leo se malosi e sola ese, pe te e atuai. A le malosi na te talia i nai, ma ola i nai, o pōpua ngā ua o mai. E le ti o foi, whaila na tala ia pe teru le whaata mao le au so. O le ma whailava, ina se e mātala whaatasi mau, i sina i tū poetasi. O le tala lawa foi lea, e whetau i ma tātou. A wao tātou vai vainga foi ia, sina moe, ma sina mata moe. Tau whaafonga le nei tai au. O lea ua tali le atua i le tatalo a Yesu. E ala i le angelu, wana o maia le malosi wha le atua, i ante ia, e whenga iai mo na pōpua ngā. E le tio foi wha leo nisi o ana sa afia finga. Ai aua nei whaia lo loto, a o lo fina ngalo. Lea ua taunu waile manatua wao. Wa fio mai lava lo tupu i ante oe. Wha pena fo tātou. E fio mai fo le angelu o le atua, i ai tātou. Le malosi lea, se itali sa tāta talo. Samoa, tō mua i le atua, lo tā aso i le te talo. Wha pei o Yesu. I o tātou te talo. Wha fufonga te taloi. Liuli walo mai au fonga alofa i ante i mātou. Au mātou tangi sa atu i lau fiu. Ina ia e au mai le malosi i ante i mātou. Mātou te loto te tele ai tu aso whainga tāo leo langa. Pei fōna mātou iai le nei vai tau o ti ngā ma whainga tāo lau o fio. Wha pēr le wha mai o lo pepesi nei. Ai le nganga lava o le wha whitai ua mātou mwai o atu ai. O funatu i mātou i lau fio. Ina ia whaia pēr lo fina ngalo mo i mātou. Leo e whaasoa mai le ola mo i mātou le nei foitai au fōu. O e whao popo fole nei aso mo i mātou le whaita wina pēo aso o mātou o langa. O e mai a pēa le file mui o mātou loto. O le musumusu ngā loa nganga pa ia. Nea te au mai le wha malosi i ante i mātou. Mātou te o atu ai pēa tātou te ti ngā whātasi. A wā ua pa ia lava le nei vai aso ua mātou savalia. Pea mātou mānatu natu ma mawhau whau. Le winga o loa lofa le atua i ante i mātou. Lea ua whaatino mai lo mātou alii o Yesu. O lona soifua uofu ina mai mo i mātou. E whaatele nai le fia ma le oli o mātou loto. Whaatele nai fo i le malosi i ante i mātou, e ofu inatu i mātou. Ina i au ngā pe i mātou, e whai ai au fe au. Ia whaafitai le atua. I lou le tu la fo ina peo lo mātou ola. Au e fisoa soani mai lava i lo mātou vai vai. Ina e ate i mātou le malosi o lau fio. Mātou te malolosi ai. E mawhai e fō na mātou ola ina fi tā mawhai ngatau leo langa. Pei fō i ona i ai le wha mai i le nei vai tau.
whaafitai le tala le lei. O mātou I loa tino ai, lo fina ngalo alofa mo I mātou. Whaafitai le nganga pa ia, o lo mātou mālosi lilo. O lo fisoa soani mai pea I lo mātou vai vai. Whaafitai ono Yesu lo mātou li whaola. Le whaola tanga lea na ia saunia mo I mātou e ala ilo na soifua pa ia. E ia te oele vi inga e lea unoa. E pangā lea lea li e. Mātou te langona lava lo mātou le ato toa ma le whātau wa. O mātou nei o le whānau e angsala. Wai le lava se tasio I mātou o tonu masao sa nā mio I luma o lau silafanga pa ia. Alofa mai le li e. Whama ngalo mai I a te mātou. Toi futa ina lo mātou wola. Se winga I lava I a te mātou. Le tau langa lea na saunia Yesu I lo na lava soifua. Toi ta pena ato toa I o mātou tangata I le tino le mafau fau ma le nganga. O fuinatu pea lo mātou wola. Ia whai ai lo lava fina ngalo pa ia. Yo mātou te talo le li e. Whaia pēlo fina ngalo mo I mātou. Ma e whaamanuia mai mo I mātou. Mātou nofua nei atunu. A tia ena yo mātou a inga ma mātou whanau. A tia e foi lau tala le lei e ala I le kālesia mo na ngā luenga. O le whaamoi moe tu tasi lo mātou wola I la le whātua tua. Ia o ngā pēlo mātou wola, mo lau o fio ma lo fina ngalo. Te talo ne e whamanuia ne yaso o e whai mai mo I mātou. I lava singa mfuafuanga, I le ta APR tuai o lo nuu I lunga o le whunga ele ele. I ona whaiva mga luenga I māsani ai le tangata malana I lo na whātau nuina. Tau tai oe lo mātou wola, mātou te saunga le muai. Talo sia I lātou o maua pē I maftianga o leo langa. Ma mai nisi tono o mātou a inga o whale mai o whale o leo mātou tua o lo tausi ai I lātou. Pa I atu lo mana wha malo lo. Ai mai se o le nei vai tau o le wha mai. Talo le ali e. Pa I mai lo mana. Tafi e se ai fi tā mwhaingata. Toi futa ina lava lo mātou wola le li e. Ina I ato toa lo mātou malo se ala le whātua tua. A wā o lawa fio mo I mātou. Mātou te malo lo si ai. Taru sia I lātou maua I whānoa noanga. Ia wha mawhana whana lawa fio ma wha maise lo nganga. Taru sia na I o mātou a inga uma. O lo mātou no nofo malmalai. A mātou tama whanau tāru sia. Whamanuia foi le e kāle sia. Malona tau wāti na ina. Ia tupu maola lau tala le lei. Tele ni anganga e whaola ina. Mo lau o fio malau mālo e whavavau. Ia whamanuia nei le tio malana ngāluenga whai. Ia whai foi lātou masao le tala le lei. Leo atu I le pito ma le tū. O le lalulangi nei. O e o maua mai fiso ta inga. I alu lava ma le mana. Lana ngā luenga. Wha tele ai lo lava vi inga. Io le nei aso. O e fwai mai mo I mātou le ali e. Tātou wia ma lau fiu. Mais foi nei a mātou whanau I a lātou a onga. O ala umai uia mwhenga solo a iai le watu ma le toe foi mai. Le ulu fafo ma le ulu fani. Ie ulava le ne yaso ina wapo. O lo tu mau pēlo wanga le leimo I mātou. O lela mātou te talo. Te le pēr te talo le oi o mātou lo to whaia lo finangalo. A wau mātou wole mwala watu e ale le swafo Yesu lo mātou li ima lo mātou whaola. Amene.
Le na ua whafonga le tunu o di tātou sauninga loto le tai au nei, na taita ia le sunga i le whaiwhi autoina, Reverend au whanga whawhia mawalai vau, mai le kānesia, whaputonga, Kerisiano Samoa i Kenneth Creek i Porirua. O le tuale ngā whawhtai tele le sunga le whaiwhi autoina, ma lo lava tāpena le levu tai au, tai mo le tātou sauninga loto. Ma lo fo il tātou whai pese, whawhtai fo i le whatua ma le kānesia o lo tāpoi mai, ia matu talo i whamanuia le tuale ne yaso mon fuanga, whawhtai lava. Toi whauau ia le tātou pese, pio na langina la whai pese, e mawhanga solo le tātou por kalame le tai au, si ufonga leo lau mua, tā alo whalawau. Le whafofonga tata loe, ina e sila mai, ia te matau i whonei, matalo ia te oe, ia e sisila ia Yesu malona, maliu tinga, ia e awina, ia e matoa loanganga mai lunga, ia e fesoso ani mai, ia matatalo sangane, ia tonu lava ona fai, ia salava malele, ia e sisila ia Yesu malona, maliu tinga, ia e awina, ia e matoa loanganga mai lunga, ia manu ia tele ai, o mea e whaia e imato, ia sanga tupu pea mai, le fia ia Yesu, ia e sisila ia Yesu malona, maliu tinga, ia e awina, ia i matoa loanganga mai lunga. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whaita mila le langi tua ega aia tapau atalinia i le pia maua sengongo sila tano whai le leise umarai au le Samoa le alo whai le mau ana tai le vainga au se sa ili ala la whanga e o le mau o le ine sila e le tu mau e ai o se aso te whala e tana lo whala mai lo tano tu mau e Samoa e oi tano whae wala la whae le whale o le whanana tali le lo perno tu le ile vasa la lo tu lo foi mai no se me ata e o la sala sa tamalo ai ale ne la le tu li lo na olinga kai pasi pula palo mai o do mai le se va la falla e lo toma to mete o me uma uave foi ma tu patofa ai a foi ma to ila taputa Samoa lo fai wala foi le fale o le fanona ma fatali le lo pena
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Yoi, malo folau, malo tau ata i lihu ta fo tatou filo i le lofa malanga le leo le tua. Wa ma yo le tai o matango fie. Ya malo faftai, tonu leo wa mai a fol tatou sauninga lotu. Ya am tali fo fia o mga luenga o le le yaso, e se tatou ma, se le mana, ye pe tatou amata i le li. Poi fo tatou sauninga o le le va yaso, ya maso umai o te atu ni tau sanga. Mata i le tua ia e manuia i fo i tau te langona fo i fia pe au i ngā luenga matiute. Ma isi fo i wa o ngā le whanau, i o le vaso ni o le vaso pu ue pe i masa ni ai. Uma ngā luenga le to tele i le aso tofi, aso fo reile, ia o le aso e whamanatu i le aso maliu, ia to e malo o lofo i le vaso le aso ngafua, ia o le aso e whamanatu i fo i, ia le to e tu o le tatu li, ia e wia ele tali tonu uma i ele lalulangi. Ia e malolo uma i a tele o tunu o lalulangi. Ia e mesela foi a nuune i eita tau ni usila e. Le ia mana ia foi i asta ua nei. Ia uma foi le laso malolo le songa fua le. Ato e malolo foi ni sia songa fua i ona tu atu. Ia o le mafuanga. Ia ona o le whamana tuina o fita fita na mali li ule taua. Ia winga lao le ia ina ia so malolo pe i tolu aso malolo le i tonu. Ia o le masina le nei o a pewila. Ia e mole whanau, ia e malo loa la tu a onga i le stofi nei, ia ona tu ua i loa lea. Ia onga e whatu ua i le siva yaso. Ia mena le, ia malo folau, malo le tau atai, o le vave i o le tau sanga. Malo lava le tali ti ngā, ia o te whaftai lava u i le tua fo i le malo si maleo lau fo i le mai, o ta tonu e whapena fo i se langona ia te oi. E lu tau ina le fo launga i ma, i mawhawhi tahau leo leo lang.
ia tau te whatuatua i le li ono soifua e soani mo tātou. Nei la tai au. Whatalofa tua i sunga i whawhinga inga ma wharitua o le loa o le atunu. Le tūpāo tamā, le tūpāo tina, o le au talavou, o le au laiti. Whai lele ma pepe fōu, whawheloa ia tua i nei tātou matua tausi, tā lofa lava o amai oe nei tai au. Ia lei, ia ua lewa na kila u nei te o e tapua i tātou sānu ngā lotu. Ia le fō amata i le tātou porokalai ma le ata o le tai au. Ia na hoa ufo tātou au waa nei aso ia una wale pa au mai nisi o le uzo. Ia ue te pole lea i tātou porokalai o le tai au marai musika tātou te eva ia watu fōilo se fsili tātou tala noa ma whaasoa ia. Ia awa e fōile le e o le aongana o tātou musika o le tai au e whaala i seisi o la e le o mahalosi fōile le o laua o fia nofo le whale. Se wha mahalosi. Ia vai nao nei a tai au mana stofi o mga luenga nei vai aso. Ia o ngā luenga ia le iti o whasalalau ia. Ngā luenga nei e halua e le malolo. Pau fōile o le e lua aso o le tausanga whale ngā luenga ia po le tausanga. E le mawhaina whaasalalauina ni pisi nisi o le aso maliu, ma le aso o Christmas. Ai whaia lava ngā luenga i o aso fōile te le taponi o mai whale o loa. Ia taponi o mai ia mea umanava o le aso whareile o le aso maliu. Ia whapena fo i ma le aso Christmas i pia whapepa ui aso le vai aso. Ia leila tai au. Good morning. Malo ele lei, malo au pito, ni sampula vinaka, whakalofa le yatu, kia orana, ia ma whatalofa umala, ia aloha, malo le wholau manuia. O le a whaau tātou porokalame, o le a whaafonga i le whawhiawhianga, ia o na whaafonga i le tātou tala o le tau whaamarianga o a soifua. O ini te ua ngalo ia, ele ngalo le au whai ngalo, ngalo a mata ngalo ngalo te mini. Malo ngalo e li, malo le tautua, malo le uspo. A malo te fo ina tōro ngā lulu e lunga awala i ta avale afi. So o se ta avale lo e aveina i a mauti no le saonga le mua le nei aso. E le o se ngā luenga whai ngofia. No whai tau i le tala na nafi le isi teine e whai ngā luenga i Australia. Ave lori nā le teine. Na i whamatala le te leo na tongi e maua. Ova personi te te le mo i ali tongi ave lori Australia. E o atu ai le lima sfutala i le itula, la te le ono sfutala i le itula, no na tongi wa persone. Al mele whena utala, o le tala vau o le teine. A o le fia i la ngā luenga, wha mai o i o le matua, fia la ngā luenga. E isi ta mai te le fia ngā luenga tono ni ofisa, fia ngā luenga i fafo. O le maani e fo ia, wha persone. Maani ia tele ia, me whena le, e le tatou porkalame na universite a Victoria i le asonei. E iei fo i tamaiti e le fio universite, e i tamaiti nana umma le aonga, mana alo e alu e whainga aluenga. Ale tele i o tamaiti o manuia e le whainga luna. Nana luatu a whainga aluenga a mata atu ale ua unanga i lalo le a mata. E lima le leono tausanga. Ia, o la ua i lunga u supervisor pe. E i le sia li isa ma o nga whaatasi i le Polytechnic le fiti le ia i le luafsuto. Ma tau whetau i la tamai neia. O pule ngā luenga. Ia, alo le o matala noa mal tamatiti wale li ipe mtalo ili pola lufu lima tos fulu ntau sanga. Ili atos tos fulu, lufu lima lufu ruon. O le la o matala noa. Ale tutu yon au tafali se wale ipe to a lima pe to ono sa o e whalila to me ayo lea wauli. A whamele tala la uli lea pos. La mato mua mua. Wa o le li ior Cook Island. Ia whamele, ia mua mua. O whatu lo le li lea. O ina uli lea ma yo tamwhai ngā luenga. O ia le wapule kompani le. Ala i titi lea. E pena na umar kolisi alu loa i Polytech. Pe o le lu i tau foi na mo tātou mātua. E iai ata maiti e fio i Polytechnics. E ita maiti e fio universite. E ifo ita maiti e umarolea oha mana o e whainga luenga. E ngā luenga i ka muta pa lama insinia. Waha mga luenga whapena. E pe o nei ngā luenga nei a mata tua i lalo na watu e ale ilu. El melale ya pau al me fa tātou lo manatu na wa ya tātou lango ye me la fi tamazit ai ole fa fianga o tai ao mar sunga suau Felice Mikael e a fata lo fa tu foi tātou pa anga lo mo tau tu atu no mamao lungo le tātou app Facebook mar YouTube Australia America Hawaii pa pe foi tutuila ya amesi foi ya no mamao isi no fa foatu no ta u fa sa mo fa tal fa tu le tai ao fo
Ni usila atoa au kilani motu isaute so se vaenga o ni usila o e mo mai fasa launga. Fa manuia le tu ngā lunga mati utiro le tai au sunga. Sua Felice Mikaele. Ya, malo folau. Samoa. Samoa. Le mapainga ngaloa, kumopea imanga, winga ungiti o kanaka, peo e solo i le kaula, e masa ungole sapat, ne se kuke i le ka, kalangoa maaka aka, pasese pa i le ka, a o makai emo emo, Misia o e la upai a soma o te mana tuai le la le le wa mautinoa o e la u Samoa o e la u Samoa. Jalo me sunga so Felice Mikaele sa o le le PC le ngalo si tantu tunua. Ius me fa fonga le tātou tala o le tau mō le nei tae au. Ia, whamelo fisa le vai tau. E ei nei te mūsi taimi o le tae au. Ai wa, ia le matale la i le tele o taimi o le nei aso. E whape na fo i le aso a tae au, le aso lulu. O le aso tofie matua langi le nei i le tau, le aso foreine. Ia o le aso maliu lea. Langi le nei i le tau. O le aso to nai matua pupula mana ia ave o le la. Whamelo fisa le vai tau i kapiti i le aso le nei. Langi le lei le tau, ia e wha malu malu, to e tau paolo. Whapena fo i whanganui e langi le lei le tau, taranaki, e ina i timu le aso le nei whapena fo i mana wa tū. Waiwe rapa e matua i langi le lei a le tau, Hawks Bay e wha malu malu le aso le nei. Whamena ofisio le vai tau, o le a timu, e ina i timu le aso i tau po, whapena fo i ma Marlborough. Maulano le fo le malu lu, whamawina nu no ta ua, ono ia le se fulu ma le tasi le no leo Marlborough. Ea maa whanwhana le maulunga ono ia lua se fulu ma le wha. Whamawina i whanganui. Au kilani le so e to ulu nai timu le nei aso. Au kilani whapea fo i Hamilton e to ulu timunga le nei aso. Whasolo atua le moto i saute i le aso le nei e matele i na timunga le moto i saute. Ia ai au nai nuu i e tau wa i e le matalu la ai au fia Innovate Kako le ma Queenstown.
Ea malulu, i wa matona malulu, mo tu isau te tolu fa mawina i Queenstown. Ea mawhanawhana i lua sifuru tolu fa mawina no leo plenem. O lea te lenga nao lea tunu ne yaso e fōringa mai e tele i na timu le moto i mātu nei se i vanga nāle tu i se sae. Ia e pau mai lai nei pia ma Hastings na tau va iere matau le lai le so a matatu i Martin Bra masitone watu ai wai buku rau. Ia ai pe fōringa mai e va ia nei timu i stay mo le taia o le va iere le matau le lai stay mi Wellington manu tua oi. Ea o pia i le rei aso, langi le rei le tau lua sifuru ma le iwa le fua le vela lufu le fitu le ea mawhana whana. O le angoto i fole lai le so Wellington le toi 2 minute le ono na le fiafi. E oso a ele la tai ao i le, toi se furu ma le 5 minute i le fitu i le tai ao a tai ao. Fua le manu ruma le mawhana whana wha mawina ono ia i le se furu tasi wha solo i lunga. I le se furu ma le wha i nisi vaenga Wellington. Ai o le nuu lea, o masetone e tonu le fua le malulu au wa matan malulu masetone fitu la le malulu i apahat ia le mafan fana lo fama wina ia mata to fulu iva fa solo lunga lufs fulu martasi tatu se mai ile tala o le tai mo le fa ngota i le ne yaso ia wa fo ile silafia le tunu me le ofisa le vai tau o le fua ia po le taimi e sua i le tai. Pe le tai le fitu i le tai o nei Wellington, sua le tai le tasi i le au auli. Ia ona toi pe le o le tai le fitu na nei le fiafi. Polirua, sua le tai nei i le lusful family te te eleono la sua le tai. Pe le tai i le te au le sfurulua i le au auli. Toi sua le o le tai toi sfuru tolu minute le fitu na nei le fiafi. Talo le tupe mo la to la fo la to tupe ma lo le anga le lei tasi tala New Zealand mo la tupe Australia iva se full sene ai malanga i Australia mo la tanga tupe eta iva se full sene le tala tasi na fio lolo ai malanga la fit tasi tala New Zealand tala to iva sene la tupe fit mo ai alu la America tasi tala New Zealand e mo la wonos full fit sene America ma lo se tele tupe America so ia mo le tupe Samoa tasi tala New Zealand maula tup Samoa tala fitus fusene ya la mana ya tala fitus fusene le so nei ya o le ava no fa malianga wa soifua mo la tona soifua ne ya so ya smaya fa fonga e tu mo pelta tu email mo as fa na pe afia mai aso fa na at samoacapitalradio.co.nz manuia tele o to wa soifua pe fa pionelo was fa na tu mau al email le suia ole tu fai tau no mau ile tu si le a Johanne evangelium ta po fa foi po fuma fa o upu ia Yesu na fai le fa fine sa Maria i lungo vai eli a o se fia inu a o se inu ile vai o te avatu ia te ia e le to e fia inu ia e fa vau a o le vai o te avatu ia te ia e a vea i to tonu ia te ia o le vai puna e puna i lunga i le ola e whaavavau. Te whaafonga mai. Ia ne whaawe pa sfuma le whaa. Ao se inu le vai o te avatu ia te ia. E le to e fia inu ia e whaavavau. Ao le vai o te avatu ia te ia. A vea i te tonu ia te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e whaavavau. O le maalia i o le tala lea. Ia, manuelo wa soifua. Na ola au so e whaatau mai mea ai. Ai no nofo Yesu ma fai le fafine i se vai. Ai fa mai Yesu, o le ia u le vai. O le ia u fo i me ai. E o manela au so me ai me Yesu, o le ia u me ai. Ai fai fo le fine, o le ia u fo le vai. Ia fa le nganga fe tele ngale si la so. Ale na mato fa me fa tau me ai so me ni me ai ale ia o ia me ai me Yesu, o la u me ai, o le fai o fine ngano lo tama. Ia le fo ia u le vai o le ola le fai fin sa mali. O le fine sa Maria le vai. O lo mai la so ma me ai fa me Yesu o le ia u me ai o le ia u fo le vai Maria ia e mo o mai ya Yesu me uma manu ia lo wa so fu pese le mo
E tala falava usmel fa fonga va va ilea I na I tala foi le tala fa sol pito lo langi me na tupu I le so I le tele tausanga mo vai le aso sifunu le lua a perila. O le so le tausanga e tasiono tolu tolu. Tasiono tolu tolu. O le tangata su e lea o Galileo. Galileo. O ia lea na whailoina le so e whapea. O lona tautonunga. O le lalo langi e ta amino milo I le la. O le lalangi he ta amino milo I le la. O le sol tausanga ta siono tolu tolu na ia whainoa. Ia leu tato ilo le temine. Ia e moni ata tonunga o le tangata. Ta amino milo ia le lalangi le la. A so o lol ta amino sanga le lalangi o tasi le tausanga. Te le la le la. O le tausanga e tasi iwa whalima. Na maliu ele plestene lea o Franklin Roosevelt. Ia ai tula I mai lol tangata leo Harry Truman. E whai ma pelestene o le malo Amerika. O le tausanga e tasi iwa o no tasi I leso. O le tangata Lucia e swafa ia Yuri Gagarin. Ia o ia le rua tangata na tula wil ele I le vate atea. Ia po le space. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa ono ono. O le vaa Amerika lea e fia via ia na vaa le tau. Whapeo le sona a mata iona ia tu ipomu ia Vietnam I matu. Mana tua le tau ai Vietnam. O le so I le tausanga e luafe se furutasi le na pā ia se vaenga fo I le leo me whaniu ki lia tono Japani. Te lea le afianga fo I sisi o manga le nā taimu. O le aso le nei I le tausanga e tasiwa whawhitu. E ili tangata tauta ua le whaia ia le talk show fo I le nungo televisi Amerika. O nas whanau nei tangata e swafa ia David Letterman. Ia o tātou talana, toi maua le whapoponga te masani whaftai lawa. Samoa, finga wia imai o ituti no uma eva vai. Si o aole amai moa, vesilita maboa ile ingoa. Ne pese ise seva engane ile atoa. Pati mapole amai moa. Memuole pese tu sapele iloa. Beana tonulea, o fia nga fasa boa. Esili lavalo ufama sandi, fia nga uamasani ai. Se ono me ai se fainti o mai. Si toia ina, na nava iua tausua ina. Masalo sa inu se fa mafua se aina. Le fana ua tau fetuliane, tau mawhaia tau ave ile fale. Tupe aia, o anga lava o le fia. Pati mapole au mai moa, me muole pese tu sapele iloa. Beana tonulea, o fia nga fasa moa. Esini lavalo ufama sani, fia nga uamasani ai. Te ono me ai, lea ise faiti o mai. Ia e mana tua, o fia nga ua le sualua. O
siva mai fafo to aangani si e hao Isani lagalo whaamasani Pia ngangwa masani ai Te ono me ai Le ai se whaiti o mai David Pese le All Stars sia ma le whawhiwhianga nā o le pese ia na tusia e lau vai pese le a le matangi mai se sae le lau toi suina i le tai au le nei o leo o leo maua le tai au le nei ei whau unga e whai le whiawhiana nei a whapeini whau unga i meli mai whamilianga i le emaili nā o le aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia pe whaiwhano tala tuele leina i le te o le valu e tā ua tele whau unga o le isi vaenga tā ua whau unga nei o le tō tele foi o lau mātutua lau tō i le aonga mā lo le whina whinau e mā lo le tau wivi mā lo le whaeea ia tonu stara fia tele lea mo le tāpua inga na i te tō rua mwhanau mana i ainga mā ia tele le tau mwhai o lu ta wina lo o lu ta wina lava o ilo va ai pe i tangata ia suru fai e fa tula tala lea o wale toi 2 minuto ntale o le val o va ai i tangata suru fai ni usila e ma ta tia le o tangata nei so ta mai e o le tele o familianga le malo te va ai e maluia i tangata ia o mai lalo le polo kala mele le malo le suru fai le voila te va tu le pepa i le tai au le nei ya le pe fa le to le ata o le teine le tu ma le pepa le sau ya so ia fa to as fulu on tau sang terminate le wo fili le party le leipa fai masui e to tono le city council a Wellington e tau va mai station o Puke Hinau Malempton ia ile ward le na o la foi to tono le parliament le isi i le sau fo ila lo le usul fai ia e se uma le telefono o tango le famtala tu isi tala i le au fai la usul fai Afghanistan ia o le watau no mai ni usila o le fina finau i o tangata nei usul fai e o mai no tamai o mai asu e ai tamai le me e o mai au i le tum talu ai ono le o tato wo o iai a le wo atu tangata i lungo fapea o ai nei loa i le isi se fulu dos fulu tols fulu fast fulu tau sanga ilum e o mai tangata nei pe o parliament isi atunu fai la tala o parliament Israel tele o tangata ile tangata afa Israel una wi tonu o parliament lo inga ya lo wa o mayata mai o mayafa o moto fi minister pe a le nga yo ita to le temi le afa tai ya Samoa mo le Pacifica o le utato yai utato fo i mai fo o tato lunga i fa la nga mai le ya u te va ai ai tangata sulfa o di tangata fi na hotel ia usu me fa fonga i tala mai Samoa. O te tue whatalo whātul tātou tunu nei wha ia so fōa alo maia on tala i mea lo te tupu tātou tunu i Samoa. O leitu lai se whanumale lua le pō na whiki e lunga teo ngā tupe a le uwhaisa o whanga le nupi whā. O se vāenga o le 5% e ua whaanganga le nupi whā. E whai mea alo whai le na au whaisa o whanga, e whai longa ai le atoanga o le 5 sanga le upili euro, o le tautua ma le au unanga a le nupi whai a Samoa, mai le tausanga a fifa se lau fitu se fulma le lua. O le asolu se fulma le tolu o le maasina le te nei, na whaata atia ai le vai aso atoa le por kalame, o le whai longa i nolo na upili euro, o ta avale teu wina ma wha fianga sa tu e whaia, ai ua le mawhai lawa na whaataunuina ono o wawao sa whenga iai ma le atunu. Ai ua na ol se le ni e fast food ma le lua tesi ma le tolu 5 miliona, ua whaasa fuatu le na au whaisa o whanga, whaatase ma le se lau tolu se fulua wheta la ua whaamanuia i nai, whaala potuputonga se fulu ma le tolu. Ato ai ma le 5 se fulta la ua whaa o popo atu i lungo pension na tangata mātutua, ma o le atala i le au mātutua le pension le nei masina, e lua se lau 5 se fulta la. E lea 5% e na o le 3% lea o le amawhai o le tala le masina le nei. Ai o le isi 2% na wha lia e le ofisa sili o le nupi wha e a Paoli Prince Surin. O le asilisile i masalo o le masina o te sema la te le kirisimasi. O le amawhai o na mawai. Au wha ngā solo whamsinonga le whamsinonga mawalunga le aso ana nafi. E lana fionga le whaamsina sili, maloia,
Ai asua ne se afi mai se tasi o palaka I te tonu o le poto, ma vave o na tau fia I ta ulu manga o whaam sinonga, ai anga I umai fafo, ma longo le ofisa o fui mu. Na whaalia le komisina o le pūlenga o fui mu, tana vasa pe tone, na vave lava o na tali atu le o whenga ruenga I le vala au, mai o se wha le tonu mai le ele tise, anga I le palaka le na tupu ai le whaafita auli, na mafua ai le wha le tonu. O se tasi o li sai tu tonu le potu whaamasino sa nofo lata le palaka, na ie lo le wha le tonu ma longo lo le restana. Mai ua oma ona toi wha leia lea whaafita auli. O televe singa I lunga o penga te wha ilangi e wha te tau I numero manu malo o le ta alonga sports lot o le wha I unga le vaiaso. Wa wha alia le pulenga e iei nisi ata mamai ua whai ona latu suia foi numera wa alai ona tele le vevesi ma le malama le auta a alo a le company. O le tali le ofisa o le loto na wha malama e le lua nisa ina whaia le wha ai unga le vaiaso e na o le tasi. Ai ua ese numera tu ina tu lunga ma numera sai le auta a alo o le wha le tonu ina ua wha au ngai nisi ata mamai I le tasui no wha amtalanga. Wa ave ese le tangata le numero le se I o le ono se lau whaono. Na sei a Februari ai tu I ele numero le ono lima tolu, o le sei o le aso to na ina te nei, ma whaafolinga mai ai ua lua sei na whaia le aso to nai. Whaalia fo I le pepo whaamtalanga le loto, e le I whaia le loto se whainga tau wha se whaatu poaife se a inga, ma le mau tonu le auta a alo. O le whautuanga me le ofiso autu o le loto, ina ianga I sa o le mamalo le atu nuu ma le auta alo, I lunga o le itu lau o le loto, o ina o lo iei wha amtalanga sao, ma whaasala launga alo ia. E o mai le tai au nei, wa leo to iei lava se leo mai le malo atua foi, ma se reporti la tamai o wha maumonga la tamai, o ilanto wa a fia le wha mai o COVID le atu nuu. O le reporti mulimuli lava le na maua, o le lata I le se fulu le pole aso to nai. Peitai o lo tali talipea le mtanga luenga le se fua malo loina, wha pia fo I lo tātou malo, e se wha amtalanga la tamai o le wha mai le atu nuu. Peitai o wha mao nia o telefou, o lo iei fo I se tasi ta mao lo iei se fua ngai whaana na tiatu montong fitinga I New Silla, e na wā a fia le wha mai o COVID-19 fruiva, a o iei lea tamai I ona ngase tu mau. O le vaiaso tu no tua na whamnio I nain whaala tonga, o le tau manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support, e le 5 se la wafe tā la mai le miliona lena whaanganga, e le tala whaatatau au tu o le tupe, lena whaanganga le malo mo I la tau. Peitai o le vaiaso nei wa toi wha au popo tu ai ma le whaamanuianga mai le nupi wha, le se food wafe tā la. O le fsoswan ni le malo e anga I le whaala tonga, e mo le tau singa o tina ma whanau o lo sulu whai iai, whapea ma whanau o sa waina e o lātou lava mātua, ma tina sa waina e o lātou taito lua. O le fionga le minsta o tupe, le fionga muli pola ana rosa moli o, na e fufonga ina le vae vaenga, o se leni mo whaalapu tonga se funmal tolu. Wa tele tau sanga o ngawhale Samoa Victim Support mga luenga fsoswani, mo ilantou uma o lo sulu whai atu iai. Talwe nei na whamaunia mai le Brestene o le whaalaputonga e asili niuli na jang. Le lata I le fitu se fulu whanau atoa ai ma le au whainga ruenga. E le iai ma se isio I lanto o lo I te tono le lotoa. Wa a fia I siamba o le whamai. O lo tapu nia pea I a whaita to o le lotoa e o mai le tai au nei. Mo so o se a singa mai lanto e so o na fea. Ona o le malpui pui lava o whanau mai lanto o lo no whaita tonu. Nei sao atu iei se siama. Ma o lo ngā lue whaatasi le komiti o le pule whaatonu ma le tanga luenga o leo. Mo nisi fau o lo fia maua se fesoa soani. O tala fau wia mai sa mo manuia ni aso whaasoi foia. Tala flava fa poponga momo tala fau ma le si fonga le la mua
Mole nei tau o le aso sfulmalilua aperila lua filua lua. O le anganga le whaaftai o le autule le sauninga ma le pāti patinga sa tali malo ai. Le komiti whaafoe ma le au nanga Pasifika mo le soifo maloloina le Pacific Health Service Heart Valley. Mo le mamalo le maaftanga so whaatasia whaifi au Samoa i le Heart Valley. Whaapei ma au nanga le soifo maloloina ma au nanga ese mo le manuia lau tele. Sa tau soa whaatasi ngā luenga tele lea sa whaatinoina mai le lua tau sanga ua tuanai. E tali ma te te ea tua i le whaama e pipisi o le COVID se fulumaleiva. O le whaatasinga sa whaiele i le malu ma le maoto le kalisia e whaka sa i loa Heart. Le olo ngā lue le sunga le whawhiangainga Reverend Oliver Tiai ma le whale tua. Sa amata le sauni ngā lotu na taitai nei le sunga le whawhiangainga Reverend Malaki Mwai Ava o le e whaka a sai waino i amata ma o le taitai whono le maaftanga whaifi au Samoa Wellington e porirua ma le Heart Valley. O le sunga le whailautusi o le maaftanga whaifi au Reverend Andetele Asao o le kalesia na saretai waino i amata sa fola ina le upo le atua a o le tatalo le sauninga na saunia le sunga Reverend Atalafo se Yuli o le kalesia me tutisi Samoa nae ma o le teutupa le maaftanga whaifi au sofa atasi Heart Valley. O le sunga lava il taitai Reverend Malaki Moe Ava sa saunua i le launga o le sauninga. E mamanatu mai ai uranga o tātou marawina. E alama i malau. Nei whapena tātou au unat au ere au oma. Olo tā ua wale tusuatau nei ko tai au le punanga o le pule. O masaria. Pule malau. Ia. Nā lue whatasi tātou o le mbikai ma la whaingawe. Māmana ia solatu ualalo, solatu ngā wenga. Ko tātou mtalini, alini e tikau na whasoa i kongo e whanwhingawe. Ina ia ora tanaka ia. Ai whaasilisili lava le anganga whaafetai le atua pe ona sauno le taitai o le sauninga. O le sunga le taitai whono le komiti whaafoia le Pacific Health Service Heart Valley, Reverend Auliko, sa whaimasui o le au nanga e sauno whaafeloa ai, ma whaeloa le ano le patipatinga i le asoana nafi. Ia maru lava le soifu manuia o le rangi matafi. Ai o tu lai i le awa ma le whaarurano. O te tautara fōi ma le whaitete. Leo pātou vai whai ma whongatau le Gully o le komiti whaafoe. Mese le ripule ma maumanu le whinga nuenga le Civic Health Service Heart Valley mātou te whaatano whaatu. Ma mumoni atu le nāna whaate tele i roto wāmana ia. O se whaataro rātu se tātou o whangaporopoto le leita e ao. O wā le whaamoe le liaso. Na mai a ona sooilea ma le tau maftanga. O nisi o wala ulia whaapitoa o le maftanga whaifi au Samoa e kalisia so whaatasi le Heart Valley, whaapea i mau lātou whaletua. O le fionga i le komisina sile o Samoa New Zealand, le asi papali i Tommy Scanlon malana masiofo. O le fionga le tamaita i whaipula le ito malo mana Barbara Edmonds. A fionga tangalo Junior ulu le whaululunga i le ito Pasifika. I le CCDHP ma le Heart Valley, ma nisi o lana au whainga luenga, o e sa maua le avano e sauno i le asoana nafi. I le anganga lava le whaaftai ma le whaaia ea o le tasi le isi, o e sa ngā pātia. I le whaatinongo le ngā luenga, e tali atua i le COVID se fuluwiva. O le fionga le li ipula le Pacific Health Service Heart Valley na nai pati moa au. Sa whai mafofonga o le aso, ai maise le whailo le anganga whaaftai, e ala ini me alofa mo lau whaingaluenga pa ia le atua ma malofa alo alungia. O le sunga pauli sa pasola sa whai masui o lau wala aulia e whaaleo le anganga whaaftai le komiti whaafoe ma le pulenga whaapea lau whaingaluenga ona o tāpenanga umol whaamoemoe ana nafi. Na whaai ule whaatasinga i le tatalo na saunia le fionga pātele ma le kotofunga. O lo whaawau beo na musule a me pasa o Lucia o Georgie Suwev e tūla i lumo ni komiti whaapale mene New Zealand pe whaatala no fo i tu stala ma o lana whaalinga i whaapea i le ise winga na ta ue solo ia whaavao malo e le te tauna samani alo ia le a me pasa o Lucia ma e te tau lava ia New Zealand o na whaatulanga le lei ma whae te le wawhi alo i male a me pasa
ma i whaatino nisi la asanga uma au le iono ave esea ma le atunu. Sa whaalifi na ngalo whaipule pe te tauna whaatonu swewe tula i lumo le palemene tali fesili. O se fuafuanga tele ai maise lava ona o sui iau malo mai whafo e le mawhaina sai tieni tula fono le atunu e whaaluana wala au lia la mpasa o lusia tula i lumo komiti wha palemene. Masaya te e naina le wala au mua ala i le tusi na tu ina tu iai ai olona lua sale itali iai e yeni vavao mani tapu ua whaieni usila e whaasanga inisi o tangata mau o loa lusia o suia le malo ma o lātou ainga whapema le 35% o la fonga o loa umalava mai lusia. Na ta ue Professor Al Gillespie o le University of Waikato e tolu mafuanga e te tau wai i ani usila o na whaia ma le whaae te le whaafianga e ma le mta upo. O le whai unga e whaia ile ame pasa Lucia, o le atupu fo ile ame pasa ni usila e Moscow, o le umane fo i o le neitawa, a ua toi whau le so otanga ma Lucia. Mai eini si awale whailoa toa ile le fia ia Lucia, e pe o le whaate o nisi o suia maula laloifo o la tautu langa tofi. O le awina atuni usila se waalele o lana whawa atau le si tasi tolu o Hercules whaatasi ai manifitafita. Po se au whaingaluenga malimtangaluenga le puipuinga stolima se fulu i Europa e fsosani a Ukraine au whaawawele taua malusia na whaalia le palemia Jacinda Ardern o se tau mawhainga tele i le sauni usila mo Ukraine la tau tele ulu whale atu i tutono Ukraine mai le itapai na foi pe ona sauno Ardern o le afo i atu fo ini usila 6.4 miliona tala o se tupe whaapopo mo lea tau mawhainga e au fiele 5.5 miliona tala e avesa o moni au upenga i Beretania. Ma ua ato i le 2 miliona tala le sao ni usila mo Ukraine e o mai le taimi nei. O le vea stalwaina whailo i le lisi a lusia tangata ni usila wa whaasaina o na ulufale atu i lo lato watunu. E au fiei whaipule umo le malo o le kovana sili Cindy Cairo o whaolulunga au nanga whaasipaya ni usila whaapema le matanga luengo le puipuinga. Ua avele whaama i mamafu anga ua si iti le numero tangata ni usila e tō mānato i taimi o soifu ai, taimi e maliliwai, mani a lato fōwai. Wa 5% el foi numero tangata ni usila, ua mai o na whaieni a lato māwaenga tustusia, po ni wili, e 2% ua si iti ai mai le tausanga i luafe lua sfulu. E tu saima se saili linga na fsilingi e tangata i to luafe, pe o na whaatino ina le Perpetual Guardian, ma le Fundraising Institute of New Zealand, ma ua mole mawina fo ile to tele o tangata ua wili a lato tupe, i wha patupatonga fisoa soani. E valu sfulu tolu a feisi tangata whaopopo, po le 2%, sao lato wha ilo e mana na o whaini a lato fōa i wha apitoa. Na ta uel wha patupatonga o le Fred Hollows Foundation, pe tu sal 2% o lato tupe maua mai fōa e, o tangata e wili atu ia lato tupe, ma ua ten le lava le afsosoani, mo la lato ngaluenga le Pasifika, e toi whaalele iai le va aia tangata. Ua va aia fo ile anganga fōa i o tangata la Haiti, mai tu samale 5% o i lato i lalo i folta i whalima tau sanga le mātutua. O lo o mawhauwhau e tuuni a lato me alofa, ma le 5% o i lato i lalo i taitolu 5 tau sanga le mātutua. Ua mai o na whaia lato fōwai, e tali tonu le sui o le vaenga na whaia le saili linga, o le wha mai ua mawhoi na toi mana tona tu loloto tangata, ma whaatele ai lo lato 5 fōwai. Ua whaamauina ni usila le tangata lo na tolo e whaape ua maliu e iele so otanga i le tuipui o le vaila au le whaisa mo le COVID-19 fulwiva. Na whailo i nā tolo komiti whaatonu whaatuma o te mata i tuwina le saunga le mo le vaila au po le tuipui o le COVID-19 fulwiva. I le mtanga luenga o soifua malolo ina lea maliu i le asoana nafi. Sali potia le komiti o le tangata le na maliu sa afia i le myocarditis i le taimi na maliu wai. O le myocarditis o se fula i se vaenga o le fatu, le heart wall, mai a afianga o se virusi pipisi. Inai mai aso o le maliu le tangata, na whaielo na tui mai le vaila au le whaisa, mana ta wale komiti e ele talutonunga e mafua o na ole myocarditis e silia ma le whamiliona tuipui mo ua mai o na whaia o tangata ni usila. I ta alonga, sa matua whaale tonu lava ma le va ainga o tamaita e Maori Pasifika. I te tonu le aulaka pia le Black Ferns se le ngata o le pūlenga le au, ai whaapia fo il mai le whaala patupatonga po le uni la kapia ni usila.
O se ripoti fausa whaalaunoina le asoana nafi. O loo whaamaninoini whaafitauli tū maanga I te tono le Black Ferns, malona si o se o manga peitai. O loo whaawaupeona tū maulunga luenga le whaia o ngaulo le au Glen Moore, se ia o atu le ipo la langio lakapia tamaita ele masina o ke topa, na mafua le iloilonga, ina ufa asalala wina le tamaita o te kura ngata airenga mate. Le huka le Black Ferns ilunga upenga te whailangi e whaapea, na whaiatu le whaia o ngau le au ia te ia. Sale te tauna filifilia o ye le au, maana ala foi ona piki o ia, ona ola na taki, tara, na ta ua le ripoti. O le filifilia o le tamaita ili ta longa na tolu malanga ta amila o le au I le hemisfia I mātu le tau sanga taluai, na lava lea mo ia, ma ia ta utino ili le whaatawa ina o ia le valu tau sanga na ta aluai. Na ta ua le tamaita ilo ia, Philippa mo ia, lea sa ta ita ina le ilo ilonga, ina yaso mulimuliane, sa le ili leo na tu ina atu le fisosoani mo te kura, pe sa le imata itu ina fo ili tūlanga na o iai, ma sa te le lava isi vayanga na whailo ina ile ilo ilonga. Na ta ua Tammy Wilson, olu ina iau, o se sui o le komiti na whaia le ilo ilonga, e ui ua iai tutonu le whaonganga o isi whaatinonga whaaleanga nuu, peitai, e mo mia le whaalele iau ia vaenga I tutonu le pule ngā le au. Ai mai se lava, ona o le 5% o teine ta alo, o tamaita e Maori, a le 5% o Pasifika, e 2 ni whautuanga o lo momoli mai tutonu le ripoti mo ni vaenga e au ona whaaleleia. Na manu malo le numero tasi la langi le li America Scotty Scheffler I le taalonga ta Apollo le Masters, le na whaia le Malayo le Acosta National, sa vāvala lata I lava le taulanga maleli Australia o Cameron Smith, o le taimo mole o manu malo e Scheffler I le Masters, le wha ofo I le wha pelewe lanu mea mata. Tala whauia marisi ufonga le laumua, mole nei vaenga o le tai au. Malo whaftai, si whonga no mua, nei whawhiwhianga le tai au ina mai a tātou talfous, furu iwa minute o te nei le vālu, malo le tau a tai. E inisi o tātou whaasiri si langa le ia o le te minei, e langa tai leo nisi o whaamanuianga o whaau unga o le nei aso po le whiawhiana nei. Ia o le whawhiwhianga nei mai korisi a le whiwhi. Voice
O le whaasilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ia, na i whawhiwhianga le tai au, le kolisi le fifi na mua atu, ia ma le kolisi le na avele, ia po tamatua i le kolisi avele. Ini se o tātou whaasili silanga mo le nei tai au, malisi o wha monianga o wha unga. O le whaasili silanga mo mua i le avatele ma le whaanoano. E wala ua toi pa ia ma le mamalo le mawhtanga whaiwhia uso whatasi Wellington, po li lua ma le Heart Valley. O le a whaatau nuina le tātou whonotanga le board. I le aso le nei, i le aso lua, sifuru ma le lua o Aperila. Whai le Kalesia Metotisi Wesele, Fitu Lima Taranaki Street te Auro i Wellington. A mata i le sefulu i le taio nei, maolo ta talafo i le havanoa i so o sfawhiangainga e fia mafuta mai le maftanga ma le whaalo lava whaftai sa i nia le laulau a fono. E le isia tātou whaasirisilanga le nei, i le ava tele ma le whaalo alo, i le pa ia ma le mamalu o mātua Samoa o loa onga o lātou alo o korisia porilua. O le a whaia le tātou whodotanga i le aso lua, o le aso le neis, furumale lua o Aperila, i le ono i le fia na nei i le poto whaia onga, tua tusi i ono wha driver Crescent i Cannons Creek i porilua, ma le whaalo lava whaftai sainia i laulau a fono. Tātou whamanuanga, ia mō whaunga i le aso le nei, whaftai le alofa tele o le tua, o le a whaataunuina lau whaunga, i le aso le nei, Evelyn Tea, o upo le tusi o le tamapoto e fia le tama valea e whano noa e le tina. Alofa le atua fua ele mano si le tino a sili le anganga. Alofa anga mai o tuangane e Mile ma Trinity o Australia. Ia whape foi lo uso ia Audrey, sili o matua muri ang tele ni marota tea ma Betty tea. Manuia tele
ia lo whauunga i le ne yaso o le whailonga o le Bachelor of Social Work. Ma nei a tele le whinau. Ma lor tau wivi. E marisia tātou whaunga le i o le whaunga o le sunga ia pe telo alo sio ia o langa Bachelor of Pacific Nursing i le Whitireia Polytechnic. O le tama poto e whiawhia i le tama, o le tama vai vai e whanau noa tele airi tina, manuia lo whaunga i le ne yaso pe telo alo sio, ma lo le tau mawhai, ma lo fo i le whinau, wha fo i perevi inga ma le wha manui le atua, o le ona le poto ma le atamai, ma le malama o wha marianga na ma ia Reverend alo a toitu alo sio, ia va pe fo ia mese alo sio ma le whanau, ia sunga Reverend toitu, alo sio ma le whatua, mese alo sio ma le whanau. Le isi wha marianga nei ma le sunga lava ia pe telo alo sio, wha manuia pele atua ilo na lofa, ia pe wha manui na pere suafa o le li, ilo na lofa, mai se le poto ma le atamai wa ia fo ina mo oe le hatali. Manuia lo wha unga i le ne yaso, ia atangia pe fofonga o Yesu le anga lofa mamana i tā leni maanga waa, ua wha upenga ina i oe, ma lo le tawivi, ma lo le wha ia a inga. Ia ile anga le leo le atua i lo wha moe moe le ne yaso, pe telo alo sio, wha manuianga ia, ma ia tina ia Vitolina Thomas, ma le whanau, wha pia fo i te vanga sio ma le whanau, ia ma le sunga ia murianga tele a maniki i tiona, tō lua ma le whanau. Leisi wha manuianga nei ma le sunga lava ia pe telo alo sio, manuia lo wha unga le ne yaso anko, wish you all the best. I am so proud of you. Keep it up to do the good works for God, family, and the community. Love you, Ango. Wha manuianga ia ma ia tō masi, tamalele i le Mona Pasifika, na pia fo i ene liko, ma i me leta alo sio, and all your nephews and nieces. Malo, ma le tele le whaunga, ia ma le tau mawhai o ina ua pia ntolo lo wina. A mo fo ina vano mo nisi e whaunga le nane le fiafi. E i nisi o whanau, na le tau nuu whaunga i le tau sanga luafe lua sifulu, luafe lua tasi. Le ua matanto e whaasolo solo mai whaunga le teiminei, ina ua toi te tala tapu o le whamai. E se fo le mana ia pe ana whai. Ia pangale e le i whaia. Ia laua mautinoa ua maua le tu spasi e whamauni e le tau mawhai le tolu, wha lima tau sanga le tau sinioa i whai longa maulunga i tono awa onga. O le tūlanga leo mai tau ina le taimi nei so se wha unga e filo a yam Samoa. E se le mana ia, maa lo le whi nau, maa lo le tau mawhai i oi. Tai le li il poto ma le tamai o fo ina le tele o tama whanau o tātou tunu. O le mana ia le tātou tau sinio i lunga i le pito le i lunga. E a ua le tātou leo, e wha leo ato i tātou fo i whaatahua tātou Pasifika ma Samoa. E a tātou le tau sinio i lunga i le pito i lunga, e tātou tau sinio i le pito i lalo. E le langona le vanga le lunga tātou leo. Wafo i le tātou sui o iei tonu i. E le wei tātou sui tono o Palmene. O tono ngalu e ngal malo, fea lava, o iei a tātou tangata Samoa Pasifika i tono e fina wina mta upo ya ngā mo tātou. A malo whaftai, ia e o fo i lunga i nā, ia fina u fo i mo tātou, ia. Te ua o se o tātou i lunga i on fina u le, ia tumula on tanga e ngalo i tātou, le tātou ngalu e whatasi. O nā neile fia fili tālonga le Mona Pasifika, te au fitu i le fiafi. Ia lai tele tiki e tol tālonga pe a fia luai. Ala tāle pese e whamanuia ias wha unga o ina ua ia, ua whamanuia ina le fo iaso e peo na tōro lo wina. Ia mali tamaita io eme e teru e sua malia le poto. Io whaftai le poto fo ina. Me whaunga. Nisi wa vea le poto, vai ai mea se se a tu le sa. Vai tonga piti le anga, ta uma fai e wha malia pele mana wale wha uta uta, ai ona le te leo le poto ua e ma. Ya moe mana tunatu, whaingana ole ai kubalelei unga. Whanau kai si sao, o oele lumana i manui a mota.
Na se kia Samoa Capital Radio. No mata tele lo pese so tatu tunu o mai mo mai fa fo mai sa mata ma mai mo le telefo le TV tasi le pole son fu. Pole sa. O le man nei e o le vaenga no mawai le pole sa. O le fata wa ina o le tatala o le fa malama o le fali. Se sau se e a fo i to tonu. Afa pe le o yeise e a fo le ta milo tonu le fali alu fa fo le si e a sau tonu le si e. Le e nau le wana o le tele o tangata i ta tauna iai na circulate pe ta amilo le e alu atu i fafo sau tuton pe velo ofisa tatou i o mana fai le e alu i fafo ma le e sau tuton na ia circulate pe ta amilo le e a ona i po loka le e i tono le fale o le mela sa over ai e ile tama i masini e fua ai le tele o le ea lea e ta tauna le mana le afa anga la au ye wa le wata to ilo ila o ina mta ufa sa nis o le ea le pua ina i fafo le mana va le tangata e fa anga le la au o le ea le pua ina mai la au le o kisene o le fofo anga le e mana va le tangata ye po le carbon dioxide o le mela le o mai tawina a ta puni fa malama o le fale o le tele o le ea tawi o le ea le au nga te leo e leo ngale no foi tono le fale e na ua maua la tama i masini na fu ai ea o le te leo o le tai mea tala i fa malama saul e foi tono te vai le alu ila lo numela alu foi numela na ta mai o la ua tele na saul e foi tono o le ta ua la na o le tala o le fa malama o le fale pe a fai e saunga le mu e masela le la tatu anga i le tau malulu ia e tele al tāpuni puni uma fale o ainga. Ai afa pe ise fa malama e tasi o loutou fale ma faina tatala e le afa ina ile au ngā oi ma le au tale pe fale. E mana ia e tatala fa malama na sausi e a fau tu tono le fale. Pe a fai ele ia ili tu ai ngā whainga le fai ele tele o e a fui ofisa e saule e tono watu i fafoto e sau tono. Pe vel tato ofisa e nei ma le tele ofisa. Ia wa a inga ia pe na le ea fo ilea mawhana whana ma le e malulu. A ele o iei seisi vaenga e toi tam e ta amilo ele ea le toi alu i fafo toi whafou mai lea. Le laua manatu a ele o fai tō wha i le tūlanga o le saunga le mu ma le soi fo malo no ino tangata i tono whale. E una o iei whale o ni usila le whainga le na. Ma o le a taunga tātili e fo i mawhale. A o le mau o le ua tama mai. E sili a ele tatala o le whamalama. Yona na winga la, ona nei aso afa peo loka le fa malama le tau fale. A saunga le mu, ia, vai se fa malama e fa saudi e fau ton. E ile si e o sa matana noa. Na maua na yona alo le fa ma, al mela na ye faya, na ye tala le fa malama le fai toolo na fale i tape nei tai au ta tala saudi e fau ton. E le maua la le usa na le fa ma, na ona yona alo na maua, ona le fainga na. Ma ole fa ma i fo ile utatu ye nei. O le mafu angana u langa ngai mana tu tangata ia. Ta ua o le wha ea o le whale sausi ea fau tu tonu. Ina ia mawhai o na awana i loka i tu tonu le wha ma i tonu le whale a ia tatala le wha malama. Lona winga ta ua tele mo tātou pe a saonga le mu. A wha ngale ngau i wha malama leo lau whale o so i tonu. E whai o le tonu o le maanga na e na wha i lo atu. O le si tala e wha mena tu atu mo le au tala vau sifuru ono ma le sufitu tau sanga. Le ua maua lava no e whai e lo tuilo na tolu. Ia pe a wha pewa umalo tuilo na lua i le ono masina taluai. Wawa nola o e whai lo pusta le utatala i teimi le nei. Wha ngāne nei vaenga na peo na mai fo i le vaenga le soi fua malolo ina. To e wha ua watu lala utatala e wha tatau le ausuru whai. Me tawina lava o le malolo ni usila le isi malo e alo lofa, ia, whaftai le ili tātou whenga mali usila, le ai e fia. E afe mauna tupe, afe lua se lau, e tangata sa moa mele tausanga. Ia ai wale o to e mauala i le lua tausanga lea na umatu ne ia o na wha mai. Le usila fo, e tuu ia le ava no e la usuru fai, e o mai ni usila tausanga umma. E iai la tangata suru fai le nuule Afghanistan. Salo lofa i fita ni usila. Ina ia whaali liu ma wha matala iai ia le tūlanga o ili taua fo ile sa o ini usila le nau fo i Amerika.
Ina ua wha maa vaila Amerika le tausanga le te nei o le au ese. Ia ngā I mano le vanga le Taliban la tau te wa aia le nuu lea Afghanistan. O le mana onga nuu lea Taliban, peifo ila tau le isi whai ngā malo. Le mela ua tupu, ia o nei tangata umai na soani fita Amerika, Petania, New Zealand, Australia. O le ua tau mawhai nuu ia au mai tangata ia I ne peilau New Zealand, tau whai au mai tangata ia I nei. Ala o mai tu tangata, o le to o tele I o tangata. Ia, o le whai unga o te sema le tausanga te nei. E lima se lau fast food fitu visa na ofo atu mo tangata I Afghanistan e o mai. Ai na o le ono sfuru tangata na taunu mai New Zealand. O na o le lave ma le whaingata o whiamalanga inga talua ia tūlanga o le whama. Ia mapulenga le Taliban. E ilis tangata leo taunu mai New Zealand le taimine. Whaaso nei tutonu an whale pui whainga le Taliban. E whaafitain to te tala ia I tua. Le na sao mai ei. Le na o awhita New Zealand tau whai au mai tangata nei. O mati o le tausanga nei. E ono se lau sfuru tonu visa na ofu atu le malo New Zealand. E o mai ei tangata ia. Tangata ia na fisosoani fita New Zealand. E whamatala upu, whalili upu, ma fisosoani. E na le whaase lau fitu ono I la tau o sao mtaunu mai New Zealand. O le mori maula niso I la tau nei. Ina utaunu umai New Zealand. Whamela tau maupea o le palataiso lea le utaunu umai. Ia sao le lea. Le utaunu umai nei le palataiso me le tātou te nofo. A vaila I tamaia. Oi. O le whinau ia. O le whinau ia o langa o I la tau. Tātou sia I o mai tamale le imteine le lei nei. E wana I umilona I nei ante ia leo tau whaasang tau nei tangata whenua. Tunu Maori ana le tunu. Before tātou, leu tātou mai nei, ia tātou whai mālo nei tunu. Ia ma oe whoi loe malanga I Australia, na oe whai mālo I Australia, mālo. Ia ire ma tā upule na mai nei tā sasai tātou telefon. O le tausanga nei le atoa I le limas fo le tausanga o le tautua le nupi wha. Le lopo lo le te whafoa la ia isau tupe tono nupi wha, e toi alu. Ia e alu a tala. Ia e toi alu la ia te sema po stemil tausanga fo alu. Atu alu sa alu nupi wha, lopo la ia lau se elen. E ila tufa ngā tupe al malo, lea ua tufa mai I le mule au fai sao whanga. Ai, o le na ufai tau I se tusi e stangata fai sao whanga. Na ave I le palemia, na ave fo'i le minister tupe, e wha matala mai. O le ale vaenga o le tūla fono o le nupi wha. Wa mafua ina la tu au maia te ngā tupe le nupi wha. Ave e ta ilima sfuruta alama lau pensione. E tau mome. O le ufesili ngia lau fai sau whanga nupi wha. O ngā whea o le tūla fono e lima te ita inga inga luenga nupi wha. O autou au mai el ta ilima sfuruta alama mai sao. Whanga lau fai sau whanga nupi wha. Ai o mai tufa I lau pensione. Leo mola to ta ilima sfuruta alama au popo. Ia o le isi tu. O le fo ua lato au mai le tupe ma I se lau mon tupu a whea mai tufa isi au nanga. E ta ilima pasene le whamanu yanga mo leo fai sao whanga. Ai na o le tolu pasene tala I le aso nei. Lo nomingo le tolu pasene a whapea e. E li mawhi lau sao whanga e te vai po se vai meo le. So tango lai whaatele atu. Ia po se vai meo se lau mon tupu tala pea. A li mawhi lau sao whanga. Ia e mawhaina e vai. Ia se lau li masful tala se me whapea na. Ia tu ule si au tupe fa to atala le fa ingo le tausanga le si au 2%. A fa pela la tele sa tupe fa popo ia I malau 3% le. Ia tele ala la tupe mau tau so soani fo ile. Tau fa so solo isi ta to tunu nei taimi. Pe ole vaenga na leua langa ai manato la fa sa fa ngal ta to tunu. A fa pela o isa tupe isa mo ia. Se fele le la tupe te lo tu lo tala. Ia na e ta whao ai lea pe a ta tala mai ia whe malanga inga I do tātou tunu. Al fuafuanga nei ai. E le tele ia o le whamoe moe whamina tue lima sifuru tausanga. Ua le tau nuu ona o tūlanga o le whama I olo iei nei. Ai ei nisi whamanu yanga o whau unga I le whiawhiana nei. Le wanga a matau na whaia whau unga o toi te tala me le malo ia tapu o le whama. Ia vili mali tolu walu lima lo o whatasi me le whau unga. Mai le tala mana ia na tātou tala noa I whawhianga o le tai ao. Fitulima.
Tope ale tuolo, ale ana palai le mo. Tamali le tupanua alo yona fua. Pape na satani, ilona pia moto ile la lolang. Ao o mai nei uma wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Don't be I live to a Lord, I live a palai le more. The Mali le tu panua, I know you're poor. Pape na satani, ilona pia moto ile la lola. Ao o mai le uma wasunu ile aki. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Babalamai, yo polina, hey, oh, jepa, ilepetu malamasina, uolato, pepula mai, levanti moni molela. Ah, uno, matota, si maopano, malatani. Bay, also vale. Tewi kumala au, ua patu mawina, ilone mapapa. Ua kuaina le manongi o le sauane a le taula. E leo le fili ua sala lau tau le metia la mamau. Tombe a le tuolo, a le akapalai. Tamali le tupanua ai loyo na pua. Pape na satan, ilona pia moto ile la lolang. Ao mai le unga wasunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai. Le o pese le fetu lima ma lo lava le tapina pena i nei tae ao. To tele la to le malanga mai malanga atu ia malanga ese o e ta fafao i le fai ungo le vai aso i o fetawi. Ai malanga mai Wellington o le a fapete sa ulau ta vale o le a e ui le wana le ta o le transmission kali. I le wana le ofo i le to tele na ua mai nei matua nimo apo o feye i le mele o te alurungo maunga. I oi. Ia peo no fea tulu taimi o sola, se lau tau sanga na fua fua ila wana le nei. Ia le utau nu uru tātou vai taimi. Mo le mau fo inisi ua ui la wana le matanga o fie. Lau tele. Ia ai te arua e rungo maunga mai vai mai whape ila lo. Ia manuia whainga malanga tāpina pena le lei. Yo nei vai ngai wha manatu mo la tō la malanga i tā vale. O tausanga uma e tolu se lau mana tupu so i fua o tangata ni usila e mali liu nungo le awala i tausanga uma. O aso mano lo. Ma tau tia so i fua a fia, o le melea. Nau na tu watu i nā e fua i fua fuanga o whainga malanga. A i loa le saonga le mūl malanga, a ua le whewai. Te lo whātonu atu o te whamanatu atu. A i lofo i taungo fiel pase se le vālele, o le vālele, a i tuu ta vale. Sili atu nā e saonga le mū, o le whāno noa i o na ia ingam tātou uma i tālau mea na tupu i a wala i tele o tausanga mawai. A vea ira ni tausanga i sui ai. Ia o nisi fo i taimi o la e saonga le mū le wheo i a tātou, a i tangata e le whaatau ina i a lātou, le saonga le mū ngora wala. Wheo ai ona nāma, whele lei pauta whaasaina. Ia na a fia i leo so i fua o nisi. E ile ne vaenga o so enga le na whaia i le malanga ta amilo, whawhetai lava i nei vaenga i walangalanga. Le na vatu nei tātou telefou e Savelina. O le ua maua sa i linga le i le ta amilo
malanga ta amilo le black ferns le au la kapia taine ni usila na alu ile atu Europa ile fa ingol tau sangan tene na mauai e se ale fa ingol taine Pasifika ma taine a Maori e to tonu si o manga le o black ferns ma nei tele so ngari va vena sulu yen mal mala ma tatu vai nei ta longa di usila to ya ale sta longa le ini taine Pasifika Maori tama Pasifika Maori ai ale le ila le fainga na le mana ile tau sanga nei le tali malo ni usila le polo langi ai le polo langi le ta mi sanga la kapia taine sfulima le la watu e Wayne Smith to ton so soni le ole black ferns ale wali ya eli potile o se tala e mana ia o sulu ile mal mala o le fatainga ai fo i le isili poti na maua ile au vanga le au vili wila vili vai le ona matua i ele fa pela fa tau te Pasifika matama Pasifika ai o tonu o si o manga le tonu i ele fa ko tangata le na fia ile o la stasio te le na le pikia le au vili wila vili vai le na o nei saina ile olimpeka fa pena fo le vai ngol hockey te fa ma vai fo tangata le na coach le ma nei ia fa pe se te ne pas tama sa molo isi o manga o ta longa fa pe no fa o te no fa ali vai la wala fa ia fa ile de tusi na fa si di tangata ye ma mala fingo me ya wane i ni tangata tu tonu e pule tu e la tonu me tonu fa la tonga ala ye umatu la fono ta ia la mali mata ita ina ingalu nga umai tonu fa la tonga le la wadi ya elmta upulea ma ia ona a u ail ta longa la kapi le o ataine Pasifika mtene Maori ta longa la kapi va vena suru ele ma mala mai face fa yunga te wa fa ina ile te le o isi o tato fa na utaine le anga ia tu tono la kapi wa ia tu fo la kapi li ki Australia itaine te le fo itaine Samoa la wa ia iso o tama ia la kapi li ki o le matua to tele le la u sau fo la kapi li ki itaine tautia ia ele le ia na va ai le ai lo ai le paleni I want no fight. Ya, ole uto 5 minuti na tano leiva. Tano leiva tatu telefon afa leiva il porkalame male University of Victoria. Ole ha o mele suyo le University sunga ya fa alinga leota tala noa tu tatu lava ngana. Ya tati tu ala lo tu foi le tunu wa ye lo walo i tu langa ta wa onga. Ye 11, 12, 13 i tono University Kolisi. Ya amata na po e mai nei fa mtalanga ta ua ia ta pena ye pe fa pe o nai e anga ilo walo i tonu o fa university o le man nei ai o le pe fono vai tu te mi sola o le wanga i fu tama fa na wala tu no tonu university pe la Victoria le wisunga fa linga ya malis fo yalo Samoa ia le o me atala no atu ia mau ai fo le so ni mo tato matua na so ni la na le tu ala no tu el tato polo kalame na lo o le si vanga no upu e mai i le tele o manato lo fai tō whahale ulanga i Samoa i te unga tupe le nupi wha. O no le fia o la tō la maua le tupe lea. E se iwa sa i ele wala au mai a inga i whafo e watu ni tupe o no lockdown. E le o to e tanu mia i la lo le tūlanga maoa e o le alofa o a inga i whafo i a inga i Samoa. Alfa manuianga lana nupi wha ia o le a maua i sina la tō se le ni le iwa yaso ia po le vaso le pe au tala. Ai walanga la to manatu ona ua fa nga si se le malo le tupe o fai sa fanga ia la unu pifa ua ave ese mai le la to tupe ai mai tufa i la pension ai le tu sa mala to final e tu sa mala to fa se ale o te fai ta we le tai o nei si o tusi ai o te filo o fia foi la le au fai pension la au pension o la mo la to limus fu ai lo se limas fulu na o mai tanga le malo ai na mai tupe la no pifa mena ta fu family no nei tanga tala isa mo na o fia limas futa la fa popo ya ai tu la fo no le sa o mela sa o limas futa la fa popo ya le mesi le la lu tanga sa mo le lu tanga to ma fiti fa forma le musica so le mtatu telefon Ai se i moe ane noa, la ia ma se tine Samoa.
Penga wia I mai o I tu tino uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesili tama po ai le igoa Le pese I se seva e ngane I le atoa Se o fulaula au a ila I se una te uina Te taupo tapa o na vai malima Se ai uli o se ulama se sei Tafiti solo pe il tau felei Pia ngai a wha Samoa wala wiloa Patima pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele ino Le au matonu lea O fia nga wha Samoa Me pule lava o e ini au ta E wha ato sina ai o tangata Ai angana tua Olo iai e matutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whamafua se ainga E whana ua tau whetuliane Tau mawhai e tau ave I le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taini la o le tau aluma Ua tau awina sisiwa uma Ai malo e vala au mai lunga Tala o se lo matua Papa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tafia pale a lilifua Tukulanga e ia e mana tua Lau fia ngai a le sualua Isiva mai pafo Toa angani si e apo Sili la malo pa amasani Fia nga ua masani ai Te ono me ai Te ai se fai ti o mai O te toi whātalo whātul tātou tunu nei wha ia so whaua alo maia on tālai mea lo te tupul tātou tunu o I Samoa. O leitu lai se whunumale lua le pōne pō na whiki e lunga teo ngā tupe a le uwhaisa o whanga le nupi whā. O se vāenga o le 5% e ua whaanganga le nupi whā. E whai mea alo whaile na au whaisa o whanga e whailonga ai le atoanga o le 5 sanga le upili euro. O le tautua ma le au unanga a le nupi whae a Samoa, mai le tausanga a FIFA se lau fitu se fulma le lua. O le asalu se fulma le tolu o le maasina le te nei, na whaata atia ai le vai aso a toa le pōr kalame, o le whaelunga I nolo na upeli euro. O ta avale teu wina ma whaafia fianga sa atu e whaia, ai ua le ma whai lawa na whaatau nuina ono o vavao sa fianga iai ma le atunuu. Ai wana o se le ni e fast fulma le lua tesi ma le tolu 5 miliona, ua whaasa fuatu le na au whaisa whanga, whaata se ma le se lau tolu se fulua feta la ua whaamanuia I nai, whaala pototonga se fulma le tolu. A to ai ma le 5 se fulta la ua whaa o popo atu I lungo pension na tangata mātutua, ma o le atala I le au mātutua le pension le nei masina, e lua se lau 5 se fulta la. E lea 5% e na o le 3% lea o le amawhai o na tala le masina le nei. Ai o le isi 2% na wha lia e le ofisa sili o le nupi wha e a Paoli Prince Surin. O le asilisile I masalo o le masina o te sema la te le kirisimasi. O le amawhai o na mawai.
Ao whaanga solo whaamsinonga le whaamsinonga mawalunga le aso ana nafi, e lana fionga le whaamsino sili ma lo ia, ai asuane se afi mai se tasi o palaka I te tonu le poto, ma vave o na tau fia I tau le manga o whaamsinonga, ai anga I umai fafo ma longo le ofisa o fui mu. Na whaalia le komisino le pūlenga o fui mu tana vasa pe tone, na vave lava o na taliatu le o whainga ruenga I le vala au, mai o se wha le tonu mai le eletise, anga I le palaka le na tupu ai le whaafita auli, na mafua I le wha le tonu. O se tasi o li sai tu tonu le potu whaamasino sa nofo lata le palaka, na I lo le wha le tonu ma longo lo le restana, mai ua oma ona toi wha leia lea whaafita auli. Wa televisinga I lunga upenga te wha ilangi e wha te tau I numero manu malo o le ta alonga sports lotto le wha I unga le vaiaso. Wa wha alia le pulenga e iei nisi ata mamai ua whai ona latu suia foi numera wa alai ona tele le vevesi ma le malama le auta a alo a le company. O le tali le ofisa le loto na wha malama e le lua nisa ina whaia le wha ai unga le vaiaso e na o le tasi. Ai ua ese numera tu ina tu lunga ma numera sai le auta a alo o le wha le tonu ina ua wha au ngai nisi ata mamai I le tasui no wha amtalanga. Wa ave ese le tangata le numero le se I le ono se lau whaono. Mna se I a Februari a tu I le numero le ono lima tolu. O le se I o le aso to na ina te nei. Ma whaafolinga mai ai ua lua se I na whaia le aso to nai. Whaalia fo I le pepo whaamtalanga le loto. E le I whaia le loto se whainga tau wha se whaatu poife se a inga. Malele mautonu le auta alo. O le whautuanga me le ofiso au tu o le loto, e na ianga I sa o le mamalo le atu nuu ma le auta alo, I lunga o le itu lau o le loto, o I na olo I ei wha amtalanga sao, ma whaasala launga alo ia. E o mai le tai au nei, wa leo to iei lava se leo mai le malo atua foi, ma se ripoti la tamai o wha amaumonga la tamai, o I lanto wa a fia le wha ama il COVID le atu nuu. O le reporti mulimuli lava lea na maua, o le lata I le se fulu le pole aso to nai. Peitai o lo tali talipea le mtanga luenga le se fua malo loina, wha pia fo I lo tātou malo, e se wha amtalanga la tamai o le wha mai le atunu. Peitai o wha mao nia o telefou, o lo iei fo I se tasi ta mao lo iei se fua ngai whaana na tiatu montong fitinga I New Zealand, e na ua a fia le wha mai o COVID-19 fruiva, a o iei lea tama I ona ngase tu mau. O le vaiaso tu no tua na whamnio I nain whaala tonga o le tau manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support. E le lima se la wafe ta la mai le miliona lea na whaanganga e le tala wha atatau au tu o le tupe le na whaanganga le malo mo I la tau. Peita I o le vaiaso nei wa toi wha au popo tua I male whaamanuianga mai le nupi wha. Le se food wafe ta la. O le fsoswani le maloa nga I le wha la putonga. E mo le tau singa o tina ma whana o lo sulu whai iai. Whapea ma whana o sa waina e o lato lava matua. Ma tina sa waina e o lato taito lua. O le fionga le minsta o tupe, le fionga mulipola ana rosa moli o. Na e fufonga ina le vae vaenga. O se le ni mo wha la putonga se funmal tolu. Wa tele tau sanga o ngawhale Samoa Victim Support mga luenga fsoswani, mo ilanto uma o lo sulu whai atu iai. Talwe nei na whamau ni mai el Brestene o le whala butonga e asili niuli na jang. Le lata I le fitu se fulu whanau atoa ai ma le au whainga ruenga. E le iai ma se isio ilanto o lo I te tono le lotoa, wa a fia I siamba o le whamai. O lo tapu nia pea I a whaita to o le lotoa e o mai le tai au nei. Mo so o se a singa mai lanto e so o na afea, ona o le malpui pui lava o whanau mai lanto o lo no whai te tonu, ne I sao atu I se siama. Ma o lo ngā lue whātasi komiti o le pule whātonu ma le mtanga luenga o leo leo, mo nisi fau o lo fia maua se fesoa soani. O tala fau wia mai sa mo manuia ni aso, whasoi foia.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Ua whaaliei whaamaunga le matanga luenga o leo leo le si itia mawalunga le numero son ngātu la fono na ilo taimi a ole iai le whaamai i te tono le sifululua maasina ua tuanai e o mai i a mati e au fiei whainga whao o lima e a feiva se lau fitu sifultasi se lau whaasiful valu o ngāo inga e whao ngā inaini au upenga ma le awhi ono se lau ono sifuluono o ngāo inga mai te tono o whale o loa. E taifa pena fo ili foi numera i le isi sifululua maasina i luma atu e ui sali i tele ni ngā luenga whaatino i taimi pitola tamai. Ia sa tāpunia maloka i le atunu, ma wali ipatia whaapeto sa malitolas fulupasene e ma walunga tua i nailol tūlanga sa whaamawina i taimi a ole i eile COVID se fuluwiva na tāua sani ka shaul o lo ta iulu ele whaalapatapatonga mole puipuinga maile tutupo ni solito la fono. Ua avele no whanga o taula i ei whaataunga o sei tu e whaautu i ei solito la fono maile o fefefe lava i la tau i o whaia i a mionga i leo leo. E le fefefe to la fono, e le fefefe foi, pe a maua, po ni whaasalanga i tutupo ia i la tau, i le lua fe lua tasi. E tasi pasene na pa ual foi numero tangata sa talokaina, ona o solito la fono, a ene si iti e le tasi le ito la ma le 5 minute, le tele o le umi o taime whaatalitali ei mo leo leo, pe a li poti atu i ai, se solito la fono. O la whaasilsila le minista mo le tali atu le COVID-19 le ito la tasi la wauli a tae ao, pe o le ase e se le atunu o mai le moli i lanu muamua whaatulanganga o le whaamai na whaalia talua i nei al Palemia Jacinda Ardern o le a whaatino le iloilonga i le stofi sauna ina pele malo ina ianga i ese vaenga uma le atunu o po nisi fo i vaenga o le atunu o. Mai le lanu muamuolo i al taimi nei o moli i whaailo mo le COVID-19 a nga ile atunu o ile lanu moli o le atitalai fo ile avanoa whaatapula aina o tangata i potapatonga. Maniso tu ungai ni whaatasinga titele ai tō maupea tali poponi o fofonga i nisi o vahenga o le lanu mea mata e ave ese ai uma tu unga o le fina ngalo le malo il vai aso taluai e le ese mai moli whaailo i lolo o iai o na ele i o ile taimea matuata o tele i tangata e tau fia i whale mai ona o le COVID se fuluwiva. E to ofitu afe lima se lau iwa se fululua tangata fonu wha amaoni ala COVID se fuluwiva pe ona lipotia i le asoana nafi. Ma le to o se fultasi o tangata maali liu, wha pele to ono se lau whaas fulu tangata o tau fia i whale mai. Ona ole wha amai e au fia le to o lua se fultolu i te tono potu mo ngā se ti ngā ina. Wa atoa ne iai le to o lima se lau o tangata maali liu i te tono New Zealand mai le COVID se fuluwiva o tangata maali liu ia pe ona lipotia ana nafi. E au fiele to otolo mai le to malo au Kilani, to otolo mai Waikato, to otasi mai Hawke's Bay, to otasi mai Taranaki, tasi mai le to malo Wellington, ai to olua mai Canterbury. O le anganga le whaaftai, o le autule le sauninga ma le pāti patinga sa tali malo ai. Le komiti whaafoe ma le au nanga Pasifika mo le soifo malo loina, le Pacific Health Service Heart Valley. Mo le mamalo le maaftanga so whaatasia whaifi au Samoa le Heart Valley, whaapei ma au nanga le soifo malo loina, ma au nanga ese mo le manuia lau tele. Sa tau soa whaatasil ngā luenga tele lea sa whaatinoina, mai le lua tau sanga ua tuanai. E tali ma te te ea tua i le whaama epipisi o le COVID se fulumaleiva. O le whaatasinga sa whaiele i le malu ma le maoto le kalisia e whakasa i Lower Heart. Leo lo ngā lue le sunga le whawhiangainga Reverend Oliver Tiai ma le whale tua. Sa amata le sauni ngā lotu na taitaina i le sunga le whawhiangainga Reverend Malaki Mwai Ava o le e whaka a sai waino ia mata ma o le taitaifono le maaftanga whaifi au Samoa Wellington e porirua ma le Heart Valley. O le sunga le whailautu se le maaftanga whaifi au Reverend Andetele Asao o le kalesia na sareta i waino i o mata. Sa fola ina le upo le atua a o le tatalo le sauninga na saunia le sunga. Reverend Atalafou se yuli o le kalesia me tutisi Samoa nae ma o le tautupa le maaftanga whaifi au sofa atasi Heart Valley. O le sunga lava il taitai, Reverend Malaki Mwai Ava sa saunua i le launga o le sauninga. E manatu mo iai uranga o tātu bala hina. E alama bala au. Ne whapena o tātu au ngat au ngā. Olo tā ua wale tuskoi tau nei ko tai au ni punanga o le pule. O masaria, pule malero.
Ya, aku fatasi tatung boleh dikai mengawe. Mama ia selaku lalu selaku ngaweng. Kau tatung talin dia kau na fasoi tongo fati ngawe. Ia ora tanaka ya. Ai whaasilisili lava le anganga whaafetai le atua pe ona sauno le taita i o le sauninga. O le sunga le taita i whono le komiti whaafoe le Pacific Health Service Heart Valley, Reverend Auliko, sa whaima sui o le au nanga e sauno whaafeloa ai, ma whaeloa le ano le patipatinga i le asoana nafi. Ia maaro lava le soi fumanuia o le lani matafi. Ai o tu lai i le awa ma le whaarano. O te tautara foe ma le whaetete. Leo patau vai foi uma forma de Gully, onde comiti foi. Mas ele ali pule uma mamãe da final bem no Civic Valley, mato te fa ta no fa. O moniato le nano fa te tele do to wa mana ia. O se fa ta o rato se tanto fa por poto de lita ya. O wa le fa mo le yaso. Na mai a ona sooilea ma le tau mafutanga. O nisi o wala ulia wha apitoa o le mafutanga whaifi au Samoa e kalisia so wha atasi le Heart Valley, wha apea i mau lātou whaletua. O le fionga i le komisina sile o Samoa New Zealand, le asi papali i Tommy Scanlon malana masiofo. O le fionga le tamaita i whaipula le ito malo mana Barbara Edmonds, a fionga tangalo Junior ulu le whaululunga i le ito Pasifika. I le CCDHP ma le Heart Valley, ma nisi o lana au whaingaluenga, o e Samoa le avano e sauno i le asoana nafi. I le anganga lava le whaafitai ma le whaaea o le tasi le isi, o e sa ngā pātia. I le whaatinongo le ngaluenga, e tali e tua i le COVID-19. O le fionga le li ipula le Pacific Health Service Heart Valley na nai pati moa au. Sa whai mafufonga o le aso, ai maise o le whailo le anganga whaafitai, e ala ini mea alofa mo lau whaingaluenga pa ia le atua ma maa alofa alo alungia. O le sunga pauli sa pasola sa whai masui o lau wala aulia e whaaleo le anganga whaafitai le komiti whaafoe ma le pulenga whaapia lau whaingaluenga ona o tāpenanga umol whaamoemoe ana nafi. Na whaai ule whaatasinga ili te talo na saunia le fionga pātele maa le kotofunga. O le awina atu ni usila se waalele o lana whawa atau le si tasi tolu o Hercules whaatasi ai manifitafita. Po se au whaingaluenga malimtangaluenga le puipuinga stolima se fulu i Europa e fsosani a Ukraine au whaawawele taua malusia. Na whaalia le palemia Jacinda Ardern. O se tau mawhainga tele i le sauni usila mo Ukraine. La tau tele ulu whale atu i tutono Ukraine. Mai le i tāpai na foi. Peo na sauno Ardern. O le afo i atu fo ini usila 6.4 miliona tā la. O se tupe whaopopo mo lea tau mawhainga. E au fiele fitu tesima le 5 miliona tā la. E avesa o moni au upenga i Beretania. Ma ua ato i le 2 miliona tā la le sauni usila mo Ukraine. E o mai le taimi nei. O le vasa talwaina whaelo i le lisi alu usia tangatau ni usila wa whaasaina o na ulu whale atu i lo lātou watunu. E au fiei whaipule umo le malo o le kovana sili Cindy Cairo o whaolulunga o au nanga whaasipaya ni usila whaapema le matanga luengo le puipuinga. O lo whaawau beo na musule a me pasa o Lucia o Georgie Suwev e tūla i lumo ni komiti whaapale mene ni usila pe whaatala no fo i tu stala ma o lana whaalinga i whaapea i le ise winga na ta ue selo ia whaavao malo e le te tauna samani alo ia le ame pasa o Lucia mai te tau lava ya New Zealand o na whaatulanga le lei ma whaaete te le wafe alo i male ame pasa ma i whaatino nisi la asanga uma au le iono ave esea male atunu. Sa whaalifi na ngalo whaipule pe te tauna whaatonu sweve tula i lumal palemene tali fesili o se fuafuanga tele ai maise lava ona o sui iau malo mai whafo e le mawhena saisai tieni tula fono le atunu e whaaluana wala au lia la mpasa o Lucia tula i luma o komiti whaapalemene masaya te e na ina le wala au mua ala i le tusi na tu ina atu iai ai olona lua sale itali iai e yeni wawao ni tapu ua whaieni usila e whaasanga inisi o tangata mau o loa Lucia o suia le malo ma o lātou ainga whaapema le 35% o la fonga o loa umalava mai Lucia. Na ta ue Professor Al Gillespie o le University of Waikato e tolu mafuanga e te tau wai i ani usila o na whaia ma le whaaete te le whaafianga i e ma le mta upo. O
o le whaiunga e whaia i le ame pasa Lucia, o le atupu fo i le ame pasa New Zealand e Moscow, o le umane fo i o le neitawa, a ua toi whau le sootanga ma Lucia, ma i heini si awale whailoa tua i le fia ia Lucia, e pe o le whaate o nisi o suia maula lalo ifo o la tautu langa tofi. I Ta'alonga, sa matua whaale tonu lava ma le wa aingo tamaita e Maorin Pasifika. I te tonu le aulaka pia le Black Ferns se le ngata o le pūlenga le au, ai whaapia fo il mai le whaala potopotonga, po le uni la kapia New Zealand. O se ripoti fausa whaalauno ina le asoana nafi. O lo whaamanino ini whaafitauli tū maanga i te tonu le Black Ferns, malona si o manga peitai. O lo whaawau na tū maulunga luenga le whaia o ngaulo le au, Glen Moore, se ia o atu le ipo la langa la kapia tamaita ele masina o ke topa, na mafua le iloilonga, ina ufa asalala wina le tamaita ai o te kura ngata airenga mate. Le huka le Black Ferns ilunga upe ngata whailangi e whaapea, na whaia atu le whaia o ngau le au ia te ia. Sale te tauna filifilia o ye le au, maana ala foi ona piki o ia, ona ola na taki, tara, na ta ua le ripoti. O le filifilia o le tamaita ili ta longa lo na tolu malanga ta amila o le au i le hemisfia i mātu le tau sangataluai, na lava lea mo ia, ma ia ta utino ili le whaatawa ina o ia le valu tau sanga na ta aluai, na ta ua le tamaita ilo ia, Philippa mo ia, lea sa ta ita ina le ilo ilonga, ina yaso muli ane, sa le ili leo na tu ina atu le fisosoani mo te kura, pe sa le imata itu ina fo ili tūlanga na o iai, ma sa tele lava isi vayanga na whailo ina i le ilo ilonga, na ta ua Tammy Wilson, olu ina iau, o se sui o le komiti na whaia le ilo ilonga, e ui ua iai tonu le whaonganga o isi whaatinonga whaaleanga nuu, peitai, e mo omia le whaalele iau ia vāenga i tonu le pule ngā le au. Ai mai se lava, ono o le 5% o teine ta alo, o tamaita e Maori, a le 5% o Pasifika, e lua ono ni whautuanga o lo umomoli mai tonu le ripoti moni vāenga e au ona whaaleleia. Na manu malo le numero tasi lalangi le li America o Scotty Scheffler i le Ta'alonga ta Apollo le Masters, le na whaia le Malayo le Acosta National, sa vāvala lata i lava le taulanga maleli Australia o Cameron Smith, o le taimo mole o manu malo e Scheffler i le Masters, le wha ofo i le wha pelewe lanu mea mata. Tala whauia malisi ufonga le laumua, mole nei vaenga o le tai au. O Kalamere Universite e Victoria Taole, na minuto e luma pe mai el tato pese. Ole poto e taua, ile olanga, ole tangata, le aise mea o iai lauloto. Ai mawaina ole poto, ole mamalu pa aina, ole tamawaina, tupula saili ole poto, mai a teo maui loto. Le pale aliki, ole tamata, ole poto, aso malava, yo le sulu, malama, ile ola ole tangata, e suengata, e taungata, e anangata, ole poto, e mana tue loto, e whapea o ele poto, e mana tue loto. Whawhea oe ele poto. Ole poto whale atu no o, o ana tu malana nganu o. Ole to whalo loto, whawhele utanga poto. Ole whaalo i tangata, le loa o e ilanga ngana, loanga
mita Teine matatama Ea foto Te palu o le awa Ale tautu Ina o le ipu Lofi lofi mea tau mafa Iai loa no fatu masamali Te tau sala osiana pule tasi Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tau tua Le poto le na mayana mua Pai e te maua o le poto Awa ne ingalo i lo loto O le alofa ma le pa au tauta Ia e pa maoni mea uma O le poto moni lava lena Pe ona o le atu ai Solomona Avea o e mawha o la tanga No atu no umao na tangata O le poto O le alofa Ele maua E tangata uma Se ilonga E tilinga Matau ili o na tinga Ne ai ni tawa I ne o na po Sa ili mamo I le poto Tangai malo le lalo langi Le poto o taili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o taili ai le lumanai Ia malofa fitai ia o le itula fo le nei ia o le tatou porkalame a le University of Victoria ia o te fia whaino atu le waitono le tatou ofisi fasalau ia le sunga ia whaalinga le ota ia o ia fo le sui o le University o le a mauna vanoi whaatalatano hai ia le tai au whaatalo whatu ia i lau sunga whaalinga malor soifua ia tai au manui e lau sunga tu fue whaatalo whatu foi ia il pa ia o sio tatou atunu ia oe o lo whaafonga mai fo tātou porkalame. Ia oe o lo mai moa fo tālo whātu nei i au au nā lea tua ma o lātou whatua, nei ta māma, nei tina mātatua. Ia oe o avea fo i mao sina sina sio tātou atunu. Ia o ta mao tina au talovou, ia se ia o lava i nei whanau. Tālo lava. Malo, ia, o amela sunga i nei hoi ta. Ia, o lo o manui ia whaaftai, lo sunga tu fue, o lo solonga lei mea uma. Ia i le alofa ma le anga lei o le li. Malo. Ia le la tangi lava longo o le asumaliua le lava i tau te pisi. Malo. O leu te mai loa, o leu te iloa sa i tata noanga sa e tu e foi Wellington e po i le mamau atu sa i malanga tu isi tu o le tunu o tūlanga tau kāru. O a mai Hastings manu ula sa e a ua i tuku iei. E sa o leila le sa noanga e o lo manuia me uma ia e sio tātou pito nuu foi leo Hastings ma Napier po o le vaenga leo e ta o le Hawke's Bay o le region leo Hawke's Bay o lo manuia me uma sa mātou wheloa i foi mana i a onga ia mana i nei whai a onga ia o lo o vea i a onga mo nei whanau ia o lo manuia me uma ia e paulava mea sa whale tonu le nawa i tau ia o le tau pe e maasani ia e ma nei el vevelo la ia o le nava ia so pe o ti munga ia ai ui le
ia e mana ia foi le timu ia e mana o mia foi nei la au mana ia ai tu ia mana o tangata ia e winga le lama ma me fa pena ia alo manuia me malo la foi le winga o la tala le fia tu lo la malanga le Hawke's Bay manu ia la se felo inga mana I fa na pe ini so ma tu on total no e tu langa o le a waia to la sunga o Sui University fa ngai no tato ngana ia o le vaenga lea ele I wheloa I mātou manei mātua. Ia, na tamaiti, ona la o fuafuanga wa onga ese ia fuafuanga wa onga ewi lava ina iei to tonu o le Hawke's Bay region. Ai e tofu ale a onga ma la tu la fono. E whatatau lea I le red setting le tātou iei le vaitaimi nei. O a onga ia sa mātou tala no e fia e telefo ina I whanau ele 11 na tau nuu mai nei I New Zealand. O lo o tau wa o pele ngana whaperitania pole ngana English. Ai peo le awala le sa mātou tala noa I whaasamo. Peo maa nei ana ua whaingo fia ina mātou tala noa. Ma whaaso mai fo I o lato manatu ma nei fesili ia o lo o ia te lato. Ia o taitonu fo I o nei fesili na e ala mai fo I nei o lato mātua. Ia o tele o fesili o me tau scholarshipi. Ia o vaenga leo o le accommodation ma me whapena. Ia sa mātou tal no ia ma mātou wa ili po o ani vaenga tatau. E tatau na tāpena ina e lātou ma o lātou aing. Ia wā fo ile sauni mo le universite ia ili tau sanga fo. Ia po le teimi atu I luma. Malo, pe o lo te fianga na o lo sunga le leite le pasa mo. Ia te lo ele so ta inga mai fa na wi mai sa mo ia mai matua so ga fa dinga leota ia so to a ia o le tama I sale longa ia o so le tina mai papa sa taua ia te mai jol motele sala fa ki foi nei ainga I ponu ala ta se tu va ngale fa dinga o a ni me tu pule universite le time ia o le time nei o lo o fai le malo longa a le universite ia o e fa ngoina le fa peritania o le mid trimester break o le upu le trimester e tutusalo na winga ma le kuata pe atu umai I le taimi o aunga I totonu le tūlanga lua po le high school o e whaingola o te ilo o masani fo isio tātou nuu le upu le semester ia e tutusala ma le trimester o le taimi nei ia o lo o whaile malo longa le waiaso mua nei o le malo longa o nei whanau ia mai aunga mai le universite ia tātonu o lo o fia fo I lātou ia o tatau fo o tatau na malo lo ia e le whaingo fie ia wa fo I mei o whaitaunga ia po o readings ia o le whaingo assignments ia o tusinga o essays me whapena ia taitonu o sitamine ia o nei o malo lo e le tino mal mawhau ia e whaasanga tu fo I nei meo a inga o lo whaile nei waitau ia ai I le vaiaso e ono mua ia sa manuia me uma sa whatau uina ia le tele o nei mai le taimi lava sa mātou whatau tai elwa inga leo le new student orientation pe o na tātala noi fo I se tasi o polkala me uma vai ia sa mātou tātala noi fo I manai whanau whaasao nei mea e ala I courses po mata upu ia o vasenga o taimi o vasenga o mea whapena o le esenga o mea o le lectures ma le tutorial pe o vaenga na e lua e tele na whengai manai whanau. Ia sa mātou taltal no haima ma whaasao nei mea sa whale tonu ia winga I nei lato wasenga. Ia sa whaasau solo mai ia sa mātou maua fo I leawa noa e whaatau nuu nisi o study sessions. Ia o mei o nei vaenga ia sa tu whaatasi e le au whainga luenga al Pasifika I tutonu o le universite. Ina ia o le naunauta inga I o mai whaatasi le au Pasifika. Ia whai o lato assignments, whai o lato readings. E ei le vaenga tutonu o le library sa whaatau nuina I nei mea. Ia sa whaatau nuina malmanuia, sa solonga le lei mea uma. Ia sa fia fo I nei whanau. Ia wa sa mawhaiona lato mai ia tatal noa mau lato wou. Ia ai mai se fo I mātou lo whainga luenga. Ina ia fsoswani a te I lato e ala I o lato a o onga tutonu o le universite. E peo nei mea nā sa tutupu ia I le ono vai aso o mawai atu. Ia o lo whaile malo longa taimi nei e lua vai aso e malo loa. O na wha awau ai leo le si ono vai aso e tau lava I se mea po o Juni, Julai. Whaatau nuu ai ia nisi o suenga. Ia na toi malo lo lea, tāpena lo mo le trimester 2. Mahalo.
ta ua te le malolonga ia o ngā tamai. Ia pe vau le vanga le universite malo lava ia le malolo nei taimi. E mawhai ona e tala noa e whamatala i le atunu ono iei pere te le o le tātou tunu i lalo lapta ingo le mori mumu. O ani tū la whono le mataita i nai whanau e o atu i le campus po te tonu o le universite. Ne isi matua e masa salo e po anu elo ko tali mo fine la onga po fe o yai. Fine sa no e fa mamala man vanga le. Ya o le vainga le e fatatau i le moli mumu le tātou iai i New Zealand. Ia o le taimi nei o lo tapunia ia le campus, ia campuses e tolu. Mana tua e tolu ia campuses a mātou, ia o lunga i Kelvin, o ia le train station, ia le mātou campus lona tolu, pe a whai e te e ui atu lunga le motorway, ia o lo ia le mātou campus na i lalo te aro campus. Ia o campus ia tolu o lo tapunia taimi nei mo le lautele. O lo matala mo tamaiti a onga. Ia a o lo tapunia mo i lātou i le lautele talo sia ia i le vaiaso nei lautei loa e whaile le whaasiti langa le malo. Ia ta tonu a o atu taimina o moli lanu moli. Ia ona mawhailea ona o atu ia le pa i o tātou atu nuu ia ma a inga o i lātou fo i o lo tapua ia whaiva nei whanau. Ai mo i lātou nau e fia a onga le tausanga fou, ia po o tausanga tuitua. E mawhai ona lātou o atu, ia e mātou te tala noa. Ai mana mea nā le whaailoa mai a te mātou. E mawhai ona puka ia meo appointments, mo taimi whapitoa lava. Ia e nā leo atu a mātou tala noa whaasoa iai ia mea te tau ona mātou whaamalama i nei whanau. Ia ona toi o Iselia ma le universite e pei o le nau ta inga pe le universite ia maua se taimi e mātou tala no ai manai whanau o sauni atu ia po sesi foi o lo fia mana o e ave ia onga mau lunga te tono le universite e pei ua tele ia tangata ua wailo fo le universite e tele ia tangata Pasifika ia manisi fo yo atunu e pe sili atu ia te la togle fafsanga i lo le Zoom po le telefoni ma me fa pena ia a fai ngo fie ia te oil lunga le Zoom ia me fai fo yo na mato uia le nal ia e fa so atu ia o le taimi nei ia o le taimi o mato campus e to lo tapuni a fai e fia tala no ia nei whanau po sesi lawa e fia onga universite ia e mawhai ona book 101 ia ma mātou tala no ai lea masu atu i le mātou campus. Malo, le lau manino, la e tala le universite mō whanau a onga. Ai le umawhai mō tātou la wasiasi mātua. Mana umia se whelo inga mwhalinga ma le lato vaenga. Mātua lea, ia ona vili lonu mela umawatu sauni lau peni manau pepa ia male emaili fa maulalo ia na fa pe fa ringa le tu fe lo ia o ile aso le mate mi pe te fa no ia no fa ile lu tala au fa na o lo tala le fa no o to no universite fa ringa fa na e fa tala ma e sa no ile tato afiafi o fa tala nga po le information evening ia o le information evening o le afa tonu ina le o le information evening mo mua ia o le afa tonu ina le I tono Wellington ia e peo vaenga o afiafi ia e whaasolo ai I mātou ia I tu ese o le atunu ia e whaataita ingo o nei Wellington ia e fo ele taimi e mātou ai Aukilangi e fo ele taimi e mātou ai Hawke's Bay, Taranaki, la loi Karaistete ia ma Nelson peo I tu malo ia po vaenga ia o le atunu e tele na fia o ai I mātou le universite e mana e tawa o fia umai ia nisi o so atu mana fo ia nu te tele e peila o le aso sfulu me o le aso lua le fatanu uina ia le information evening ia e faia le I Kelvin campus talosia pe ona faia tu fo le taimi over vai ia e talosia ia tato ia le moli orange lan moli ia e tato failoa ia I o le campus e whatana uina la le wha moe I le ono le afiafi I o I Kelvin campus e pe o nao le a whatana uina I le wha moe o le information evening mo le sila fio le tātou atunu
O le vaenga lea e mawhai o na su mai ai ia nei mātua ia manai whanau ia e meise fo inisi o lo tapua ia lātou whaiwa whaale a unga. Ia e tal noa matangata e mawhai o na o loo whaataunuina ia le whawhai a unga ina o lea fo i mata upu. Whaataita inga la a whai o le tū lea tusiata po le design. Ia a whai e te whiatala noa i se tasi o loo vea mawhai a unga te tono o le design. O le vaenga tāua po le afiafi lea. E mawhai ona e tala noa i. E pe e mānei ala le vaenga na lo tala noa sa o tangata o loo vea mawhai a unga le nā i tū. Ia po le nā fwoi mata upu. E pe a whesidi mai se si a te au fwoi na le tū loua i le winga o le design po nisi fo i o mea whapena. Ia o ta ita nesio o whatau waa ele i o tele lo malama il mena tau o le design. Ia o pau ale mea o le tusiata ia o whaingole na mea o design. Ai ei vaenga tau i tu atu o le tusiata. E mana mi ono i loa nei whanau po o ani mea e te tauna tā pena iai masauni e. O le vaenga lana e mawhaina lato tala noa i mawhai a onga ia e whaingo ina o course coordinators ma lecturers o tutors o tangata na o lo wa aiele na ma ta upu whapito ia o ina e ma nei e whaasoa tuai ia nisi fo i o fesili ia ia tātou atu nuu ia me se fo nei whanau o lo fia o ngal university ia o na maua mai ele o le tali mai ia i la tolo o vea mawhai a onga ia o le nā fo i ma ta upu ele na o le design la o le mato university e o vatu le selauus fulu ma ta upu ia courses po subjects e mawhai ona filifili mai e le tamaititi po o fele le area e fimana o e vele university e pe o nala e nei e tatan noa i whai a onga taitas e maua i so lātou mālamalama ang ia e winga i le nāfo i mata upu whapitoa. Talu sia ia o tu te mina ua lanu moli. Ia a whaile au atu i tonu i le campus tonu le loto ale au. E ngola mola vanu atu i matua. Pe a saule nu mela o tangata talia i tu tonu sisi i lunga. Ia o mana ia te. Ala tula le tamao le lum tau polo na tali i o whaasaya nisi. Ia tano sa o ale i whaia o ngā vele whaasaya nisi. Ia o mana ia le o afiafi whapea. Te no foi. Sa iei le afiafi whapea sa ua wai i tausanga o mawai. Sa iei foi se isi sa mato atua. O mana ia ia. Lenga te whelo ia i tamaiti o le hae. O mātua o tamaiti. Whaia onga. Ia mautou sunga. Ia manu e foi le tua mal taminu sanga i tono lo toa le whiwhina lo te mana tua. Mana ia ia. Ia tu ane lau ka lena mātua o le aso se furu o me. Ia aso se furu o me o le aso lua le. Aso lua. Ia ai tatonu a lata fo le taimi toi fa manatu atu le. Ia manisi fo o te ilo tatonu lo fa fonga mai nisi fa fo atu Wellington. A fa taita ingo o ilungai au tilani ia po o Hawke's Bay. Karaistete o lato lo mai mopo fa fonga mai. Ia fa manatu atu fo e fa ilo atu lungo le tato por kalami i se taimi o ilunga. Ia ile aso ma le taimi fa tonu ina i fo ile na fa moi i te tonu fo i o lātou pito nuu ia po lātou fo i vaenga i te tonu o lātou region. O lātou la ia la watu le fiafi leo wha mitalanga o ai leo ngā tupulanga lea wharinga. So se si lava o le e tā ua mo tamaiti o lo fia a onga whataita inga whai tausanga nei mo i lātou o lo fia ia li tausanga fo. Ai e mawhai fo i o na lātou ai ma sesi whataita ingo sesi o lo o iei le year 9 po le third form pe ona masani fo inisi tātou atu o form 3 ia e mawhai fo i o na lātou o atu fo e pe e mana ia le tūle e vai mamau vai mamau e iei ale mea le tatonunga e iei ale mana ia le vai mamau ia na tāpena pena tuale ia a o atu lo le taimi whataita inga o le taimi ua o ilona tausanga muli te tono le high school ia a me sili laua tāpena pena tuale le taimi sa iei le year 9 year 10 po le year 11 foi ia o atu lo le year 13 po le 7th form ia ona whai elo se whitwhilinga le tamaititi mai na e mawhai foi ona o atu ai nisi o nei mātua ia po nisi foi ua uma o lātou a onga i le high school po le kolisi ia mawhai foi ona o lātou o atu ta tonu e to tele atangata e fia e le taimi e fia avea e fia avena i o lātou mata upu
ei la le vaenga leo i lātou sa whainga luenga i le teimi na ua uma o lātou haonga. Alua lua soifuanga. Ia ona whimana o le ave nei matau. Ono le tū leo le professional development. Mo i lātou o lo o fia whaawau pe. Ia i nei tūlanga maua lunga tutono o lātou ngā luenga. Ia mana o mia la sina fresh paper po sina qualifications. Pe u na i ele nai tū. Ia ina ia maua i fo i se tūlanga o lo tama whai e tutono si o lātou ngā luenga. Ia e mawhai fo i o na lātou o atu. Mātou mafuta le nās. Ia po le nā fiafi. Ia mātou whaasoa i me te tauna lātou ilo a wāfu ilo lātou sāuni atu mo le mata upo lo o lātou fia whai i lea tau sanga po lea tau sanga. Malo, manino le vanga lea. Pa fo me la Wellington o la sifunu me mo tātou i whafo te Wellington. E fo ilo tau taimi, ma le aso. Toi o mai whaalinga e long mai, pe me le email i whaasana la watu. Ta whaasolo atu la i nisi vanga te uamisi atu i la ufisili iafiafia. O le fiafi fo i lea o manatua si o tātou atu nuu o le universite e tō tele ia nei whanau pe tō tele ia tamiti aonga. E ova le luas fulu lua afe tamiti tutono o le universite o Victoria. O le winga la lo whamatalanga e tō tele fo i e tele ia vaenga i tūle o le Pasifika o le tū Maoli ia o nisi fo i o atu nuu. O le winga la o lo tala o le fia whaeloa atu tātou atunu. E iei le session pe e iei le taimi whapitoa. E whai iei le Pasifika session. Mo i la tau o lo o fia i loma malama i le itu le Pasifika i to tono le universite. E pe yo i fo i e maua i sewa no e tala noa i ia nei tamaiti a onga. Ia ma tangata Pasifika o lo o whaingaluenga ta tono le universite. E whaelo atu fo i tātou atu nu e lua ia i tū ainga tangata ngaluenga. E iei le vaenga leo le academic staff. O la tōla ia lo avea ma whaia onga. Lo avea ma tutors i to tono le universite. E iei fo isi le isi vaenga e ta o le professional staff. O le professional staff la e la vea ia lo nei tangata ia manisi fo i pe o tapu vea, pe o na masaniesi o tātou atu nu, ia manisi fo i o mātou support services. E pe o le vaenga tā ua la le fia whaeloa atu tātou atu nu le nā fo i a fiafi. O le a fiafi na e mawhai o na lātou talatana noa i ma support services, po vaenga e mawhai o na lātou sosoani nei whanau i mea tau tustusinga o essays o me tau reference e pe o le vaenga leo le reference e tā ua tele o le vaenga lea e pe e te whaamaumau ai lalo ia tangata sa e whaonga ina totono lau tustusinga a whai e alu lau tustusinga e le whaamaumau ia tangata pe whaailoa foi e mawhai o na avel mena ma copyright e whaasala mena le universite. E pe o vaenga na te tau o te whimana a whaeloa atu tātou atu. E i le vaenga o le session e whapitoa mo Pasifika. O nā la e tatale noa i mātou o tapu i a manisi fo i o tangata o lo whenga loenga tutono universite o Pasifika. I e whaasoa atu ai. E pe o le vaenga tā ua lea mo i tātou i le au Pasifika. E pe e te lea le mana ia o la tai loa tangata lo te matitala noa. E pe o tā ua la na o le itu lea. Ina ia mātou tatala noa, ia ma mātou waai. So soani fo i nei tangata o lo o fielo. Ai mese fo i le mātou whailo inga fo i manai a inga. Ia e pe e o le itu tā ua le. E ele mau, ia lesi fo i ali sa ma onga whaatasi. O le wan tua fo i la le vaenga le o le wha unga le tele ula lole ma me whapena. O le maula a le tangata le ia te awha mai o le ula e tasi. O le ula na e whaima whailunga o a inga. O a inga e tofua tangata ma le ula. Ia o le sosoani fo i po le tapua inga fo i nā tangata. O le tele ala o ula. Ia o le tele fo i nā tapua inga nei a inga ia a mese fo i nei tangata. Pe o le tūla le tā ua tele. E le na o le tamaititi a onga e whaau u taimina. E le maua tātou sa moa e whaau ia tamaititi a onga. Ia e whaau atu fo i matatou umalawa. Ia ona fie maua ele i tātou o le fia. Ai pe o le vaenga tā ua lea i le afiafi lea. Ina ia mātou a tata noi fo i manai a inga. Ia manai mātua. Ia ona mātou ngā lue whaatasi lea.
ia ina ia malama le itu ia le nai tu le tu a matua manai ai malama fo le matou itu ia ngalue faatasi e manuia me uma o te langona e tu sau tau langona o tau le whenga luenga universite ma matua. Watu ta meti le universite e manuia langona o tau fia. Le lava. O tu sa o fua ia o tau ngā luenga matua, ngā luenga lau whailotu, tatou. Ia manuia ngā tau ia, ma ngā luenga o tau ia tonu le universite. O tau nuu meta meti mai Samoa, skola si. Ele tau nuu mai temi nei, o le temi nei o lo o whaile fuafuanga, te tonu o le fuafuanga le malo lena, sa e fo la tau fulfulanga e tatala ia le o mai o nei au scholarship ia ile trimester luna lua pe ele i tatala ina la le taimi nei ia o taimi nei o lo tatal no ia le mato international team o lo va ia le itu ia malo fo i winga ile po afu fuang ia e mana miona ona uia i mato ia ina ia mawhaiona o mai nei whanau mai whafuatu o New Zealand. Malo. E ni se whau tā ua mo lau whanolongo, e mese tānu mela ma i meli mo fsotai? Ia, o nisi fo i o vaenga e fia whailo atu, sio tātu atu nuu, ia o le tā ua lava, o le whamanatu atu, o le tu ua lalo fo i a mātou, ia o le tā ua lava o le vaenga leo, o le siakina o i meli, ia po o vaenga leo telefoni, ia mo po o Texas, ia ai mese fo ile vai tau nei ia ina i whanau fo i wotele lo lato i loa ma lato sila fia. Ia ile vainga le o le Facebook o le Instagram ia pe o na ia o le TikTok ma me ia o tonu nete ma sani lo suma tu fui. Ia ai o le fa manatu atu fa mon mole nei matua ia ai mese fo ina i whanau o lo fa fonga mai le nei tu la ia e siaki fa ne le email o le taimi nei e tele ia a fesota inga ia o lo a fesota ia tua ia e ala le email ia por telefoni ia ai fo ia le Instagram le Facebook o vaenga ta ua ia o lo tama fai le universite ina ia a faasoa tua ina ia failo atu ina i whanau ia ai mese fo ina i a inga ia o lo o ia i o lato walu totonu o le universite e fo le vaenga tā ua leo le scholarship o lo o tātou a ngai atua ia pe ona e fo le temi sa tātala noa ia e nei scholarship o le a mata ona tatala ina ia uni e pe le leila le mana ia le tāpena pena atu temi nei ia e o atu temi o mai e scholarship ina ia o whaingo fie o malama ai fo ia mātou numera ia mātou telefoni po o email e mawhai ona email ia tuai whaaftai fo i tātou atunu ia taitonu o le wavea fo le nei vaenga o le tāpol kalami ia sa o le umatua le tāpol kalami ia ma so tai mai tātou atunu o se mea fia se anganga fia na ia tau ia o lo au ngalo nei whatau wa ia e whaasoa tuai ma whaailoa tuai le tātou atunu ume o lo tutupu tutonu o le universite ia tatonu e ia nisi sa o le tūlanga le o le universite tu loua e fo inisi ele i o ia e pe o le vaenga le o te fia o te au auna tuai le tātou atunu ina ia malama mai fo ia nei mātua ia i mea o lo tutupu tutonu o le universite e fia whailoa tu fo i le atunu e tele anga duenga o lo alu te minehi le universite o te fia mana o e whailoa tu tātou atunu a whai o su e saunga duenga ia o lo ia le ava no te tonu o universite e mawhai o na maua ina senga luenga ia a whai o e mana mea senga luenga ia va ia ne tātou web page i lalo le current vacancies ia ona ia le vaenga na e mawhai ona lātou sueina ia nisi fo i ngā luenga sa o mai fo i le isi vaenga le o le PSS Pacifica Student Success yo lātou ia lo va ia ta maiti o lo a onga tono le universite o le vaenga la ia e tofu al tangata malona i tu whataita inga whai o le science o le math ia po le humanities, social sciences po le law, po le architecture and design e ila le vaenga o lo mana o mia i se tasi foi o nisi foi sa wo mona whaau ia e talusanga tua tātou atunu a whai te sila fia so walo ua umalo na degree i le mea leo le science po le health midwifery
Ia e mawhai ona e ele awa noa o loo maua le mātou vaenga lea po le Pacifica Student Success. Ia e mawhai ona ngalue ai foi. Ia e fisosoani ai foi nei whanau. Ia o loo whiangai ai maa. Onga pe ona i vaenga na e fia whaeloa atu ia ele teimi nei, tu fue. Alo. Si o mai la tanu mela ma le ta e meli. Ia. O le numera o le olua lua, 5 5 iwa fitu tolu. Olua lua, 5 5 iwa fitu tolu. O le emaili, ia o le emaili o lo ingoa o whaalinga, whaalinga ia ma a e tolu, ia la i ngā .leota@vuw.ac.nz whaalinga.leota@vuw.ac.nz ia o nei o le emaili na ma le telefoni ia APR fia whaasotai mai ia si o tātou tunu. Malo, tai wharinga mo tano, tai fo mo ngā runga leo lo whengai mo e ma le tō whengai runga. Ia ai isi vai ngau toi, ia pe ti whato whampa mo nui tunu. Ia whampa nui atu fo ilas mo nui mo toi tua le li ia te oi mana whengai runga, me se leu tu a. Ia, whaftai lawa tu fue e mo le atu le angang whaftai, ia i le tātou atunu, ia lo tāpua ia mātou whaiva te tono le universite, ia vea ia lo whatawa e whaimasui o le fionga ia lua manvao, Winnie Leipen. Ia me se foi le au whainga luenga Pacifica te tonu o le universite, mo le atu ele angang whaftai, ia mo le atu foi o mātou alofa anga, ia te autou umalava, ia se o tātou atunu, ia e whamanui atu, ia le e seta, ia maliu matoitu o tātou whaaula, ia te autou umalava, mo le atu foi ia o alofa anga, na ia mātua, ia upuia, ia ma whalitua ia titi, ia me se foi se o mātou ta matua ia ngaui leota ia o loo mātou whaatasi le nei time ia whamanui atu fo ilo nā whanau ia i le asuan nafi ia manuia ia o ele tamā ia e meise fo il tātou atunu ia whamanuia le atua e fuafuanga o tatoe nei vai aso soifua ma ia manuia. Tai wharinga, a tō tano fo i stapo kala me luma. Ia soifua mo nei time. Sunga wharinga leota ia mai le University of Victoria.
Samoa ai saufa atatau o le poto e oa oina ia fa asalala o salala tatou tau sa o fea le sili o le poto lava e ave amatamani o le poto lava e ave amatamani O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ola utai
O te whatalo whātū le ma whanalo le whawhonganga le tunu le nei tūrā. O le oa maufo le awa noe e talatala noa i ma le sunga e le rifo mai Dr. Semisi ai ono. O lo o tala noa i lunga le Zoom o ia le Primary Health Organisation i Hoanga Nui. Talo whalawa Semisi i lo sunga le rifo mai nei tai au. Ma nei o mwhaita tala noa i lunga le Zoom. Ioi, mahalo sei foi la sunga masanga. Mahalo foi fa fonga i le malo la tunu. O mo wala va no fa fonga mai ni tai au tatal noanga. O vai tu nai fai lola e nga luenga le tai au nei ia fa tai o leo fa vanolo a fai tu la tatal noai. O le lei mai nga luenga i nau. Fai sin na leva le tal nota to lungo le tio o pisia le wala lafi solo tanga te le fa mai o le COVID ma. Ioi. Fai ole o mai o wha mai, ai pēna na mahalosi ai au kilani le matanga. Ia. Ai hafu, o leo a matana wha solo le ngalu o le wha mai i si vāenga le atunu. Le vea i mātou. Ioi, wā, peo mahalosi foi o tōu, leo sili le awhia i tangata la vea i wha mai i Wellington. Ia, o lewa mātou tālia. Ei, o fon fai matu tui pui e te ena ele fa mai te uti nga ine sesi. Ioi, o le mena whaftai i le arofo o le tua i tom whainga o tangata e whai umala tu tui pui e o foi le whaalua whaatolu o whai mal booster. Wa le ua tātou lole, le wha mai whaulo le Omicron e le ila i le tui pui e lua ai mawhai o nā whea pe a whai tui pui e tolu. Ma rola. Pea mai ngā ruenga i nai i Wanganui nei taimi Dr. Semisi? O le mele wo i ei Wanganui wa matana na tau whiofia tau tonga fuafuaina po elective operations. Wa le ua o le whaatali mo le o mai o le malosi o le whaamai. Ono masalo e pe toe luva i aso i ona te atule o le ngalu. A matele na whaifo. Pe o le mele na tatu whaalongo nei wa matele na whaifo i le au whai i au kilani. Ia. Masalo toi titi fo i a matele na whaifo le whaamai i au tau. Le lawa tau whi matou tau tonga fuafuaina. Ai whaavanoa i a muenga a waia i a tangata i a tau whio mai ono le COVID-19. E fia ni ICU beds i nā le tau whale mai? Ia mātou e whātau wā pe whātau sa mautou. E nāo le lima ia potu, lima moenga le ICU i Wanganui. Ia a whātau sa ma Wellington, ia masalo po se mea o le sifulu ea Wellington. Ia ICU beds ia o hate e sili aktu fo i pe ono ia moenga i hate i lau masalo au tele mautinoa. A tono tūlanga tonu le lena whapolena le malo ina ia te ua to o tele nisi e mamai. Ai mo ngia ele nofo i tono le ICU, ia ele tele nta to potu whapene i New Zealand. E sao lava lau sao noang. Ia e whai o le mamafau o tau singa o nai tangata pe a PCA i le COVID. A wai e whai umaia o fupuipuia a le au whainga aluenga. Ina ia wana i pesia fo i lātou, pesia fo i ainga o tangata ia mamai. Ia o medo moa masalo po e toa lima ia awards le ua whaavanoa o le COVID, whaapitoa mo le COVID. Ai mamafa le ngā ruenga nei teina tau si mai e mafo mai. O no le tau mawhainga pui mo le pesia le mai. Ia whaingta.
O le tūlanga la le iele a fo le COVID na ia autou. Ea mai le whaaso ngā solongo tuinga mo tātou tangata Pasifika. O le lei? E whio lolo i nei. Ia. E la whaalongo au te leo maua i al whainu mera. O wanganui na le ua sili le iwas 10% o tangata i wanganui wa umalato tui pui pui a lua. Ai, o le whaitonga le na mātou alata mai nei, o le fits 10% le ua umalato booster, le ua umalato tui a tolu. Ai, o lae fia maua ia le awha ia se lau pasene, a o le se lau pasene ua o mana ia tele, ele i ai. Sa a tono tūlanga tonu a le nga inga ia le malo. Ila ia tau mawhai e au sia tātou le iwa 10% le whaingo tuinga i New Zealand atoa. An o le mo'onga le malo na iai, ana e sili atu le iwa 5% ua mana ia tele. Ia. Ono le tau whinga o le pesi o le mai. Ai langai, ia le antatou sila nei i protest ia na tupu i Wellington. Tangata i te i le tui pui pui. Lena na whailakto protest i Wellington i luma o le palemene. Ia, lai whiololo ana i tangata na ele i whaalongo ele lapata inga ele ustai. Ia, o le whaingtae ele o lātou e tinga aina i lātou ngā ioinga le wawhai. E mo ia e pesia lātou ai o tangata mātutua, o pepe laiti, o whawhine o lai maitanga. Ia ma tangata lai maua isi mai pe o le maisuka, o le maisela. O tangata lai maua isi mai le la ti ngaina nei pe a la vea il wha mai nei. O le asa o mawhawhau ia o tau rifo mai ma tini tausi mai ma pe a tau sila mai le mele na tupu i tangata i ele tali tonu i se wha mai. O whanonoa o wai i pe on ta watu e mo ia e ila toa ia e te ena ia le whai o le tui pui pui. Ai, o lai wala na malosi lato whinaue i te ena tui pui pui. Ona o le o whaseseina i tala ia whea i lungo o le internet, i lungo o social media. O whaseseina i mea sa ulungo o Facebook. I te lela ia tala whaasese po misinformation ia o tai e sea nai tangata nei. Ai, whaingtala na toi fo i mai tangata na i le lalulangi le tau te ia. Pea whaaseina la tau tonunga. E sa o le leia o le vaenga te le ana le o te tonu i tau na whai fo se ngā ruenga ale malo ia ma tātou uma. Ina ia whaia se awala e ma whaia i ona toe a malamalama tangata ia i le winga tonu o me e tutupu nei. A warungo le tio lau sunga le foma i se misi. E tau ma whaia whaile ngā ruenga e a mai scientisi e malamalama i tūranga o masingase e mai a mātou ia tangata mai i le American Institute of Medical Research. Tata nole le whaingo meni o tui ma le awhianga o tangata ia ma le sefe foi pol saunga le mōtui. Ia o pol kalame umana na whai ia ma le au tausi mai foi nei Wellington ia lavala tau ma mo Pacific Health Services. Ia le peita i na o ai atu tangata ia na te i lumba o palemene. Ia mo tatu tangata Pasifika. Talo whai. Foi tatu tangata laua. O tai e sea, o tai se nei i tala e whea vea. Ai malo lava ngā luenga a lau sunga mal tau whai ngā luenga. I tau mwhai whaasala lau ia tala ua ia se wha maoninga. Ia taita ina tātou tau mwhai i ngā luenga sainisi. Ea foi o le e lea se awhianga o tangata mai le mandate, mai le isolation, i lau sila ina ia au tau i wanganui. E tau lewa aian, e tau le tele tangata whapena i nei, e mo ia e whaima whiwa ai malatou saini fo ia i le awala ai wha le tele. Ia. Ele i loala i nei a se
se men tu pupe o Kalestete ma o Kilani ia mai nai Wellington i le tumu o tangata whaapea. O le lei. O le ua mata on tatala le malo ia border restriction o tae o neina mata le noa i male fai pule nei mana o a fo Barbara Edmonds. Ia mata ta nole ni si o fofanga fo le malo e pene ele talanga o borders le ua mata on toi tatala ia fai no mai tatou. Ia tonu a tatala lo te o Samoa la mo fu se ava no te malanga i Samoa fai sina malo longa a se misi. E mana ia mo tatou tangata a le whain toi so tai ma fe malanga. E saula walau saunoanga i lo sung. Ia lo te whalongo nei tai au ua iele community case mua i Samoa. Ia. Olo no winga wa mata fo ina na whea vea ile mai au le me te whaftai ei o la ua whio lolo fo il pasena o tangata i Samoa o lo ua umana whaila tō tui pui uma e tolu. Sa a tonu me tonu ana e o le ua tapina pena fo ia tangata. Ia ai mo i o le la te tala. Ala iei ma le tutu unga i tau ona e malanga atua o mana whai o tui, wha maunianga whai o tui. E tau wai lai e la tau e le whai ni tui teimi nei. Ia tau ma whai e to e tafa le fina ngalo ai o e whai tui, wai le mwhai na malanga. Sao la walau sao noanga. Tau ana to angatata wha umala to tui toru. Ina i mwhai ona wha malanga. O le tūlanga i mo foile le whaingo fia o na maua ia o nanga ina nei Wellington ala tō. A whai ai maua oe, e ma whai e mo o nanga e fsoswane ia tātou, e whaatau ngō mea tau mawha, ia po ala sisi me te mo mia. O lo o ieringa ruenga le MST, sa whaatana no fo il Paul Kalame nei ia le spule o le Regional Commissioner, ia i tūlanga lea. E whoringa mai o lo te lea ia wanoa mō tātangata a ina ia oe whaisiaki ma longo pēr whaapeo whaamaunia o ele ua maua ele whaama. E sao lava. E tā wai ia le mawhai ona tātou whaongai a wala ia watu umai e fsoswani mo ainga ia e mo mia ia le isolation il fale. O la ia telefoni, numero telefoni mwhena whaafsotai mo se fsoswani. Ia ai o whaina i ngalo a mo mea lau fo mai e mawhaina so tai lau GP mawhaina telefoni mawhaia ia talanoanga i lunga telefoni pe a whai e mo mea ni vai po ni whala au wa le e mo ia o le ua o mai al wha mai ai e mo mea fo ia le tau mawhai wha wau pe ia tonga whitinga o mai maasani pe o le mai suka o le toto maulunga o le mai fatu ia wane i misi whala au au foi nei misi siaki au foi nei misi ia isi tui pui au le wala no mai ia le flu o nei tau sanga influenza le foi tato influenza ia to titi amata na faia na o fa tui pui mo tato tangata mo le pui mai le influenza wa le uma ia mai masan ile talu mai le lua filu se fudu ina o loka tato a tono le sina moli mausa ia o fai tia tangata ua lave vea ili fulu wa foi wo loka wo le feo ai tangata wo le mai tangata mai Europa le ma sai no mai le fulu ia tatou e sa la vala sa no o tasina i tu le lei o le lockdown o le pesi o fa mai fa pea ia le la te tala ia tatou feo inga masan ia o tu titi foi te tala mai ia le fulu mai si fa mai masan o le mele mate i loa i tonu lava i nei laumua. E ia maliu, whai i nei laumua. E pei o ina le na mauaina i stangata i le whaamai. Ia o mea langa i laife o aitangata i whalawela whaapea. Ia au isi lai mai le fo le virusi ia ma pisi i manisi. Sa o lava lau sa nonga. E ngalongo fia i taimi o mawhatianga ia wala e tauna tatou whaonga e pui e tatou tangata. Pui e tangata o lo soifua. Sa o lava e tau awane i ngalo so se taimi. Ia whaingo o masks ia mal tausingo le vā. Ine awane i pēsia ia i sil whaamai. Na o tūlanga nā le iai. Mo o fo yo tatou tangata inai to lale se fa yo tangata Samoa mal Pasifika inai i wanganui nei taimi
Se misi le stala auto. O te le ilo le fai numera e le ititia ia le awhai o Pasifika I nei. Au te le ilo le fai numera whapitoa o tangata. A o ngase nai whai e tau tonga e lau sunga I nai o iaini tatonga ta Pasifika o atu I tonu al whalmai. Ioi, e whai ama mai pe a ngase. O le vai aso nei sa pena o tolu tangata COVID nei te tonu al whalmai. To lua tangata na no o mai ona o salato mai tinga ina o fiata auto. I whafua po emergencies. Ai su e aku o laua ua positive I le o maua I le COVID. Ai alai e sele mai lai o mai ai a ua tau whai la vea o mai le COVID toi la vea I lisi mai pe o le pitonga au po se mea na mo mia I le tau fia. Alana na o mai la so to na e pola so saia I to lua laua te el fale. Na siaki la pe no whai la to tui. O te lei loa Awa pe o le mena whai mo siaki mo mo. Ele o whai loa ele o whai loa walai o le sila o le vainga o le information na tangata ia ele mawhai ona whai loa I sesi pe a musu e whai loa. O le mele na tupu nei I Wellington e tartar no foi mato. Po le ale la ngono le fo mai pe al watu nei sisi e watu sisi le na process e watu le foi si tui. Ioi. Whaingtae e pe sili pe ale iloa. O wane I whaapitoi al whainga o lato mai. Ai te ol me tau al whainga o le mai ai o wane I whaise whaamasinonga al fo mai po le tengtau si mai. I mea le mai sa whai pe le whai. Pe na le matou fo I wha tangata pe tate alofa I nai fo mai le la watu ne tangata le na ru protest. Ai a watu to tanga ingal fo mai tong fiti ala le foi si tui. Ia pe sili le wane iloa. Ole te no vai le tanoanga ma le tene tau si mai, o le tamatu si mai ICU I Engalani. Na saulunga o le talai whanua. I pe se fulu tolu ia muenga I latu ICU, pe se fulu lua o mai umana ai o tangata tinga ina ai le I whea latu tui pui pui. Ai na fasili ia le tangata le whea le tanoanga. O la le mena pito o tia I aila na loto le taimina na tausi ai mai na e toa I le COVID. Ai le I whea latu tui pui pui. Ai whai mai o le mena whanoa noa. O le taimi wa tinga ai na le mai. Ai toe lili watu le mai tausi mai whai mai. E ma whaila na whaisau tui pui pui le taimi nei. Ia a wa tuai wa malewa noa. Na wa to le ICU wa la te taimi. Le no pe maliu pe soifua pe manuia tonga fitinga pe le ai a wa tuai. A tonu tai tu sa fi wano e langa tu mai faule va ai lo mai faule va a. Sa la vala sa no. A wa lo tau sa nga tong fai e faule va o New Zealand. E pui tato mai le nei fa mai. Ia. E ei a tonu na e silofia e le research le na fai e a fo ila lo I kala estete. Mo le impact o le COVID I tangata Māori ma Pasifika. O lea la o le vai aso nei lea te mau atu o lai e whai ele li poti le fo ilimtanga luenga o soifo maloloina. A le vai aso le asau le aso lua e tala noa ia o ma le tai o le vaenga le na whai ele susuenga. E le tato le tione e wha matala ele le tūlanga o le li poti. Mana e se vai po le atonu a se a fianga o la sa o e sila le tūlanga atonu e vai po le mena tua ina whai tui o nei Māori. Ia ma le afianga o tātou le whaanga solonga mai o priorities. Atonu le si mena e o wawa i e lato. E sao lava, lau sao noang. Na whaing tā lava tau mwhai e whaia i a tui pui pui a Māori Pacific. Ia, pe o latou sa tau muli aile I pasene o tangata o mana whai latou tui. Ai a o laile I whaito o pasene o tangata I o tawhia le whalmai. Ia o maulunga, pito maulunga ia Māori Pacific.
Ia. A o foi lai tangata eu pe ava ai I cases I tua e luas fulu 5% o tangata eu ta fiel falmai o tangata maoli e tols fulu 5% o tangata eu ta fiel falmai o tangata Pasifika. Ia mole atu no ato. Ma o lunga pe fo tato pasene e the population ato a tangata o fa. Ioi. Sa le ia o le pitu to tele tato ma maoli. Pe po o fa ma ele a fo ia el tanga venga so fo malolo ina fa ma ia fa o la to ye pasene ye le fa se tui. Ma ne pe lo fo le wai a to me so so ni fo ye la to ye le fa se tui. A to no fa ni tui ye le ma wala to tu langa le. Sao. Ol ma faina na so umala to tui e tolu. Ole si so swani tele na la fa ITT ila fa ia tangata. Pasifika ma tangata maoli tawfia. Ale si vanga ono o Pasifika ma maoli to tele tangata o lai mawai I mai pe ole mai suka. Ia. O to maulunga. Ole over ole ma fortino. Mai fatu. Ia ole si awala na e fa vai ele te engole ole vai rusil nei. Ia. Vai le immune system. Vai le pui ngol tino e te ena ele vai rusi. O le asa o fa Samoa le immune system fa mole lava se misi. O le asa fa mtalanga. O tal noanga taluai. Ta fa pepe o sistema immuna. O te le lo pe se si o pu. A le ngalwenga na tamai cells il tino. Wa tatu tino tumo I tamai cells. E la tamai cells e fai la tonga luenga fewa il tino ma tape virusi pe o mai. Siama me fa pena. Siama virusi. Ia o foi I canesa po cancers e tape foi I cells ne ia cancers pe atupu mai. Ia a vai la ia le sistema imuna ne ia o fengofia ina o mai ia le fa mai tono il tino. Ia le tano ia e fo tano sa ma to foi tano le kati siao mo me a fo if so so ni kutongo fitia ia kanisa o le plat system a o le masina fo e fatala no e fo I masisui mai le American Institute of Medical Research le mata upu tonu ale o le immune system no fa ia o te mna fatala no mata upu ia malama mai po le tonu ale wing o le immune system a o ani me tauna fa ia tanga soifua e malusi ele na immune system te e to ima ta pe msiamba ia malo o la se tali mai ale asi o la ta pena ila to il scientist ila e ngafa ma faingo su engol immune system o la sa uni bai matalta no le ile vai sona o le masina fo le masina fo e le fa ilonga le immune system la langi e ale le te ile o fa le so fa pito mo me ia fa pe na o fika nga el por kalame nei a tono la nga tele ia nei su nga mo tato tangata ma tangata lau tele o le te a tono na fo I mo o to fa mtalanga le tele o si officer o company o nga wenga o fa ti tangata fa nga wenga o su nga wenga ona o isolate o mo fa mai o la ve el to fa mai ole wa matana la ve matou ai le tele. Okay. Salu o toi lova ia so o mai le ngalu. Nei. O le wha mai. A le o le mele o mai wa matana pe ma o le sful 5% anga I lo sful % o tangata o whainga luenga I wa matana na la ve el wha mai. I tingana na whaila tu tui pui ai mawhai ana pu ea. Yeah. Ai po ale me faftai a po e pese fulu ai le ave il ICU ai ti ngai le tele e mfaina malo lo il fale ma isolate si malo si o mato officer sa foi le mato musical chair a umana isolate lesi ya te mai ai vatu le su isolate lesi o le o le fa so ale la chiaro te di la via foi ya tonu te di lopo e la via o le covid pe di ai le ai
Le Te tusala ta ua. Ke le lola taimi te la ve ai salo e si taimi ai te alu si e pese e mama pese flu. Le sunga fo mai ia le te lo na fo te pisi ele ai se nga luenga na e lumuna nei. Ai mane ne avano e mo le tu fa tai fa no fo lo taimi ta no me si le wa ngal teknolosi le o mfaina ta fe va ia fa pena fo le mai mo o le atunu i lunga o le YouTube ma le Facebook. E faita no fa pe te lumuna ai mane fo pe mai sa fo tuanga mo tato atunu i tulanga ele va ingola to waso fo maluluina. Faftai lava mo lava noa I lau sunga masanga ma lau whainga rang. E naona whamalosi au tato atunu tau si pea tu la fono. Tau whai uma a whai ele I whai alau tui lona tolu po lo booster, whai le booster. Tau si le whainga o mask, tau si le tau singa o le vā. Tau si uma ia whatonunga ina ia puipuia ia oe malau a inga. Ia o le si tau si lau immune system po lau tau si le maalosi o lau tino. Ia o wane ingalo ia o whala au maasani, o wane ingalo au siaki mau tui pui pui. Ia o le si tu o tau singa o lau immune system po lau sistema imuna. Ia tau mafa le lei, whala au aina, ia lava le vai, ia inu, whaisina o savali ia so uma. Ia ma ia lava lau moe. Lavalo malolo. Yeah. Oh, now nai fautuanga nai tatou au fafunga. I manuia lava tai au. Faftai telia se misi molo amano tano e fo nei tai au. I manuia fo inga ruenga lo e fe ngai mo lo sunga nei a se familia fo ile ainga. Ia manu falo. Faftai lava manuia lo sunga masanga malai. Ja, fase fo. Ia tatou polkalame na fafonga le tino mo fo le avano mo Dr. Semisi o le fo mai tipi o le surgeon o lo nga lua le Primary Health Organization I Wanganui. Ia na o le avano tatano ni tai au tulanga o ila to le nga fa mai ia mo fo fanga mo le fo si le fia mal si sila if so ni mai tatou polkalame fai ni mo ni aso ai mo fo si sia mo le mai to talnoa. Ia le auto wat mata mai whaanga o le Zoom, whaanga teknolosi e tana no I mta whape. Ia to Moses Paul Kalamis teimi mua teimi ne ia to whaaso I fua. Te lingo le alanga ua so o ia tu vasa ua lolomo I le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai wau tama o moli ala au I fonga tama whana wau la mana o sapi Samoa I le maasala wha mali e toa malo tau e atunu ua o tamawhana te whaea ea masiki oe I le wātea tea e langona lawa I si o toto e te uwhatu Samoa I tō loto wala I ona e malo o tō whai wau a le moe malolo le ngatai whaanga tama au le kuna o le malama o mai o le mawhau matematika ma le poto salalau le atangai whaakolo kiki kolo fesa masai ene tisi tala matati whanga I longa Samoa I whawhia whianga ua sisi wala au o le gau Ai nei o sa le vau e tāpua ina e tūpo tūau o tā aina tū I whangalilo au le nei lava wa whamanino o tō whaai e Samoa ma
fana fa'au i le vani monimo. Mali e toa malo tau, le atunu uau tamawhanau, e whaea ea, masini oe i le vatea tea. E langona lava i si o toto, e te o fatu Samoa i tō loto, wala i ona e mano, o tō whaibau ale mo e malolo. Wala i ona e malo, o tō whaibau ale mo e malolo. Solo peale malanga a ofari peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai ona forina Malito umasawi mai ole atani na masua Nalilo ilo no pinangano se faala velame o isipana Tanai mai no le filina maua sono le alofa Solo peale malana, wasavalia lea ea. Nemea lena e imoa o matenga na matea I oleia. Te malaka ua tuae, isi o ulau ele ele. Wa atalino le au malana, ae alu apa ese. Sia le whanangone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masakari Whaavela ina le langei Uro uro le sumarai Matoe po I whaase I le sami Atua se iona maaya ole mua mutalali Ei ai fo I le tasi upu e whai isi o uru Ei ai oni mea o tataoe o oni toe o Samoa Mawatu ole ia Watoe aina ohuna A uamu Maaano Tanu le whaatamana Si whaalave lave O tangata sano le ngole A ua sui nei O sano ngelo unu Whaapele pele Matilo tilo masaumani Wa'avela ina le langei Ura ura le suawai
sami ai whaafua se io na maaia ole uamu talari Ua sfuma fitu minuti ona tali o leitu la sfuma tasi ia i le tautua le sifonga lau mua ia i lona ofisa fasara lau por nei ia toi wha malo atu ia i le tau whafunga le ne fui vaenga o tai au ia awane ngalo leitu la sfuma tasi ia awi natu fui lea o le patala noanga ia o nisio sui o le pulenga ua por rua Fena o ya mai mo ile ya tu fumale Lele o si o pele o te ti wai wa e ole vai Malo wa fa te tai
le inu uma ae sanga i maia sa vali vali pea i luma momoli la upa amaro i le tatua inga a pio pa a fea ngainga ma le pa i o le a pio ana mitani tanga oro uanga ma i lotu ahuala na omo sapa sapa a ole ne iwa faata Balasia ne ile malolo ubaita ele Olo ola la ta iai Le a fionga ya tu malele O tu la folo a taulele a fo i mamatai E salo tu upunga Pe a e pa amaluai O asia singa pe ao o ile a susa E tasi lava le tangata E putau se ainga O afia file penga soloa i o tupulanga E le ai o se pisa E te alo pani umatangata Saula ia popo e manuia Saula ia se o tapia Tupulanga ia e manuia Popo lea tua ia via Saula ia popo e manuia Saula ia se o tapia Tupulanga ia e manuia Popo lea tua ia via
O te whatalo whatuma lo whaaloalo i le whaafonga le tunu i ni tai au o swe ingo Paul Kalame o mato whaatasi ma le pulanu o Pororua Anita Baker e whaapere sui pulanu ia Easy Ford tal noa tu fo i taumanga o ngā ruenga o lo whai e tonu o pulenga nu i Pororua. Talofa, good morning, welcome Anita, welcome Easy. It's good to have you, especially the three of us now. We've been restricted in having both of you inside the studio, but it's good to see you this morning. It's fantastic to be back. Yes, talofa. So thank you for having us. Yeah, talofa lava lo whiunga. It is awesome to be together. Yeah, I told you now for until sila mai ia one tulanga lava sa yele. Fatu nunga malo ia ni mfai ona ye tolu I tonu pelo ni ia leo te amatana to mfai ona tantano fatasi. It's been a lot of happening since, especially for you, Easy Ford. You haven't been party to our discussion media, but I'm quite sure you've been watching us on social media. But we've had that transmission, Gully. Perhaps we can start with that, Anita. You must have given a lot of speeches about the topic. It's 100 years in the making. Over 100 years. It feels like that. 1944, I think it was when the Americans offered to build it. So we've been celebrating, obviously, with our Link Road opening. And then I was fortunate enough to go to the actual opening of Transmission Gully. And it's just awesome to have it open. It's changed our whole city for the better. So the traffic is moving around so much quicker. The local roads are now local roads again. You know, the people in Mana and Parramatta and Pukurua Bay can safely cross. They can hear the waves. It's reduced all the traffic flows and changed how people move. Like Izzy and I came on the Whitby Road this morning and then the Waitangarua Road. So it saves about 5 minutes travelling everywhere. For me, I can get to work now in 11 minutes. Before it used to take about 20. So it's definitely changed the way we will travel in the city. So I think it's for a better. How do you find it? Easy? Yeah, I definitely find it a lot easier to, and I don't know if it's because people are using that road as opposed to our local roads. It has made the commute a lot easier, especially even for when I'm dropping the kids off to school in the morning. Just thinking back, I mean, I wasn't here back when the soldiers, the American army said that they were going to do it, but I do remember as an 8-year-old, I think it was, people coming around to our house in Drivers Crescent knocking on the door with a they wanted mum and dad to sign papers to oppose the transmission gully, and at that time it was proposed it was going to go in between Drivers Crescent and Waihora, so it was almost like the fear of there's going to be a motorway just outside your house, so please sign to not have it happen. But now when you see it in, it's I think it's just made the commute a lot easier. And that was a lovely blessing by Ngāti Toa and cutting off the ribbon by yourself. The link roads in Pororua to the transmission. And with the 3 previous mayors. So there was 4 of us there, was only one missing, but it was great to have everybody there because they'd all taken part at some point. They'd all driven that. Nick obviously cut the ribbon when it first started. Jenny had been pushing it, so had John. So it was great to all be in one spot. Yeah, it was a privilege being there because I even took a photo of the 4 of you, and I thought I've interviewed these mayors about this transmission gully over the years. Yeah, exactly. And now it's finally blessed, the link roads. And oh no, it's lovely. I think everybody's now making a point to go over that transmission gully just to experience it. They've been listening to it and hearing the discussion over the years, and then finally happening. Well, and just the drive, if you live on the coast to get to Porirua, it's 15 minutes now. So from Centennial Highway, you take out all that accident route, and for the trucks it's much faster. So I think from a region's point of view, it's opening the region up even further. We arrived into the country on Sunday night. We were coming from Australia, and the commute from there to home was 30 minutes. What would normally be that from the airport to Porirua. Right. So that was good. And exciting for the kids. Ole vaingale matatano whawhiro I fōtato mālo whalungi o tai au nei Anita Baker o le pule nuu ia ma Easy Ford o le sui pule nuu leo Pororua. E o le teimu mōwhoi le mwhain whaatasi ma Easy Ford ia talua ia tapu sa ia le mwhai on tolu mātou tono le tatolo lau whaasalau. I le amatatala noa atu I le tūlanga o le transmission gully e pēno i le tālanga lo ia nei fo ia whaamanuanga mwhapa ia e le Ngāti Toa nā tau ia wala ia Pororua lava la tau e tauanga I le transmission gully ia sa wai le pule nuu o ia fo ina o tia li pine
e whapena ma le tala ngalo ia e le malo i le aso na so ai. O le aso lusu valu sa whai e le sauninga lea mo ngati tua. Ia le aso lusu le iwan tala lo ia le malo. Ia o le mitanga o pupu o le titi le taime e toi whio e tanga te ilunga nei. Ia a e pe o le taunoanga Anita. E to wha ia pule nuu sa e mo le sto tolu ia le o pule nuu nei ia Anita. Sa a wai le whaatsinga lea. Ia sa pu e le atal tato ofisa. Ia mana ia o tolu le ato sa whaatana noi po kalame nei tau sanga mo vai. Ia a le pe na mo voi. E over se lau tau sanga o whaatala no le nei atina e nei puro ia a le o mai. So what has the government done now? They're now given away. Is it State 59 now? Is that given to the council now? No, No, they're keeping that. Okay. Yes, so that's a second state highway. We're not getting it back. We don't want it. Did they offer? Or? No, we said we didn't want it. We're now debating Parramatta Road all the way to Pauahatanui. They want to give it back and we do not want it. So that's an smart argument. move. You don't want to pay your ratepayers to fund the maintenance. That's a road that needs lots of work. Yeah. Oh, very good. Right. Now, COVID. Things have been changed, March 2020? Lockdown, and we had all these different changes and alert levels. Now it's red light traffic. So things have changed, and it's good there's no more vaccine passes. We're celebrating, I think, from that point of view, because the vaccine passes did divide our communities. So it's great at council that you can now go to the pool, the library, come to our front counter. No passes need to be shown. We are asking people to stick with wearing a mask, and if they're unwell, stay at home. We still have a number of people in our council teams away with COVID, or their families away with COVID, so people are isolating. But we really want to thank people for their cooperation and patience, really, while we went through all the COVID times, because it was tough on a number of people, and we do acknowledge that. But this now brings us back to a bit of normality. I think we're all waiting to see if we go to Orange on Thursday. That's the next step. I think that's the most important thing. But we still have COVID in the community, and Tiaki is still working with people, dropping off the RATS tests, doing the food, doing all the deliveries if they need it. So the group is still there. I got the stats in this morning, and they are reducing, slowly reducing. So is that part of the council? No, that's the iwi led. Right. So that's from the government and Ministry of Health. Iwi have set that up, but the council have staff members on it, as do Tuaroa Campus Health. So we've all put staff into running Tiaki. All right. Yes, I think everybody's been looking forward to opening up, no mask, and just go like the freedom that used to be. But I think we need to understand. I don't think we'll ever have that. No. I no life that we used to prior to that normality. Well, we're coming up to flu shot season as well, and I think people have to be aware that the flu could be really bad, so actually you need to get a flu shot next. Yes. That's lining up. If you've missed COVID, you're just as likely to get a flu. So That's I'm right. personally going for my flu shot on Saturday. So I think we just need to be a bit careful and wear our masks. O le vainga le tala noe nei o le whaftai al pule nuu I le langolango sua fo o le malu le atunu I taimia na I tatou sa ma tapu pe on whatunu ina le malu. Ia o le ua o le tūlanga o le tui whaonga ia vaenga ia o pasi po o vaccine passes. E le teimi nei, ia o le ala le whiwhianga na wai tō tele ni se peo tau nole pulanu. Na whiwawa ea ia I ainga o isi e whia I mea o isi e le mana e whai ia o le tātou fo I tangata lau tele I nei poromi New Zealand. Ia o le tūlanga na na iai. Ia o misili leo amata o na tala mai ia vaenga ia. Ia matatou wa le lopo le aso tofi nei e se whaalinga al malo I le suinga le lope se e maitatou ma le mumu I le lanu muli, le orange. Ia atonu vaenga na e le tauanga e ele I tatou whainga malo ia malatou fo. Isa I echo the words you mentioned about there were people who were for, there were people who were set on the fence, there were people who were deadly against, were sort of we witnessed when they had this protest in Parliament. But I think overall, if you look back at how New Zealand ended up at compared with countries overseas, it's a hard call for a government to put a stop to everything. But perhaps it was a best call for us
because less numbers die. If we look at that, type of stats. But then we need to compare the economical cost, the life. So the question is, which is important to a person, the life or the dollar? Yeah. And I think it's the way you treat it. So using the golf club, for example, at Judgeford, they had a number of people, I think it was only 4 or 5, that refused to have them, so they couldn't be members. But then the president's gone back and rung all of those people, and they've all rejoined. Now the mandates have gone, and everyone's happy. So it's actually how you deal with people and treat them respectfully, because they're still allowed that decision. So and you got to respect it. You do. It works well. Everyone has. They sat on the fence, a lot of them, and a lot of them were very much. It was such a divisive time. Absolutely. And it's the same with all these other professional. You've got the teachers, the health workers, all these people that work in the front liners. Some of them didn't want to. No, so that's right. I guess they have to be welcomed back and reinstated in their position, their jobs. Well, some of them are, some of them aren't. So you don't have to take people back. No, that's right. Especially if they left. Under the mandates. The council, did the council have any similar problems with the staff? council had mandates, we still have them in. Right. So we're going out to consultation to the staff about whether we lift them or not, because we consulted to have them. So it'll still take us another 6 or 8 weeks. Right. O le vaenga le matata no I tūranga fo'i o le ia whalaputonga pe o kalapu sa iei nisi no iwa no ese pena tu ese fo'i. Ono le whai ni lato tui. Ia a lewo o le taimi o lewo toi apa tu e le kalapu e whai ia. Toi fo'i mai o lewo uma fo'i o le tu iei sa nei matapu. E ma whai on toi fo'i mai. Ia e peon sao nol pule no. O le awala e whai e tanu noanga ina ia toi whaatasi se whalaputonga po ni ngā ruenga. O le awala nai tā ua ina ia aune iei le whitanga i le na iei mo le se senga le na iei. Ia ma nei e fo'i mo le whaafonga le atinu. A whapeo e se ngā ruenga oe le ne whai so tui. Ia tata noa pele tō pule ato no toi maulawa no e tui fo iai. Ina ia le leim solonga le tato no fai nei. I think it's ever changing, hey? Because the same thing with at schools. I was just thinking about the sports when you mentioned golf. The kids that were 12 and over weren't allowed to participate in sports at school, but they could still, unless they were double vaxxed, but they could still go to school with kids who weren't double vaxxed. So, but now they've shifted that as well. So I think it's going to be ever changing. But nothing takes away from the fact that COVID is very contagious. Yes. So the important thing is wearing the masks and building the immunity is the other thing. Yeah. Ma nei lesi vaenga leo whamanatu mai I tato maski e whai uwhi whonga ia tautisi pe ina ia whaatino le vaenga lea. E mo ia leto e whaaria ni pasi fo ia a e tāua lava le whai ole. Ia ma tato whaanamulungo po whena anga e fo le mālo ma fuanga ina I pe whaia pe rea pea. We really want to also push the kids getting vaccinated. Yeah, so they're going to have another big vaccination event for kids, not this holidays and the next break, because we're still pushing them. I think for Wellington, because we started off with a specific event, like the vaccinated have in the church halls and that, and then Auckland adopted our sort of strategy of doing that, and it worked well for us. It's huge, because I think that's how we got to the 90 plus, exceeded the time we managed. Otherwise, we could be struggling, struggling if we weren't doing that. There's a real fear, right? And a lot of parents and even people, like adults in general, there's too much online, I feel, that they're exposed to, and they do their own research, and they all of a sudden they're doctors, Google doctors. So I don't know, we're dealing with that and also trying to support our government. They're making the right decisions for our people, but there's so much misinformation out there that it's hard to undo it. And it's very hard for some people to see that. There is the information, the official information, when it's not. So our job is try and bust the myths and make sure people get the right information. Because it hasn't gone away. I mean, China proves that. I mean, we still need to get our boosters. We still need to get our children vaccinated. It's going to be here for quite some time. So you still have to be safe. We work very closely with the DHB, the 2 district health boards, and all the Pacific Health Services. And we've been
campaigning with them to get our people. We've been out there and helping them out and mobilizing the community to go with the drive-through and all those to get our people in. And we've even had some giveaway prizes when people ring up and they prove that they've had their double doses. It's a great idea. And it's amazing how the phone gets really hot when you offer. I have no problem with that. Ole vainga le tala no e fuanga fo tuinga le fa manatu pulinu e ui lava we swinga ia ai fa mole fa manatu pea o lo tau faina ia tui le fa na witi ia mo tato ainga fa fonga mai ia mo ole ai ia vainga ia le tuia ai le tau fa ia fa mo fa malo si awat fo il pulinu i tato alum fa na mana ia le tui a mo wa fa ma ia le tau lava si puinga. Thank you. It's good that we've come down back. The 3 strikes stats. I had, who's the lady I interviewed last time? We happy? Oh, Kylie. Yeah, we talked about the 3 strikes. So this appears like there's some numbers that have been identified, with the checking and that. But it's something that's also happening in other councils. Oh, absolutely. Yeah. I mean, the ambassadors so far have checked 5,799 bins. And found 9% of contamination. So people are still putting in, obviously, meat, nappies, handbags, basketballs, all kinds of things. And I think a lot of people are also putting their bins out, and then people are walking past and putting rubbish in it. And that's where the people are getting frustrated. I had a lady that contacted me and she said, I put my bin out and then I got a sticker and I know it was fine, and somebody else has put it in. So it's how do you get round, but it's household rubbish going in, so they need to stop it because they will lose their bins. It is the 3-strike rule. We are looking at food waste bins. That's going to be coming to council. When I was in Tauranga at Christmas, they do them, and I found it absolutely amazing. Just all your food scraps went in this bin, and it was emptied every week. Whether or not we adopt it, I'm not sure because we haven't seen any results at council. But you just can't put the wrong things in the bin. It's quite simple. And if you're not sure, put it in the rubbish. That's the biggest thing, I think. It's hard to see those little numbers too. Right. Yeah. And you got, 353 households were given a strike 1 and 49 a strike 2 over the period. O le vainga le matano toi whamanato tu tato ainga nei pōrua. Ma se whainga fo ile lo o whaatino isi no whanga tono New Zealand. O le ua whaile pe tasi le se o to se me tu tono o le lapisi le tauna ave to recycle. Ia o na ta watu la ia to tupu whaalua na makal to ainga. Ia whaatolu lo ia na ule na o to langa on esele le kalone lapisi le mai au to e whaia recycling. O le tusa o le tana noa le mai le masina o Februari la solusu value o mai lusu lima mati. E ia la to tangata whainga alwenga no e siaki le lima whiwhitse lau i vaiva ia kalone lapisi. Mai iwa pasene o le numero lea sa le talawhia ngai le lapisi o lo tu o te tonu. O lo no winga e whiololo lava le numero e tau ona toi vavai a TDA. Ia le la tala noa ia Anita Paika. Ia isi a ai pe o tauranga. Ia la to kalone lapisi na o tulanga o mea ai e tu e tonu. Ia whaingo fia la toa pe ia o me ia tauna lui. Ia awene i o tonu isi vaenga ia le ave le ta o le recycle to ave to whai swinga. I tono pōrua. Ia matstulanga I tau whoni wawa I to ia tato. Isi, when you travel around, you're seeing these bins around, are these complying, most of them? Well, I'm not an ambassador, but we do get lots of complaints about it. And the biggest thing is that if there's a bin that's a recycling bin that has got, general waste, it then gets put into our recycling truck. Yep. And what happens is then the cost of that falls on the ratepayer. So I don't know, I think we had a bill. I'm just trying to think. The rubbish contaminates the whole load. Yeah, that's so the problem. That whole truckload has to go to the tip instead of recycling. And I think we had, it was like around 36k maybe, I don't want to misquote, for a month. That then all of a sudden, we weren't, it wasn't budgeted for, but because it's been contaminated, now the ratepayer has to pay for it. So there are just a couple of people who are ruining it for
Yeah, and I think it's not just Porua, it's a whole country. It's everywhere. There's a lot of education to be There done is, yeah. for what goes in. You know, our last program we discussed this. I was surprised to find the paper that wraps the bread. Yes. It's not supposed to go in the recycling bin. That's right. No. yeah. But that's where everybody puts the Yeah, paper wrappings and that. And then I went and checked our bin out here, and I saw the bread wrappings in there, so I had to pull it out and put it in the rubbish bin. Yeah. And I thought even Samoa Capital Radio doesn't know what they're saying on the radio. Well, the problem is everything is written in such a tiny number, you can't work out which number to recycle. So it may say that on your bin. It's like your coffee cup can go in the bin, but half the time your lid can't. Yeah. So it's That's just silly things. I caught Phil doing that this morning. I went, that can't go in the recycling bin. Yeah. They should draw a large green line on every wrapping so that you see when you see it, That's that's recyclable. recyclable. Easy to see. Something really simple. Yeah. Worldwide, because it does make a huge difference. Yeah, because you're right. I think it has shifted a little bit from that you could put the bags in there, now you can't. You can put certain bits plastic. So and you can take those plastics to the supermarket. So what do you find if people just put it in the rubbish bag and forget about recycling bin if they're not sure? Yeah, if in doubt, put it in the rubbish is my view. Thank you. O le vainga le tu whamanatu atu i tanuanga ni i tauana tele se o ngā mō tātou i lopo a tonu mala pisi o tonu i mala pisi o te kanoni la pisi. Ia ai le whamanatu atu i si vainga i ta unta i tonu i o mo me o la pisi fo i ave mo nappies o me tau sami me ai o meat o le handbags yo tato ato fo i e refe i otu ai tonu na. Ia ma polo a basketball ia maisto inga mena ni tono kanone la pisi le ave to e faye suinga o me toni na events. Now that we are having a few changes of getting some of the freedom back, I guess you're now planning some events. Well, we are. Our first event up is Anzac Day, so we're having that outdoors, obviously, out on Te Rapraha Park. So people can come along to that at 9 in the morning, which will be really nice. We're not having anything after, it's just straight event. And then we've got our Love Local campaign again coming up on the 30th of July, which is our first big indoor event. And the arena's been booked. There's lots of other things happening. If you look on their Facebook page, there's ballroom dancing coming up again. There's all kinds of events that are now back on. So all those higher ridges are back and the arena is booked solid. Right. So it's great to have events back. Obviously, you're trying to book in your 30th anniversary. Yes. Samoa Capital Radio was the first Pacific Island station that got established in this country. June 29th, the official opening. And on that day, they had the Samoan then PM Iti Arisana, Tofilau Iti Arisana, and he was talking to Don McKinnon, who was the Deputy Prime Minister for New Zealand at the time. So we thought 30 years is a big milestone for Samoa Capital Radio. Radio New Zealand just recently celebrated 100 years of broadcasting in this country. So almost like a third of their time on air. And we thought, some of us won't be around when it's 40 years, so we better do a good celebration. Well, and you're celebrating it at the capital of the Pacific in the region. And we're doing it Porua where most of the Pacific. So I think it's, and that's what we're planning now. And it's also the 60th anniversary of Samoan independence. So we thought we can combine it together. That's nice. Great idea. Yeah, nice. And now we're in the city here, so we need to be visible in Porua. Ole vainga le matata noi mo meo ole o amata ona toi sui ia tapu tatala ia sama tapu le malona fai ona le covid ia mai le ofia fo le pulino o mai sui pulino fa sila to ole Anzac Day o lo fa mo fai le la to fa ole tulanga masani e pe ona ia tau sanga o vai o le o mai to le lua filosofu ole solusu iva o aperila le fa mo fai le sauninga le ai amata rival tai au ia le foi la fa mo fai le la loco pe ona fai tau sanga mo vai e fai ina filo ai le fai pisinisi tonu por rola vala to ia fai lo ai foi la to loa me fa tau la to onanga i le aso fa mo la stools full you lai ia ole tele ai fu fuanga pe on sa no le ani se paika o uma ona a poka i pe wa fa tūlanga fo i inisi o fo i o nanga ia ni hola le arena
ia wa nala to whaletele nei nā I pōrua e whai ei fufuanga nei. O le tūlanga la nā rea ia ma tau at fo tātou o nanga nei, o le aso losfulu iwa o uni. Ia o lea Samuel tātou tōsfulu tau sanga talo o nei tātou tonu o whaasara lau mai nei New Zealand. We'll just take a little breathe for here and then we'll come back for the last. Toi whatalo whatu whawhanganga le tino o matu whaatasi mani te paikal pule nuu pōrua ma isi fō de sui pule nuu. Ia, le vainga mō lau whaate atu a le la mato tatano atu le vainga lo nua nei. Hey, no more library late fees for the people to pay, and no more fees? No more fees at the library, full stop. So they took away the fees because it's not encouraging people to go to the library, and obviously during COVID we had a 20% drop off. But you still have to return your books, and if you don't return it or you're really late, your card will get locked till you do. Okay. But there's no fees. So in our house, my partner's quite excited because he's always getting library fines because he forgets to return something. So I'm always going there and having to pay the fine because I want to get another book out. You should have like an amnesty and say, can you please bring all the books you have in your household that belong, it's got a council stamp on it. Exactly. Well, I spoke to a lady and she said to me, I haven't been going to the library because every time I went I was getting fines. And she said, now I can go and I can relax a bit.
So, and you can, so it's encouraging people to go, and they've dropped them in Wellington and the Hub. So we're doing it as a region to try and support everybody and get them back into the library, because actually it's quite nice to get off the iPad or the Kindle and read a book. I don't know about you, but I actually quite like turning the pages. I think we should encourage people to read books rather than reading a misinformation or disinformation. That's so true. Read the books that research has gone into to write. Yes. Manea whaafonga mai fo o mo tau nei po rua lo whaia fo e pulenga no o Wellington malai le hat. O le to yei ni fees po late fees le tupere tutongi pe atuai on toi fo ilo tusi. Il fale tusi wale o mo I la to fo su enga. Oisi o ainga e peu fefe o ave tusi e pe atuai o tu afa mai e tapa mai le tupere tongi ona utuai on toi fo I atu le tusi fai tau. Le ala wa le to fai le tulanga le e pulenga no wa tam fai mo de fa mangalo mfa solfua ale tawa na ui tanga te to fa mole wa ai po ini tusi o le fal tusi po rua o tonu o to ainga e to fa fo ile o fo isi fai tawa e mai mane fo lan fu fanga le o to e fa no i tanga te fai tawa a tonu le o fai tawa I tala se e mai lungo o le Facebook mai si vai ngai ai fai tau tusi o mona fai le su enga ma o tala fe ngai mo tato so I fuanga ai o tato tala fai tau ia tala se ia fa se nai tato very good. I think people will love to hear that, and now I'm quite sure I will ask the team here to promote and encourage people to return the books now that they won't be asked for late fees when they turn up with the books. And I think this goes hand in hand with your recent decision not to charge for the parking meter, so everybody's now happy, you're not paying the late fees. Yeah, that's true. So it's a good reminder to make sure people aren't putting money into the machines, to the car parking machines, because I think people are still trying to donate without realising. So who collects that money when they donate in the parking? Who gets it? Well, I think it's sitting there at the moment because no one's realising there's anything. I saw a lady the other day putting money in. I said, no, it's free. So she did. I'm not sure the signs. No, it's not rejecting. I think it just goes in. So. The machine should be told to be smart and return the money to the owner. You would think so. She's going to take up insurance. Ole e mau atu nei o le fo umana to e fa fo ile finangalo o le taful finangalo le malo o le pulenga no ina itstongia misi o parking ia masini e paka tato ale o tano e le ai ele tongia o le fo o mau o va ai ni si o tutongi ia lo no winga la mai mau lo tupi ale to fa manato to va ai afa pele o tongia pe tauni tongi a wole ave lo tupe male ngau e lo tupe ton masini ene o ta mai masini to fa fo ia to lo tupe terminate. But should also remind people that there are restrictions around the times that you can park. Just because the machines aren't working, you can't park there all day. No. Of course, you are the employees. No, the parking wardens are giving out tickets to those. Na e fa pe fo ila ali tongi le paka. Ia na paka fa solo ato ia le ina le so ato le ai la fa tupula ata tasi pe lo tula a over tulo ia na to vole io wardens po la to ia ma fa pi e se pe pe lo ta vale ia ato no va ngana ton fa na to terminate duck pond. How are we getting on with getting this sorted out? The never-ending duck pond. We don't want it to be a transmission, Gully. It feels like it's turned into it because by the time we actually have emptied this duck pond, removed the 500 fish and rehoused them, we're looking at $1.5 million to empty a duck pond. Now, in this day and age, I'm sorry, that is just ridiculous, but that is the cost. So it's going well. They're up to removing the sludge at the moment. So we'll all be finished by the middle of the year, and we'll have a lovely grassed area with a fake-looking stream with rocks because it's still an overland flow path there. So it will look good, but the cost of these things just snowballs because it's in a waterway. It's horrendous. So if ratepayers do wonder where their money's going, this is a classic example. And I guess I gather the majority of community will understand.
They absolutely all wanted it done, but I don't think they realised the cost of some of these things because it needed a special resource consent because that's in a reclaimed area. So it's still classed as a waterland, the whole of the APR lagoon. So just, and then the price almost doubled over COVID, trying to get contractors. O le sivaenga le o le fo ia tungalu ele finangalu o le pule no o le sui pule no o tau o nisi fuanga ia al pule nganu o ia le vaenga le matano so o toi o le vaile na tele na ia pato fa fo nga le tunu ia o le vana fa tala no ina ia ave esi la ia taimi e pe massa tu lo fa fo nga le tu le manongi o le vai sa wai o le lan o le vana ta fa tala no ave esi ese mane no fo nga ia al fa le pe ta no le pule no e ia tu unga mai inga le malo fa tu la fo no ine le faingo nga venga fa pia o le tausa ia mo o le o fa ina ne o over le miliona ta la le tu peleta o le pule no ma utang tate le la nisi sila na va ia o nga venga ta una fa tino tu sa mal fina ngalo fo tanga te tonu polo ina ia ese mele mal fa le tonu e pe saunga tu lo fa fonga le tu le manongi ono o le vaile o le lai tam foi elimo se lau ia i ale tonu ia o lai tam foi e pu le ina tama ia ma ese de ia ave tai fa o le tai sam ia o se nga venga e tele ia e pe ona no foi anita talu mele covid me lo afilos fulo o mele temini faintan faingal venga o le tam so i kon kala te fa ia mele tau ia le o te le la vale tau le la ia o se nga venga e tau fai ia on sai afa pe o te manatu e tau na ese le vaenga le mai ia o le tau na ese ai bo alu lunga on o te le fufuanga. Well, let's hope that when you finish, people forget about the dollars and look at a nice sort of playground area for them and the kids, picnic area. That's right. And then you'll forget all about the money that you spend on it. There'll be someone who reminds us. Right by the splash pad, so it's great. Nice, Yeah. Community and Civic Awards are at that end of April when you're calling for nominations? We're actually calling for the end of this month, so we're doing the Civic Awards again, obviously, because I think you and I spoke about them a couple of months ago, and we had to redo them, obviously, because of COVID. So we're looking for volunteers who've made a difference in the community and shown leadership or inspired people. That's the Civic Award. And then we've done a new Mayoral Award, which is for COVID. So basically, you can be an employee. You don't have to just be a volunteer. So you can nominate anyone, even if they're employed, to do that job for something that they've done during COVID, how they've helped out, volunteered, anything like that. So we've got the two goings. The issue with it, we're making it quite hard in my view, because you've got to go onto the council website and download the form. Look at the form online, in my view. Answer the questions in an email and send it in if you can't afford, if you can't print it out, because the form's long, two or three pages. No one has access to print things. So if you write the questions down, email it in with the things. In my view, that's enough, because it's really hard. I printed these out for somebody else, and it's not easy by the time you download and scan. Right. So do nominate just by emailing, but answer the questions that are on the form. We really do want to acknowledge our local heroes, so it's really important that people go. And I know a lot of our people don't want. They're like, oh no, don't, or they don't want to be acknowledged. It's those ones that we want to make sure are actually, they have the light shone on them, because we had so many people that helped out during this past 2 years. Oh yes. You know, some of them could be even teachers that have had to teach for 2 years under the COVID. They've pretty much been doing online stuff. It can be anyone. It doesn't matter whether they're a volunteer or whether they're actually in paid employment. We've made it quite easy from that point of view. And you can do it anonymously, so you don't have to put your name if you don't want to. You can choose to stay. You still got to write your name on the form, but we won't tell anyone. So that's the other side to it. Well, the Community and Civic Awards, le vaenga le matano nei. Ia vaenga ia whaia ele pulenga no amana ia ma lautongi ai lato tele lato sao ia o nanga whaifua. Po vaenga ia whaia ona sosoani I community I tono porua. O le lau te tala fo le amanoa e mai e ni whātou mai nei ngō lato I tōt whina ngalo e tau o na maoni whailonga whātau o loa. Whāpea a e o atul whaingo a pedila. Le lau a sauno e peia e whaisina whainga tā mo tanga te o lunga le upenga fsota inga ma tu mai lalo le form po le pepa le fatum ya le foto ina ama faya na batu lau I media tai e fesiri ma tu atu le swafo le e te fina ngalo e tau na yai
Io na mane e whaingo whia, na whaia lato whiwhiringa. A lewa vai lato ina ia whaia ia e whai unga, e le whai unga o Apelila. Io na whaia la i o le Civic and Merrill Awards, io lua i toa ngā whailonga. Ia po tangata whai ngā ruenga, po tangata fo ili whai ngā ruenga, ia lan tau tua le teimi o COVID. E tau ona whailonga, ia o tangata nei whailau fufuanga. All right, so let's hope you get a few nominations for this. I think it's good to recognize and acknowledge those people who have actually done some work for the community. Yeah, absolutely. Elections coming up this year. Yes. It's part of that cycle that you do all your work in 3 years and then you get ready to do the campaign and come back and... It's hard to believe that we're in our third year. I think Izzy and I feel like the COVID councillors and mayor because it's been literally, we had 6 months and then we went into COVID, so it's like being the COVID council. But that's the 8th of October. So what the council is going to be embarking on is a campaign for enrol, stand and vote. So we need to make sure the people who are on the roll and they can vote. And so this year we've actually got our first Maori ward. Yes. So we need to make sure people are on the Maori ward if they want to vote. And then we've cut ourselves down to 2 wards. So the Onipoto ward is now the west and the east joined, and then the Pawahata Nui ward is the old northern ward. So we've got people who obviously want to stand, so we're going to have information evenings for them. And then it's a matter of just keeping an eye on the dates. I think the elections open mid-July and close August. That's when you put your nomination when you in. put your nomination in. So that's coming up soon as well. Yeah. But the biggest thing I think is making sure, I think we have this every year where we want people to vote, but they're not on the roll. We need to make sure that they're actually on that roll and that they can vote when the time comes. And then that they do vote when the time comes as well as the other thing. O le si vaenga le tā ua tele mo le tātou soifuanga ne New Zealand le na pōrua o le vaenga umo le tunu. O le aso valu Oktopa e whai e le toi whiwhiri e sui o le tono le pule ngānu, whai e pālota. Mai o le pole o ngā tatonu i urai le amatei o na le stala ingo la tau fia taua. Ia leo whaari e le pule no ia anita peika. O tono pōrua o le toi ai le Northern, Western, ma le Eastern Ward. O le ua lua ia vaenga wei nei o taua le o le poto ma puata nui. Luna winga, ia a whapeo o le sa le Eastern Ward, ia o suile ingo o le tau vaenga na o le toi tau whapena a le ua mai whaatasi le i tu sa sae ma se sifo pōrua i la le o le poto. Ia o le si vaenga le ua lu puata nui. A le ua ia ma le vaenga le tau o le Maori Ward. E pe o na whai ele whiwhiringa al pule ngānu. Ia o la tau la e tolu wa ila ia wotsi e peo na iei. Ai e lalo la o le whatau o le vaenga le tanu nei. Ia enroll, pe le stala lo ingoa. Ia na i tūra ia ma vai o pofete pālota nga iei. Ia ma whailau pālota. A le me tau o lava ina ia le stala. E a tonu a whapeo o ele o lewa na e soi fue pōrua. A te le stala i mene. O te tau ona e sila lo sao tonu wae o oe e tau lo si ufonga mo lo sao e whiwhilinga o la toe wa ia le pule nganu. O lo ia fwoi la lunga le council Facebook po la tau pengo so ta inga le vaenga lea. Ia e whai e mo i tau. Mo mia fwoi so soani tanu no pe le pule nganu te ilo e nisi so soani whatu monga le fong. Ia whai fwoi tau tanu anga le tio te mo talkback ia si tanu o tau lunga le tio e. And 521. Thank you for that. So I take it you ladies are putting your hand up again? Yes. Yeah, now to fa fonga mai ia o le vo o to lunga lima au o le tato pule no uma le sui pule no. Ia mana ia amatana fai fo le fifiringa pe anto mai tau mai o le ai fa ma losi mai tal tanoa tum ta opu I lunga le tio. Now, how do I say this name? Calliope? Yes, Calliope Crescent. And there's a name change. Yes, so Calliope Crescent is part of the Kaingaora housing redevelopment. And so there was, I think 80% of the houses were knocked down in that street. So I think there's only like 2 or 3 houses actually standing. So Ngāti Taua approached us and said, because there's so many houses come down, can we rename the street? Because Calliope was the ship that held Te Rapraha on. So it's very symbolical for them and not a good thing. Not a trauma attached involved to that name. So they put forward the name Matahora Crescent. Yeah.
which is one of Coupe's ships. So we had that on the papers at council last Thursday, and that got a 90% vote across the table. So new street name coming, and so the iwi are happy. You know, it's the first thing we can do to change. I think they probably got a few street names they'd like to change, but this was special because there were so many houses removed. Well, and the fact that all the houses were gone. It's very hard to rename things if you've got a lot of houses there, but this was different. So the street names will be changed shortly. I'm not sure what would happen with Calliope Park. That's a different process. So that has to run separately. So Paremaleasi Lane is off this new street, or the renamed street. So I take it those people are no longer there. If you remove the houses, so you don't need to advise anyone because they're no longer there. We still had consultation, and you had to have consultation with the owners of the houses and the tenants. Right. So we did that, and I think there was 2 objections from people living in them, but nothing from the owners. I think through our talk back, they can find out how the people feel about name change. They're probably happy with. Ole vainga le mo tau ole sa ye ile Calliope Crescent. Le we ile fofanga suile ngonga o mata ho rua Crescent. Ani uta uai ole tele o fale pe ama le 4% o fale sa ile awala lea. Ole to ye o umle to ila lo ko ai fo ikanga ora. Ole to fa fo tele o fale pe ye fo sue ingo o vainga na. Yo nasa talusanga la iyo ngati to APR to sisi la ye to sui ngo isi ono fanga ye wala o tele na le ai nga isa ye mumua. Ole me mumua na ole sila vainga pe ona mo foi. Ole Calliope ole va ole ngonga le va sa ye asola pe aisa ta ofi ai se tasi o tangata la longa o Maori. Ie pe la le ofi fi ngati to nga le atale atangia pe le ye pe ole ngole ole va le tono le. Fa ngole le wala le. Yo le sina mafu anga sila lom tarsanga ina ia fight swinga yo le la upasia mai pe on falia anita e se temi on fa lo ele ya lo ia le temi tonu at talai ia mo o to tonu po ro aulo ia mo le paka o fa ngovo le ngoa le le Calliope ia le lo po le ale fu fanga e se fo ila le ta me sanga o le swing o le ngo le paka le ia ai fa lo at pe temi mo si the fear o to nei po ro. Thank you. It's good to know that. So if somebody ring me and say, "Oh, do you know a Calliope?" No, I don't know. It's no longer there. Yes. The other thing I think we'd like to talk about very quickly is roading. We've had a lot of roadworks going on within the city, and I think Mungavin has had a fair bit of roading recently. Some of the residents may not have been informed. I'm not actually sure. We have got 90% of our roading team away with COVID, and then Downer have got different teams, and they've had people away with COVID. So I know in the north there's been streets that look like they don't need sealing redone, but they actually do. But then the ones with potholes have been left because the other crews are on them. So things will be happening around the city and people may not be aware of it. But we've asked our comms team to update the Facebook pages regularly so that people do know what's going on, because we've put a huge investment into our roading from our last long-term plan, and so we've got a lot more action happening on the ground. Right. Thank you. So this is the Mungavin area. Parts of it they've been updating. Ole wharinga le mo le sila fia o tau le tono o vai awala le o Mungavin. Tele o ngā ruenga le whai sa atonu mo mawina o tau o swing o awala ma ngā ruenga ia. E whai o le tuwai o ngā iui ono o tau tele tanga tau le au whai ngā ruenga na maua e le COVID. Ia o isi o isolate no full fale. E wha pena fo mo le au whai ngā ruenga downers. I pe o vaenga ia ngā rui. Ia o le mafuanga na utua ye. Ai le fa mana tua tu pule no fa mole I to tangia o lo ye awala ye o le tam fa se awala ina ia so longa le le mafi le mo fo fo e ta vale. Ia me se to no follow up ye nga venga pisinisi I vaenga yo to no porua. Is road work can be a bit of a bother for businesses if your business got a shop or yes the shopkeepers at Cannons Creek weren't happy because they've lost one car park for a disability and bus park, so there's been some consultation going on.
Thank you. Ia o tūlanga na ia ina I whale olo ia o lo awhia ia pe o le whatale no fo I ma le pulenga no I swinga I tau ana nga ia I mo le solonga le fo o le no fo ngati tone. And then you got the rules to increase housing supply? Yes, well, we're doing a district plan, and this now has come from government, so they have changed the rules. So if you're within 800 metres of a train station or a bus station, a central bus station, we don't have one of those obviously, you can build up to 3 to 6 stories. So we have to go out in consultation right in our northern suburbs as well, Plummerton, Pokurua Bay, Mana, Parramatta, the train station here at Porirua, to see what people want, because obviously not everybody wants high rises in the middle of everywhere, but it does mean people in the east and west and all through the city, if they've got a large section, they can actually put another house there with sometimes without even consulting your neighbour. You still need a building consent and things like that, but the rules around things have changed, so infill housing can be done. Right. So there's consultation going out on that. Ia o le si vaenga le tala no e waisu fufangan malo ina ia sui le na fo I tula fono mo le fonga po le whaponga o isi whale whau I tono o aio I lau I le porua. I o le whai e fo le si whiutanga ina le ina ia longo pueli le malo o tonu nei porua. Mai le ngata I porua whapena umai si pulenga anu I wini I New Zealand. Ono le swinga le malo ina ia whaafai fia ona whaapopo ni whale I te tono whanua lo ia nei. Mai o le tūlanga la na ia o le fo ua whaangai o le si vaenga nei te o tō wawai o whau se whale o sesi. Ai e le I whau tō se whaatanganga ia o le ape o sul tū la whono. E ma whai e ona la tuale si whaulo na whale I tonu lavalo na ia whanua. Ia I te awu nta tō no fōta ia ma omsa I suinga ina ia mwhai ona whaapopo whale tono pōrua. We've done the electoral votes. Is there any other No, topic I think that- we've covered it all, haven't we? Is there anything else if We've you... got Easter, obviously. We've got the Easter egg hunt this Easter. Yes. There's about 8 of them running across the city. The other thing I'd remind people about the Anzac Day is if you don't feel like coming, it is going to be live streamed. Right. Just in case you, have COVID or you just don't feel Yeah. comfortable coming. That option is there. But if you have COVID, stay away, please. Stay don't. away. Yes. Stay away. Just stay home. Wa ai le vaenga le whamanatu o loo mawhai a ona live stream pe whaasalalau atu longo senga penga whasuta inga ia nisi o whaasinga pe o le Anzac Day e mwhai ona whai I whapena aua le a whape mo le COVID whaamon le aua te awai te ua PC atu manisi. And then you also got the Matariki holiday this year, yes. Anita. So We have, yeah. We're planning something for that? We are planning something rather large for that, so that the detail, we'll have a week of it, I think, so that will come out brilliant. closer to the program. The events team are working with the iwi on a big event for that. Right, yeah. No fireworks though. Yeah, nā, o le si fo nā e le ngata le Anzac Day, a le wawa le Matariki a Juni, e whai e fo le whatisinga lea. Ia ai, ei teimi lumana e on to tano fo le pokalame lava nei ma longlong puili e le malu o le atunu. Ia mese lava o to tono pōrua nei, ia mo fufuanga le pulenga anu. Thank you very much for coming in and sharing, and thank you for having our trio back again. We just used to be just a two. And now we have you, Easy for. It's nice that you've been keeping well and you haven't contracted the COVID yet, so Omicron. No. All right, final You'll comments be from lucky. you. No, I hope everyone has a relaxing Easter and we catch up with them at some point over Anzac Day. Yes, Is likewise. I hope we acknowledge and celebrate the reason for the season, Jesus, and be safe over the Easter period. Thank you, Ia Tato Purnam, and all the best for you and the work that you're doing. I know it's not easy. I've been following it, just passing. Oh, that's the politicians with all the trolling, and the face was not very good. No. But hopefully it's not happening to you. Well, they only think they can spell swear words. Ai te mo fosi sia no to tata no po kalami nei o te mini mat fatu fa suifua. Estás
se imo e ane loa La ia ma se tine Samoa Penga wia I mai au I tu tino uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesilita ma po ai le imoa Le pese I se vaenga nei le atua Se o fulaura aua ila I se una te ina Te taupo tapa o na vai malima Se ai uli o se ula ma se Ta fiti solo pe e tau felei Fia ngai a wha Samoa wala wiloa Pati ma pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele ino Le au matonu lea O fia ma wha Samoa Me pule lava o e ini au ta E pato sina ai o tangata Ai a manatua Olo ia e matutua Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. E tatau I taitai o le laulangi o na manatua o a fianga mata utia I le lava o lātou ngā yoinga o whaia le suinga o le tau. Le olo o a fia I le itu langi o le Pasifika e tu sai ma se saunanga le minsta o tangata Pasifika ma le minsta lango lango le vai fafo le a fionga au pito William Seo. O lo awai le a fionga au pito I le fono le Ocean Conference I Palau I le vai aso nei. Ma o lana saunoanga, o lona whaamoemoenga ina ia whaatino I taitai o le Pasifika se taita inga lelei I le whaasaonga o le vasa e lua aso o le whonotanga. Le olo o talimalo I Palau ma le United States o America e amataina I le aso tofi na saunoa au pito. O se avanoa lelei le amoa tunu olo o awai ina ia whaamalo siya ati le o lātou tau maunga e whaasawa I le vasa. Ma whaititia I kasa o ona ia pua I nātu I le si o manga o lo ngā lulu e whaatasi. Ina ia whaasau ina le pāneta o le lalulangi. Ia au sia I le matati o le tasi tesi ma le 5 tikari. E whaititia I le mawhanawhana po le vevela o se matawhai o ia malo mau o loa. O le whaasau le pāneta o na o lātou ta mau ainga. Ia e tele ina mawhanawhana ma vevela le lalulangi. E lua tau sanga mamasina I wau whaasala ina I le whale pui pui. Le li o Daniel Havili, ona o le maliu le li I fusu tau whea au liu whau wake, e le tau sangatalu ai au Kilani, o wake whaapea na maliu le whale mai, I vaso muli ane talo na tatu ilo na ulu ne tau le lea se to whaa, I whafuane o se pāpia, sa ti ngā ina le whale mai, ma whai e ona ta otonga I ni manu anga onga ilo na whai ai, na au Havili na mōlia le whasio titangata pa I valea, mai lea to a whaa, na ulua I te elo na mōlianga beitai, na toi I oilo na whao ino leo ti a wake, ma le whao o 5 ilo na uso o I ka wake, o le tai on leila na tau laulau ina ilo na whaasalanga I le whaamsinonga mawalunga I au Kilani. Ua toi maua leo ni mea tō tino sa ngau ia silia malilua se lau wafe tā la le tau wau whai, e au fieni whana mani whalau whaasaina, I se su enga na whai ei whangarei, o se taavale ngā oi o le Mercedes-Benz, mani wa a se e se lua o lo o au fia ia mea tō tino. E whaas 5 tau sanga o se tau lea iaini o na piitanga I ni kengi, le ua mōlia ia sol to la fono, ma sa to la il whaamsinonga whaito malo whangarei, o lo o whaawau pea su enga, pe ona ta ue leo, mai ono ia I fo ini si mōlianga e whai e to sai masala tau whaamatalanga, ili whai ungo le masina taluai, na tula ai fo isa tau le 5 tau sanga le matua I luma le whaamsinonga e tali o na mōlianga o lona umia ina whaasol la fono ni whana, whaatase malona tali eino ni mea tō tino ngā oi, na ta ua leo. Lo la tau whaanau ta inga ina ia whaalawelawe ia mionga whaasol la fono, ia o lo whaatino e nisi I to tono le atunuu. Ua whaaliei whaamaumaunga le matanga luenga o leo, le si itia mawalunga le numero son ngā tō la fono,
na i lo taimi a ole iai le whaamai i te tono le sfululua maasina wa tuanai e o mai i a mati e au fiei whainga whao o li mai a feiva se lau fitu sfultasi se lau whaasful valu o ngā inga e whao ngā inaini au upenga ma le afe ono se lau ono sfuluono o ngā inga mai te tono whale o noa e taifa pena fo il foinu mera i le isi sfululua maasina i luma atu e ui sali i tele ni ngā luenga whaatino i taimi pitola tamai ia sa tāpunia malokai le atunu ma wali patia fa peto samal tolas fulu pasene e ma walunga tu ai nai lol tolanga sa fa mawina i taimi a ole i ele COVID se fulu wiva na ta we sani ka shaul o lo ta iulu ele fa la potonga mole pui nga maile tutupo ni sol tola fono wa avele no fanga o taula i fa ataunga o se tu e fa autu i sol tola fono maile o fefefe lava i la tau i o faia i a mionga i leo e le fefefe tola fono e le fefefe foi pe a maua po ni fa asalanga i tutupo ya i la tau i le lua fe lua tasi e tasi pasene na pa ual foi numero tangata sa talokaina ona o sol tola fono aene si iti e le tasi le itu la ma le 5 minute le tele o le umi o taimi e fa ataltali ai mo leo pe a li poti atu i ai se soli tola fono. O la whaasilsila le minista mo le tali atu le COVID-19 fuluiva le ito la tasi la wauli a tai ao. Pe o le ase e se le atunu o mai le moli i lanu mumua whaatulanganga o le whaamai na whaalia talua i nei al pālemia Jacinda Ardern. O le a whaatino le iloilonga i le stofi sauna ina pele malo ina ianga i ese vaenga uma le atunu o po nisi fo i vaenga le atunu o. Mai le lanu mumuolo i al taimi nei o moli whaailo mo le COVID-19 fuluiva. A nga ile atunu o ile lanu moli o le atatalai fo ile avanoa whaatapula aina o tangata i potonga. Maniso tu ungai ni whaatasinga titele ai tō maupea tali poponi o fofonga i nisi o vahenga o le lanu mea mata e ave ese ai uma tu unga o le fina ngalo le malo il vai aso taluai e le ese mai moli whaailo ilo o iai o na ile iyo o ile taimi a matuata o tele i tangata e tau fia i fale mai ona o le COVID se fuluwiva. Ua avele whaama i mamafu anga ua si iti ai le numero tangata ni usila e tō mānatu i taimi o soifu ai, taimi e maliliu ai, mani a lātou fō ai. Wa 5% el foi numero tangata ni usila, ua mai ona whaieni a lātou māwaenga tustusia, po ni wili, e 2% ua si iti ai mai le tausanga i lua afe lua sfulu. E tu sai ma se saili linga na fsiling iei tangata i tōlu afe, pe ona whaatino ina le Perpetual Guardian, ma le Fundraising Institute of New Zealand, ma ua mole mawina fo ile to tele o tangata ua wili a lātou tupe, i whaala patupatonga fesoa soani. E valu sifulu tolu a feisi tangata whaopopo, po o le 2%, sao lātou whailo e mana na o whaini a lātou fōa i whaapitoa, na tā uel whaala patupatonga o le Fred Hollows Foundation, pe tu saltolu 10% o lātou tupe maua mai fōa e, o tangata e wili atu iei a lātou tupe, ma ua ten le lava le afsosoani, mo la lātou ngā luenga le Pasifika, e toi whaalele iai le va aia tangata. Ua va aia fo ile nganga fōa i o tangata la iti, mai tu samale 5% o i lātou e lalo i folta i whaalima tau sanga le mātutua. O lo o mawhauwhau e tuuni a lātou mea alofa, ma le 5% o i lātou i lalo i tolu 5 tau sanga le mātutua. Ua mai o na whaia lātou fōwai, e tali tonu le sui o le vaenga na whaia le saili linga o le whaamai ua mawhoi na toi mana natu lolotu tangata ma whaatele ailo lātou 5 fōwai. I ta'alonga, o le kapiteni ina Christian Nelly i whano le moana Pasifika le ta'alonga ma le Hurricanes a Wellington i le poa na nei le malai o le Wellington Regional Stadium. O lo manu ale kapiteni se ko pekepu mai le ta'alunga le na whaia ina i le Highlanders i le pole aso wharaile. Na ta ua le whaia o ngalangolango filo tia wa ato o tolo la tau tali tonuino Christian e ta ita ina i le au. Sa vea fo i makapiteni le Brumbies, masai ei fo ini ona tofinga ta ita i le au le Wallabies, pe ona sauna o le whaia o ngalangolango o le moana Pasifika. Sa manu malo le au le steel i le ta'alonga ma le Central Pulse i le poana po i le ta'amilisanga o le ANC. I le whaangasalonga le ta'amilisanga o le ANC Premiership ono i le ono sfultolu na whaate i le steel le au le Pulse ona e se fulutasi aina sili ai i le kuatalo na tolu o le ta'alonga aina toi tuli atu lava matutusai ua mai ale taimi whaatolanga ina o le piliota mumo le taimi whaapopo le ana sili ai o le steel ma manu malo ai lava. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli.
te toi whātalo whātul tātou tunu nei wha ia so fau e alumaia, on tālai mea lo tutupu tātou tunu i Samoa. O leitu la se fulmale lua le pō na whiki e lunga teo ngā tupe, a le uwhaisa o whanga le nupi whā. O se vaenga o le 5% e ua whaanganga le nupi whā, e whai mea alo whaile na au whaisa o whanga, e whailonga ai le atoanga o le 5 sanga le upili euro, o le tautua ma le au unanga a le nupi whae a Samoa, mai le tausanga a FIFA se lau fitu se fulmale lua. O le asolu se fulmale tolu o le maasina le te nei, na whaata atia ai le vaiaso a toa le por kalame o le whaelunga i nolo na upili euro. O ta avali te wina ma whaafia fianga sa tu e whaia, ai ua le mawhai lawa na whaataunuina ono o vavao sa whianga iai ma le atunu. Ai ua naol se le ni e whaasa fulma le lua tesi ma le tolu 5 miliona, ua whaasa fuatu le na au whaisa o whanga, whaata se ma le se lau tolu se fulua feta la ua whaamanuia i nai, whaala potuputonga se fulma le tolu. Ato ai ma le 5 se fulta la ua wha o popo atu i lungo pension na tangata mātutua, ma o le atala i le au mātutua le pension le nei masina, e lua se lau 5 se fulta la. E lea 5% e na o le 3% lea o le amawhai o na tala le masina le nei, ai o le isi 2% na wha lia le ofisa sili o le nupi wha, ia Paoli Prince Surin. O le asilisile i masalo o le masina o te sema la te le kirisimasi, o le amawhai o na mawai. Au wha ngā solo whaamsinonga le whaamsinonga mawalunga le aso ana nafi, e lana fionga le whaamsino sili ma lo ia, ai asu ane se afi mai se tasi o palaka i te tonu o le poto, ma vave o na tau fia i tau manga o whaamsinonga, ai anga i umai fafo ma longo le ofisa o fuimu. Na whaalia le komisino le pūlenga o fuimu tana vasa petone, na vave lava o na taliatu le ofenga luenga i le vala au, mai o se wha le tonu mai le eletise, anga i le palaka le na tupu ai le whaafita auli, na mafua ai le wha le tonu. O se tasi o li isai tu tonu le potu whaamasino sa nofo lata le palaka, na i e lo le wha le tonu ma longo lo le restana, mai ua oma ona toi wha leia lea whaafita auli. Wa televisinga i lunga upenga te wha i langi e wha te tau i numero manu malo o le ta alonga sports slot le wha i unga le vaiaso. Wa wha lia le pulenga e iei nisi ata mamai ua whai ona latu suia foi numera wa alai ona tele le vevesi ma le malama le auta a alo a le company. O le tali le ofisa o le loto na wha malama e le lua nisa ina whaia le wha i unga le vaiaso e na o le tasi. Ai ua ese numera tu ina tu lunga ma numera sai le auta a alo, o le wha le tonu ina ua wha au ngai nisi ata mamai i le tasui no wha amtalanga. Wa ave ese le tangata le numero le sei o le ono se lau whaono, mna sei a Februari ai tu i ele numero le ono 5 o le sei o le aso to na ina te nei, ma wha fōlinga mai ai ua lua sei na whaia le aso to nai. Whaalia fo i le pepo whaamtalanga le loto, e le i whaia le loto se whainga tau wha se whaatu poaife se inga, ma le mau tonu le auta alo. O le whautuanga mai le ofiso autu o le loto, e na ianga i sa o le mamalo le atu nuu ma le auta alo, e lunga o le itu lau o le loto, o i na olo i ei whaamtalanga sao, ma whaasala launga alo ia. E o mai le tai au nei, wa leo to iei lava se leo mai le malo atua foi, ma se reporti la tamai o whaamaumonga la tamai, o i lanto wa a fia le whaama il COVID le atu nuu. O le reporti mulimuli lava lea na maua, o le lata i le se fulu le pōle aso tō nai, peitai o lo tāli talipea le mtanga luenga le se fua malo loina, whaapea fo i lo tātou malo, e se whaamtalanga la tamai o le wha mai le atu nuu. Peitai wa wha maonia o telefou. O lo iei foi se tasi ta mao lo iei se fua ngai whaana na tiatu montong fitinga i New Zealand. E na wā a fia le wha mai o COVID-19 fruiva, a o iei lea ta mai i ona ngase tu mau. O le vaiaso tu no tua na whamnua i nei whaala popitonga, o le tau manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support. E le 5 se la wafeta la mai le miliona lea na whaanganga, e le tala wha atatau au tu o le tupe, le na wha anganga le malo mo i la tau. Peita i o le vaiaso nei wa toi wha au popo tua i ma le wha amanuyanga mai le nupi wha,
le se fulu wafe ta la. O le fsoasoani le maloe anga i le whaala puputonga. E mo le tausinga o tina ma whanau o lo sulu whai iai. Whapea ma whanau o sawaina e o lātou lava mātua. Ma tina sawaina e o lātou taito lua. O le fionga le minsta o tupe, le fionga mulipola ana rosa moli o. Na ia fofonga ina le vae vaenga. O se leni mo whaala puputonga se funmali tolu. Wa tele tausanga o ngawhale Samoa Victim Support mga luenga fsoasoani. Mo ilanto uma o lo sulu whai atu iai. Talwe nei na whaamaunia mai le Brestene o le whala putonga e asili Niulina Jang. Le lata i le fitu se fulu whanau atoa ai ma le au whainga ruenga. E le iai ma se isio ilanto o lo i te tono le lotoa. Wa a fia i siamba o le wha mai. O lo o tāpu nia pēr i a whaita to o le lotoa e o mai le tai au nei. Mo so o se a singa mai lanto e so o na whea. Ona o le malpui pui a lava o whanau mai lanto o lo no whaita tonu. Ne i saho atu i eise siama. Ma o lo ngā lue whātasi le komiti o le pule whātonu ma le tanga luenga o leo leo. Mo nisi fau o lo fia maua se fesoa soani. O tala fau wia mai sa mo manuia ni aso whasoi foia. Go song, my
Ia toi whaatalo whaatu i le malo tato atunu o alua sultasi minu te aile sifun mani lua. Ia i le tautua si fonga lau mua le nefo i vaenga o le awa uli. Na fo mai ale toi awinato tato talafou. Ia fifi whailo atu le fui wa manga lua to lua atu. Ia maleu se a Savelina nei awa uli. Ia whaatalo whaatu Savelina maanaya au le mai lo sei. Tai whae aia ana. Ai onol vai a sasili. Nga wā matana o la mai lano le tato vai a sasili. Ia ai a fo sa o le lei. Ia talo sia ia. Ia malo lava toi whaatalo whaatu fo ile malo lau whafonga nei aso. Malo lava soifua manuia. Ia taltono lo o tau whaitu sa i tātou uma i le manuia i le alofa o le tātou ta maa. Malo tātou ta pa au langi. Talofa. Malo fo i ana. Malo alo sa. Malo lava. Ia o te iloana ia o e watu ia o e Savelina wha mua mai i tātou whasisilanga nei nā. Tātou whasisilanga i le awa tele ma le wha alo e te tau wai i le pa ia ma le mamalu o mātua Samoa. O lo oa o ina o lātou walo le kolisi o porirua o le a whaia le tātou fono i le asolua o le solea sfululua aperila i le ito la ono i le afiafi ana nei mai whaatau nu wina lea i le staff room o le tuatusi o le ono wha Driver Crescent, Cannons Creek i Porirua, ma le whaalo al tele sainia ele laulawa fono i o le itulai ono nane le fiafi ia ma le tuatusi na e whaataunu i nai le fono ia mātua al kolisia Porirua. Ma lo whaftai ia mana ia fono na o te lofoi ia ai o le wale fwe walata mai ia whai ngo po le holiday po tuanga fo yana whanau ne tua ia onga vai aso nei sa awalen whanongolongo mai an leila whaatal no anga fo il sunga ia whalinga leo malo lo ia nei tamaitia le investea lua vai aso ia no inga o malo whaasolo atu malo longa nei whanau i tono kolisi ma po i stay me leo toe mamau moni le Savelina ia mana ia nei ia o tapo kala masani na pe wa faisina umi fatu ata toe tata no fata pe mo lua e masina e tato tala le foi na mai tato tala fovinga foi i pa ia po pa pia foi e inisio vaenga o tato atunu e o nea tunu tato tino foi lewa o lo fa ngaina lava le pasi ia po le vaccine pass ia e urfale e tonu ai pele e nai vaenga na wa mata foi ona fai inisio tangata vaenga foi nele ele tala fia ngai mo na ia tangata ona ine e ana ia pisinisi. Ia o man tō fo i lewa ta tala el malo e le toi whaangaina ai tu al whaitalia la tō i pisinisi e pēla tō te whaawawena whaonga ia vaccine pass ia pole pasi pole whaamaoninga lea mo tangata e te ulu whale atonos whale ainga po se whale kofe e whaali lau pasi lea pe e loa ua mai a umau toi pui pui o lea lai whaawawa isi pisinisi ia ai ole tele lava pisinisi wale toi whaongaina ai o pe ole mea laua tupu ina isi pisinisi e pe e whaonga le pasilia ia wo fo i tangata whaila to singa fo i lea pe e tau whaaleanga i to singa pe pelo e whaasanga ina i pisinisi ia ai ole maua na isi pisinisi e ala na whai ole puipuinga lava o la tau ma la tau tangata whainga alwenga mai pisa fai fo ia ni la tau whafasili o tele lava o tangata ima sanina o atu ia la tau whale ainga ia o lai fifia la tau whainga le whaali pela u pasi tam whaina ul whale tonu o na la fo i pole mol puipuinga o la tau le la whafefilo i tangata ile whaia ni tui puipui ma tu langa whapena ia uo fo is tangata whaia ni to singa le sao a e whaatau ina i whale ainga ia whale angai ia vai atu pi e tele fo lango lango ia nei fale ainga ia au te ro o tala fifia o tata fo e le masani na o ai pio tata masani lava e ma wai fale ainga ma pa ia status lai lango ina ia le fainga le fale ainga ia ma pa ia e fa aina pele pasi awa lava puinga mai awa Savelina o le tata te Iai la vai tu langa fa ma ima o lo siti a pe lunga no mera. Sa ole wa mantua ole masi no uni a le pe e umai lo leo nga ole pe expire umai leo nga o a o tui o le pasi lea i pol fa ma ninga le lo ai ua mai a tui pui ia le fa mai pisinisia o le fa nga la to le taimi lea a pe ol pui nga la vola to e o tui ai
Ia lawa lava tāpena lātou inisi vaenga e lātou te whaia. E pui e tangata o mai le ngata o tangata e o atu. Nei lātou tangata whai ngā luenga fo. Malo, mana ia tele ia, nei whamanatu, nei te iwa, o tueni sion malo tato atunua, nei wha o ngā lawa pasi, nei te iwa, mantuei tangata whapena, nei te iwa misa whapea, leai o leana, wa sweet, ia tu la fonon malo, ai leai. Ia la stofi fo i nei lea o lea, whai fo i fora sanga al tato pale mia pe, ia sa. Wa lena sa ola stofi, alo te vat fo i le pepa, ana le lava pe o tai au le whai ele fo sanga, Cresipkin, so te le lola iei po le vaenga lava le tasi. Pe tu wai whai ele, el pali mia fo. Ila na ia fo sanga le tūlanga la iesui, wala msalo mia lo pe te o tato si filo anga ele lanu moli. Ia wale pe o sawa i lalo numero tangata i tau fia i fale mai ili, wha mai. Ia ai talo sia ia. Fea lava e anga e fo fuanga ma, ia ma whai unga fo i al malo. Tato langolango. Tato te langolango lava ia mol puipuinga o tato uma. Malo lava ia ai, vai tau mafutanga, ai lei lava le vai tau mafutanga o le auli. Ia tau si, al soi fo malo no ina. Ai, tau sami supo. Samoa e usile fa a fofonga, se io rupese ma fa ailoa. Te lefa tufua o se tana, aia ona na whamala malama. Tangata masi ona paasi no manga, ole ai ngataua, ana le matua moepo, malona ai ngatoa fitu o tama. Awhio mai la ia o ngā whaia, ua so o tino so o papa, ai ngā o tupu o papa, ainga o ta whaifa. Ala mai la ia I matau, a e sila ma whaatatau. Ia ui mai ia ma whaingata, a whionga e mamala. Ainga tau ana, se e maia, a e whaatapatapa, o le au fia. Ma fai loa, o te lefa tufua o se tana, aia ona na whamala malama. Tangata masi ona paasi no manga, ole ai ngataua, ana le matua moepo, malona ai ngatoa fitu o tama. Awhio mai la ia o ngā whaia, ua so o tino so o papa. Ainga o tupu, ainga o papa, ainga o ta whaifa. Ala mai la ia I matau, a e sila ma whaatatau. Ia ui mai ia ma whaingata.
Ia, ma lo lava nei au auli, ia a fai ufai mafutanga, ia ma nei a tele. Le lava lava ai o soifua malo loina, ma il fuala au e inu pe a whapea o se taimi whaatulanga ina nei tauna, na inu il fuala au, ia wa lava soifua malo loina. O vaenga ia tau le satal noi fo ile por kalami al pule nganu o poridu le asone, pe lava le toi wha amnatu wa tato le 3 strikes. Le wha tolu ona e se lau la pisi le recycle po la pisi fo ile e la fo ia tato me safa o ngaina ai mawhai ona toi ave toi ngā osi mai e isi mea tāua po mea o ngā le recycle ia e te tau lau na mana tua vaenga tāua ia le whaintoi tala noa ia le pule nuu mana sui pule nuu ni tai awa ana ai an toi whamanatu mai ai ai lena na maua atu ili whamatalanga a le sui pule nuu ia tamata ia Easy Ford a Savelina ili te ili a whianga pia whapea se se le la pisi a me se lava la pisi fui e pala le te leo le a whianga pia whapea la fua ia la pisi mwhaina pala i tutono recycle ia he mai a whapea tasi tu sape tasi le pin le la pisi kano ni la pisi se se ia ise e a whia a toa ia le load po le uta le loli ia ona whamaila o le si vaenga na le te le o nā lua i tupe at pule ngā nuu a wai tutongi at pule ngā nuu ia le tupe angai o le a wai e ti ai a toa lava i le mwhaina ave o le recycle ia le uta le ua whaale angai nai la pisi e pala ia o tupela i le i paketina i le paketia le pule ngā nuu ia pe e o atu lava le miliona whaitau miliona ia tupe mwhaiona whaalu ai masina le watea whamai pe o atu le tolus furu ono ia uta whaale ngaina ia whamai le na tātou fui porua ma isi fo ito malo mai ngā whaila lea manatua o le strike mua ia o le stika lano moli o i tālo faso ia o le stika lano moli pipi ia tu i lau kano ne lapisi ia mai le avea fo i le loli lau lapisi e te ala toi lau pin lai tum o le strike lona lua ia o le stika lano piniki
Ia pe o le warning po le la patainga muli ale le whailo atu ai e toe se lo se la pisi tono lau kālo ne ia le toe ave ia ma le strike lona tolu nai e le toe ave lau pin toe whaalea o ngaina ia le toe tūle lo li I luma lo whale ave lau lapis lona winga la e te alu ai vai asa umai i se fulu lua masina se fulu lua masina e tau sanga atua le la vai le tā ua te lo le vaenga le a fai se fulu lua e lona winga e umai vu vai alu la fola lapis wa tolo lapis alo tua ma le si vaenga le wha mai savelina mantua e tutusa o malano lapisi ai fa manosia mai e tusi ia matamata te tele pe o le tatou lapisi le tatou ofisa tusi ai le numero lo fale faingofia ia na sau le tangata avatu lau pin sa ola mana ia lena le e tā ua ia vaenga i wale va e tu ia pe e tele ia wale sa sia kia lapisi mai o mai le taimi le solusu valo Februari o atu le solusu fulima o mati i nei lava i porirua le sa sia ke la pisi nei mai la pisi lima fefite la uiva sfluiva ai iva pasiene le tulanga faaleanga ina o la pisi nei ia ele fai ngofi ma o le si foi vaenga fai taia na sila fia fo ia nei ainga matangata po fel la pisi po fel so inga pepa ilai e tia i tono o le recycle. Ia o fe tia i tono le pusala pisi mansan. Pe ila o le pepa lea lea fifi mai le tissue se i tolo. Tau tele lopo le pepa ila le alu i tono le recycle. Ia pe alu i tono la pisi mansan. Iwa no ingo vahenga na i tono wha manino le lei. Au te loa ta mai tila iti. A matala iai. Wha avasenga e maua e whaingofia ia nei whanau la iti. Tamana e ola ma fau mai e fai tete foi lato ona e ta watu loa ia ni te iwa ave e sel tato lapis ia vela i lau laiti pe se lato me fifia foi lea le vai le leima matai tu ino o lapisi e tauna i wala u te loa o lau whanau le si vaenga e sel fia e faile mena wai o te loa na e whamitala mai tau le siaso le ngaluenga masanina le ali matua alwe e so ni ilona nana sokalana la pisia ai ave tamaitia e tasial failo ai mana tua le me fai ia la fu e mau la to tanga lele ana va ia la pisi tono tato ai e pui mai wa ai masani fo yona ole pulenu ma le sui pulenu ia onga ine ia mato poru ia le lana piki mai ai ra like titile mai na lu atu ia sunga easy fo le onga fa matala le ta u ole sokaina fo ile la pisi ia pe se me fifia foi lea fa mai nei te o avel tato la pisi ia va ai la ia wa le stupid tongi foi pe fa pe te alua oi avela ia ai le au nanga mawafua lea pulenga no sa o le ai la ma nei te o wala o nga foi fai mo tanga ta uma ai pe le va te ma nei la va nga la iti ia pe le ma wal ma vo fo mai to anga voi fai wai se tato matu io tau mo vona le on ta mai alwa tu la pis ia le lo la tu langa le o ia ta wa vai nga ia ana pe ia o le si vai nga o le parking ia po pakka ta vale foi le la lo ia mato le so tongi le sa tsa no ato foi po kalame pe o la i tutu la vai masini foi te la tutu le tongi no la pakka sa ia le nana ta ua e le matopule no tele tanga te o atu mama mono i tupe masini ia ai mana tua ele o whaonga aina mantua sa mai toi mai fasi silanga wale whaonga aina wale tutongi ia mo le taimi nei o nao le tulanga COVID silingi ala e le li pule pe a tato pe te alatula mono tupe ai toi fiki me lau tupe i fafu mai le ai oiso e poto foi masini e suena tu ia la life of la mai fa tuanga ia fo i tatu na ia ni tatu mo mono tu pe tono masini wa ile toi mau mai ia ai le fa nga ina taimi nei ai le utstongi pa ka taimi nei ia va nga ta wa tele na le lava le no fosila fia ia ia nei va nga na ia mai se lava i nei tatu malatu ne o mo na se fe tu pe se fe tu pe o le lei
Ia whawhiwhianga nei au auli. Ia au whenga i fo i malolonga mtau mawhtanga. Ile nei fo i aso. Malo lava. Tasiva lu ole tausanga Sa whaafua se I ona tu ule puapuanga Ole taunuku mai ole sitima Na taula ile tauna Au e pepe Ole whaama I se awa Au e pepe Ole whaama I se awa Ai lava ole e apua ina mai inu umamao Mai taua I ele mamanu Ua ui mai peise a Ua taia I Samoa O I talo tae Le pitua pewa alia O I talo tae Le pitua pewa alia Ia ngalo lava lea tausanga Wa atapea I se nuku Ele o aina ina e talata Talofa e ile atu ua valea Ua ke tautaua I pei o se aua alea lea Ua le maua whawhau I le ngausinga o vaila Na ona taatia Na whaatalitali e vala Na ona taatia Na whaatalitali e vala Ua leto e pepe I le oti I pua puanga Ua whai le moto Ua whai fo I le ula Ua pei o le mana E se fulu I le pasina o lumatua E le ai se te te I le vala au mai I luna Ele ai se te te I le vala au mai I luna Ia ngalo la vale tausanga Pa atapea I se nuku Ele o ainga ina e tanata Ia ngalo la vale tausanga Pa atapea I se nuku Ele o ainga ina e tanata Ia, ua toi sifun malua minuti ona tale o li tu lai tasi ia toi wha malo atu. Lau wha funga anga le nia wa uli ia o matatanoa atu lava msavelina. Ia ni mea fu I re o mawhaiona a wina atu o mai tatu talafo. Ana, e ile o tutonu I o Dunedin. Ia, peo se tala ile tatala muli ana iei. Ile whapea le sa ave ila leo ile ole malu ai whapea ma ia pe ai pena hae ai lungo le mele tumu ole malu whapea fiala talata ai po fiala talata ile atua le na le na ia e pena o na lu wa e lunga ina falsale oi
falsa mal fa epic pole loi Dunedin ia le lan fai tala leo ia wa pena o tu e po le lua i le vaveao ananafi e po tala atu ananafi ia mo atu wa ele le lungo le tumtumu na o vai ngai tono falsa ia ai lai o na wa e ma wa iloa le mfai na saula ia lan na umale an tu fai tu e mai i lalo leo ia me leo o tu a ona na o tu e fai ni vai fa pe wai o lai manu no ai ia ela matia tu fo so fo leo ia fa mai pola me na lai na lu mai ia ai po fiela tala tai pe le o ma wa lunga tele tai la tala tai fia va ia Yesu talo fa ia yo no vai asasi io te lo foi tele foi tapen penanga fo ia ai kalesia ese ia awala vale le vai asasi ma le ia o vai at fo ilungo penga te failangi savelina ia tala ia tu si ai I me o ista e kant ia po suenga fua mo fo ia tamaiti mun tu lo afelu fulu fatu alo kaina la valiana pena tu si mai ai le palimia ia le ata le a ia ole fua mo ana tu mai le tamaiti vali ai o fa pipi fa malama fo ile su e mai le tamaiti ti ia mana ia le wo ta sanga ne le uma fai ona onai o tava ai fo I fato sina fale o loa tele le mesumali na man tu fo ile sa ile fasi silangal vas talwai ile to inga fa moana so inga skalatina le papel salmonella le ile pese si ama na le salmonella ia ile entre fa fo ia paule ia va ai kinda sa to inga skalati pe vai ole fa moana le te la tululu e fia ata mai te ili tamai meta alo to ton o ia nala mana ia foi toi fa manatu te wa a fai nei sisi na ia o la tele foi le sukalati male o I fio lai te sa mo ia so ia o te sa wa ta ita tele ai se sukalati ise ista e ki sa sukalaki sa mo ia wa phone nei vai tai mi o mai foi tamai ti o ese fo sa o tele al swing o so fo so I whanga kua peo vai taimine. O isi me o tau o mea ai peo le wha ma PF ma tele I ai vai taimine mo me o fo I o pani. Mo pani Easter pani o eseta le ta ole hot cross. Ia, ole hot cross pani. Le pese koru seilunga. Ia na. Vai whainga lau whai pisinis. O mea vai tau nei ta ua tele mo whatutuang kiwisian. Ia le po whai e la tau pisinis. O pani la nano o whawai atu whamai o lai pesta o lai sili au wa o pani ai I countdown. Ia malea ele si supermarketina e mawai. Wa ese ma flavor mana ia so tamana inu le ti inu le ti po pe o malotu le istaviccio le loto le loto fai pola stona monile ia vai ngana le tai tu la fitu savelina le nei au mai au o le ale me tu pe fa pe te tu o ia le tu pe tu no se bank account se sa o le o tele lope tele lo pena mawai au tele lo pe ano mawai ana se I te unga tu pe ia ma to ainga fa ave fia tala to ainga fa ngo fia lan te fa foi vai le se o tu pena na tu atule te unga tu pe si vai nga na ta to sa o nga tu por fa la lavi ale fa pe po mar que si masi la foto I la to ngalo na wa pe ole vai nga la na le na tu pu foi se si tanga ta va pe na ono a fetala le tupena no fo fa a la fo mai le siana te nga tupelea wa pe lua pe si da te nga tupela vai le ANC tango lo sanga tale la fo le ono a fe mai le si lavana te nga tupele tasi al foi numero na se o le account number po le numero te nga tupe ia o so ai lo anga o le si te nga tupele lo po ia al me fa tala o fiule por tu pe fa so ta ia tu tanga taliana na se ia le ai mastali le ai mastali ava mai le tala si finele so sai tolu ma si no tu pe le o tu pe tonge la mo kes ia o ma tu a fainga ta lava la tu langa le wa pe ole polisi lava le a foi ale fal tu pe tono New Zealand ole tanga tai ona pe ana le te unga tu pe o le se ia ile
le la fonga o se tupe. E te tauna i o e toi whaafo i atu tupe tangata le se iai. Ia, pe a whapena im whai al whatupe toi whaatumula il tupe na. Ai mai se le, i tuai ngā tupe ia te te le whaapea, ia o te ilo tā ua ia a se pe luas futana e se. Ele o se ono a petala. Ia, o le mānei fo te konolosi nei vai tau. O le whaingofia i e te tau le toi alu le whalatupe, tai bela o tai mia na pisi al wha mai. Maloka. O le am whaingofia na te tongi pili e te tongi mai lunga whahui whaapea. Ai paula le o le isi vaenga e popole iai. O le se o le te o ngā tupe e ave iai. Te le o isi whaafitau le te o lai mule mai. O le fiu toi su alau tupe. Au wale tu e tali matata na se. Ele le era vanga le tele tupe. Ia na. Ia ona taimi Savilina ia wala tama foi taimi fato ni tato tamama tina matutua. Sa o le lava ia. Malo lava le sa malneia so taltono fo isa fa amleina lo fa fonga anga ia ile tautua mai lava le tan leilale sa tautua toile sunga ia tu fue ia se o mai fo nei taimi le asom tato po kalam fanga solo fa tele lava i lango mai ia ai ole wala taina fa mai al tato tautua i lunga tasi ono te simatasi fa mo ile leitio ia ai fa awau pe lunga on Facebook ia fa pe fo i male YouTube ia mala tato app ia pol kalamele fa ngai lunga telefoni fia vai fa awau toi pel tato tautua se ia pa ia le to lai lua i le auli e fa aftai tele lava lang mai mo le nei fo i taimi o le aso.
sol pongisa o me umena faingata o nei tasanga ua tato wale mai I nei manuia ua tato mawa mai o le tai au le talele walai o le tato penei Ia sol pongisa o me umena faingata o nei tasanga ua tato wale mai I nei manuia ua tato mawa mai Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. E tatau I taitai o le laulangi o na manatua o a fianga mata utia I le lava o lātou ngā yoinga o whaia le suinga o le tau. Le olo o a fia I le itu langi o le Pasifika e tu sai ma se saunanga le minsta o tangata Pasifika ma le minsta lango lango le vai fafo le a fionga au pito William Seo. O lo awai le a fionga au pito I le fono le Ocean Conference I Palau I le vai aso nei. Ma o lana saunoanga, o lona whaamoemoenga ina ia whaatino e taitai o le Pasifika se taita inga lelei I le whaasaonga o le vasa e lua aso o le whonotanga. Le olo o talimalo I Palau ma le United States o America e amataina I le aso tofi na saunoa au pito. O se avanoa lelei le amoa tunu olo o awai ina ia whaamalo siya ati le o lātou tau maunga e whaasawa I le vasa. Ma whaititia I kasa o ona ia pua I nātu I le si o manga o lo ngā lulu e whaatasi. Ina ia whaasau ina le pāneta o le laulangi. Ia ausia I le matati o le tasi tesi ma le 5 tikari e whaititia I le mawhanawhana po le vevela o se matawhai o ia malo mau o loa o le whaasau le pāneta o na o lātou ta mau ainga ia e tele ina mawhanawhana ma vevela le laulangi. E lua tau sanga mamasina I wau whaasala ina I le whalepuipui le li o Daniel Havili o na o le maliu le li I fusu tau whea au liu whau wake I le tau sanga talo ai au Kilani o wake whaapea na maliu le whale mai I vaso muli ane talo na tatu ilo na ulu ne tau le aseto o whaa I whafuane o se pāpia sa ti ngā ina le whale mai ma whai na tautonga ina manu anga onga ilo na whai ai na au Havili na mōlia le whasio titangata pa I valea mai lea to a whaa na ulua I te elo na mōlianga beitai na toi I oilo na whao ino leo ti a wake ma le whao o 5 ilo na uso o I ka wake o le tai on leila na tau laulau ina ilo na whaasalanga I le whaamasnonga mawalunga I au Kilani. Ua toe maua leo ni mea tō tino sa ngau ia silia malilua se lau wafe tāla le tau au whai e au fieni whana mani whalau whaasaina I se su enga na whai ei whangarei. O se taavale ngā oi o le Mercedes-Benz, mani wa a whaase e se lua o lo o au fia ia mea tō tino. E whaasfulu 5 tau sanga o se tau lea iaini o na piitanga I ni kengi, lea ua mōlia ia solito la fono, ma sato la il whaamsinonga whaitu malo whangarei, o lo o whaawau pea su enga, pe ona ta ue leo, mai ono ia I fo inisi mōlianga e whai e to sai masala tau whaamatalanga, ili whai ungo le masina taluai, na tula ai fo isa tau le 5 tau sanga le matua I luma le whaamsinonga e tali o na mōlianga o lona umia ina whaasolito la fono ni whana whaatase malona tali ino ni mea tō tino ngā oi na ta ua leo. Lo la tau whaanau ta inga ina ia whaalawelawe ia mionga whaasolito la fono I o lo whaatino e nisi I to tono le atunuu. Ua whaaliei whaamaumaunga le matanga luenga o leo le si itia mawalunga le numero son ngā tō la fono na I lo taimi a ole iai le whaamai I te tono le sfululua masina ua tuanai e o mai I a mati e au fiei whainga whao o 5 a feiva se lau fitu sfultasi se lau whaasful valu o ngā oinga e whao ngā inaini au upenga ma le awhi ono se lau ono sfuluono o ngā oinga mai te tono whale o loa e taifa pena fo ili foi numera I le isi sfululua masina I luma atu e ui sali I tele ni ngā luenga whaatino I taimi pitola tamai ia sa tāponia malokai le atunu ma wali patia fa peto samal tolos fulu pasene e ma walunga tu ai nai lol to langa sa fa mawina I taimi a ole I le COVID se fulu wiva na ta ua sani ka shaul o lo ta iulu ele fa la potonga mole puipuinga mai le tutupo ni sol to la fono wa avele no fanga o taula I fa ataunga o se tu e fa autu I sol to la fono mai le ofefefe lava I la tau I o faia ia mionga I leo
e le fefefe le tō la fono, e le fefefe foi pe a maua po ni whaasalanga i tutupo ia i lātou. I le lua fe lua tasi. E tasi pasene na pa ua lwhai numero o tangata sa talokaina o na osol tō la fono. Aene si iti e le tasi le tō la ma le 5 minute. Le tele o le umi o taime whaatalitali ai mō leo pe a li poti atu i ai se soli tō la fono. O la whaasilsila le minista mo le tali atu le COVID-19 vai le tō la tasi la wauli a tai ao. Pe o le ase e se le atunu o mai le mōli i lana mua whaatulanganga o le whaamai na whaalia talua i nei al Palemia Jacinda Ardern o le a whaatino le iloilonga i le stofi sauna ina pele malo ina ianga i ese vaenga uma le atunu o po nisi fo i vaenga o le atunu o. Mai le lanu mumuolo i al taimi nei o mōli i whaailo mo le COVID-19 a nga i le atunu o i le lanu mōli o le atatalai fo i le avanoa whaatapula aina o tangata i potopotonga. Maniso tu ungai ni whaatasinga titele, ai tō maupea tali poponi o fofonga i nisi o vaenga, o le lanu mea mata e ave ese ai uma tu unga, o le fina ngalo le malo il vai aso taluai, e le ese mai mōli whailo i lolo o iai, o na ele i o ile taimea matuata o tele i tangata, e tau fia i whale mai o na ole COVID-19. Ua avele whaama i mamafu anga ua si iti ai le numero tangata ni usila e tō mānatu i teimi o soifu ai, teimi e mālili wai, mani a lātou fōwai. Wa 5% el fai numero tangata ni usila, ua mai o na whaieni a lātou māwaenga tustusia, po ni wili, e 2% ua si iti ai mai le tausanga i lua fe lua sfulu. E tu saima se saili linga na fsiling iei tangata i to lua fe, pe o na whaatino ina le Perpetual Guardian, ma le Fundraising Institute of New Zealand, ma ua mole mawina fo ile to tele o tangata ua wili a lātou tupe, i whaala patupatonga fe soa soani. E valu sfulu tolu a feisi tangata whaopopo, po o le 2%, sao lātou whailoa e mana na o whaine a lātou fōa i whaapitoa. Na tā uel whaala patupatonga o le Fred Hollows Foundation, pe tu saltolus 2% o lātou tupe maua mai fōa e, o tangata e wili atu ia lātou tupe, ma ua ten le lava le afsosoani, mo la lātou ngaluenga le Pasifika, e toi whaalele ai le va aia tangata. Ua va aia fo ile nganga fōa i o tangata la Haiti, mai tu samale 5% o i lātou e lalo i folta i whaalima tau sanga le mātutua. O lo o mawhauwhau e tuuni a lātou me alofa, ma le 5% o i lātou i lalo ta i tolu 5 tau sanga le mātutua. Ua mai o na whaia lātou fōwai, e tali tonu le sui o le vaenga na whaia le saili linga, o le whaamai ua mawhoi na toi mana natu loloto tangata, ma whaatele ailo lātou 5 fōwai. I ta'alonga, o le kapiteni ina Christian Nelly i whano le moana Pasifika le ta'alonga ma le Hurricanes a Wellington i le poa na nei le malai o le Wellington Regional Stadium. O lo manu ale kapiteni se ko pekepu mai le ta'alunga le na whaia ina i le Highlanders i le pole a Sofaraile. Na ta ua le whaia o ngalangolango filo tia wa ato atolo la tau tali tonuino Christian e ta ita ina i le au. Sa vea fo i makapiteni le Brumbies, masai ei fo ine ona tofinga ta ita i le au le Wallabies, pe ona sauna o le whaia o ngalangolango o le moana Pasifika. Sa mana malo le au le steel i le ta'alonga ma le Central Pulse i le poana po i le ta'amilisanga o le ANZ. I le whaangasalonga o le ta'amilisanga o le ANZ Premiership ono i le ono sfultolu na whaate i le steel le au le Pulse ona se fulutasi aina sili ai i le kuatalo na tolu o le ta'alonga aina toi tuli atu lava matutusai ua mai ale taimi whaatulanga ina o le piliota mo le taimi whaapopo le ana sili ai o le steel ma manu malo ai lava. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O te toi whātalo whātul tātou tunu nei wha ia so fōa alo maia, on tālai mea lo te tupul tātou tunu i Samoa. O leitu lai se whunumale lua le pōne pō na whiki e lunga teo ngā tupe, a le uwhaisa o whanga le nupi whā. O se vāenga o le 5% e ua whaanganga le nupi whā, e whai mea alo whaile na au whaisa o whanga, e whailunga ai le atoanga o le 5 sanga le upili euro, o le tautua ma le au unanga a le nupi whae a Samoa,
mai le tausanga afifa se lau fitu se fulma le lua. O le aso lusi fulma le tolu o le maasina le te nei, na whaata atia ai le vai aso atua le por kalame o le whaelunga i nolo na yupeli oro. O ta avali te wina ma whaafia fianga sa atu e whaia, ai ua le mawhai lava na whaatau nuina ono o vavao sa whianga iai ma le atunuu. Ai ua na ol se le ni e whaas fulma le lua tesi ma le tolu 5 miliona, ua whaasa fuatu le na au whaisa whanga, whaatase ma le se lau tolu se fulua feta la ua whaamanuia i nai, whaala potoputonga se fulma le tolu. Ato ai ma le 5 se fulta la ua whaa o popo atu i lungo pension na tangata mātutua, ma o le atala i le au mātutua le pension le nei masina, e lua se lau 5 se fulta la. E lea 5% e na o le 3% lea o le amawhai o na tala le masina le nei, ai o le isi 2% na whaa lia e le ofisa sili o le nupi whaa, ia Paoli Prince Surin. O le asilisile i masalo o le masina o te sema la te le kirisimasi, o le amawhai o na mawai. Au wha ngā solo whaamsinonga le whaamsinonga mawalunga le aso ana nafi, e lana fionga le whaamsino sili ma lo ia, ai asu ane se afi mai se tasi o palaka i tutonu le poto, ma vave o na tau fia i tau le manga o whaamsinonga, ai anga i umai fafo ma longo le ofisa o fui mu. Na whaalia le komisino le pūlenga o fui mu tana vasa petone, na vave lava o na taliatu le o whenga ruenga i le vala au, mai o se wha le tonu mai le eletise, anga i le palaka le na tupu ai le whaafita auli, na mafua ai le wha le tonu. O se tasi o li isai tu tonu le potu whaamasino sa nofo lata le palaka, na i e lo le wha le tonu ma longo lo le restana, mai ua oma ona toi wha leia lea whaafita auli. Ua televesinga i lunga upenga te wha i langi e wha te tau i numero manu malo o le ta alonga sports lotto le wha i unga le vaiaso. Ua wha alia le pulenga e iei nisi ata mamai ua whai ona latu suia foi numera, ua alai ona tele le vevesi ma le malama le auta a alo a le company. O le tali le ofisa le loto na wha malama, e le lua nisa ina whaia le wha i unga le vaiaso e na o le tasi, ai ua ese numero tu ina tu lunga ma numero sai auta a alo, o le wha le tonu ina ua wha au ngai nisi ata mamai i le tasui no wha amtalanga. Wa ave ese le tangata le numero le se i le ono se lau whaono, mna se i a Februari a e tuu i le numero le ono 5 o le se i o le aso to na ina te nei, ma whaafolinga mai ai ua lua se i na whaia le aso to nai. Whaalia fo i le pepo whaamtalanga le loto, e le i whaia le loto se whainga tau wha se whaatu poaife se a inga, ma le mautonu le auta a alo. O le whautuanga me le ofiso au tu o le loto, e na ia anga i sa o le mamalo le atu nuu ma le auta alo, e lunga o le itu lau o le loto, o i na olo i eifa amtalanga sao, ma whaasala launga alo ia. E o mai le tai au nei, wa le o to iei lava se leo mai le malo atua foi, ma se ripoti la tamai o wha monga la tamai, o i lanto wa a fia le wha ama il COVID le atu nuu. O le reporti mulmuli lava le na maua, o le lata i le se fulu le pole aso to nai. Peitai o lo tali talipea le mtanga luenga le se fua malo loina, wha pia fo ilo tātou malo, e se wha amtalanga la tamai o le wha mai le atu nuu. Peitai o wha mao nia o telefou, o lo iei fo i se tasi ta mao lo iei se fua ngai whaana na tiatu montong fitinga i New Zealand, e na ua a fia le wha mai o COVID-19 fruiva, a o iei lea tama i ona ngā se tu mau. O le vaiaso tu no tua na whamnua i nei whaala popitonga, o le tau manga moe popo ngā tia po le Samoa Victim Support, e le 5 se la wafe ta la mai le miliona lea na whaanganga, e le tala whaatatau au tu o le tupe, le na whaanganga le malo mo i la tau. Peita i o le vaiaso nei wa toi wha au popo tua i male whaamanuianga mai le nupi wha, le se food wafe ta la. O le fsoswan ni le malo e anga i le whaala popitonga, e mo le tausinga o tina ma whana walo sulu whai iai, whapea ma whana wa sa waina e o lato lava matua, ma tina sa waina e o lato taito lua. O le fionga le minsta o tupe, le fionga mulipola ana rosa moli o, na e fufonga ina le vae vaenga, o se le ni mo whaala popitonga se funmal tolu.
Wa tele tausanga o ngafa le Samoa Victim Support mga luenga fisoasoani mo ilanto uma o loo sulu whai atu iai. Talwai nei na whaamauni mai le Burstene o le whalabutonga e asili Niulina Jang. Le lata i le fitu se fulu whanau atoa ai ma le au whainga ruenga. E le iai ma se isio ilanto o loo i te tonu le lotoa wa a fia i siamba o le whaamai. O loo tapu nia pea i a whai te to o le lotoa e o mai le tai au nei. Mo so o se a singa mai lanto e so o na afea. Ona ole malupui pui lava o whanau mai lanto o loo no whai te tonu. Ne isaho atu i eise siama. Ma o loo ngā luwe whaatasi komiti o le pule whaatonu ma le mtanga luenga o leo leo. Mo nisi fau o loo fia maua se fesoa soani. O tala fau wia mai sa mo manuia ni aso whaasoi foia. Go song, my manue,
Ia, whamalo lava le whaafonga mai, ia male mai mō mai fo. O nā ua mai a tule e toi awina tō tātou talafou mai Samoa, im talafou mai tono New Zealand nei. Toi mau fo isesi whaapoponga fou i le ito lai valu tai au a tai au. Ai o sina talala tamai ana i le vaenga le ua iei ia le whai numero fo i o tangata ua tangata fo fo i u whamaoni e le lisi lava i o anafi a. Ia pēla le u whailo e le so. Sfuta siafe ma le ono sfutolu tangata fo fa maoni al virusi ai to asfuluono ia soifua ua mau mau fa mau maunga na ile so to asfuluono i tangata maliu ia pe sa oa ia fo fanga ila to fo i olo o sa malo ia mai sa malo ia ma fo fa numero tangata ole a mali ele fa pe fo e o la to fa numero e fu ai tangata ie ai fo ia ma fa ma le foi la le sa fa ilo ele fa ton silly Dr. Ashley Bloomfield ia foi numero le so ono se la luas fululua tangata o la tau fia fa le mai la afia le virusi to luas ful tolo lo itono poto mo nga senga se tinga ina ia moni le a pele ai e alwa le lunga le lalo le numero ia o te lo foi o fai fia foi ia tala im fola sanga al tato fo mai fatun sili ia ole la fa mta foi lana ia tau tua sa ole le ia amu ia foi ia Bloomfield of tangi si o istanga tala sa ole le ia man to sa tato mo ia fa alonga ia le sale i lawilo tele fo ia ele i lo tele tangata e pe o taimi ai ol fa ma ol covid na ole pe o matua i ma tau uma ia fallingo o Bloomfield da wai ia talo tasi fa tali uma tanga tai TV taimi e sawel la for sanga mal palmia i to langa wo ele fa mai mai le aso male aso taimi a mata mai lo afeluas fulua le wo lo afelua lua ia telefo ile pisi taimi mia ia le lo tau sanga sa olele ai pe wo mia taton no fo mal fa mai ia ale to langa laval na ia ile tatu fata tali o tai au lai le to lai tas pe le ova to fa mo to o le to fa mo tino tali to lai tas ile la fal ful sanga Chris Hipkins minister vo ile lo fa ululu ile tali atol malo el fa ma e covid fuluiva ia le ole a fal ful sanga ile to lai tas tao ile o ile tao ia nei lo le pe tatu to mo pel mumu ia polan moli ia pelan mea mata walan lan mea mata ia mtuale ai se tapu foi se tapu foi le fai le tato fa ia tu nei malai la kapi malai ta alo tono ni sila le ai mani mask pe tate ma alilia tu tu va tu fe e le fe e mai le fe la ta ia le to ia ni tali pupuni fu fonga wa le to fa malu pe fa malu sia ia tu la ngom fens tala ia ai ol pui ngala vai pe va vai tu fo ile vai ngol so fo malo ina isi tanga tol so fo malo ina tau tu na pe le tali pupuni ol fonga mai se le utata wanga ia tu tau malulu man tu pisa se fe me laval tele o so fo tai mi now no le ile tele o ile itele tanga tana mama ile tai mi ole ole fulu ia ono ol fa nga tali pupuni fonga ia tele fo i vai nga sa tai mi sa lo ka man no fo tanga tai ainga ia ai peila o na le o to a matan tala fai pe tato tali puni o fo ina e tana pe sa fai lo tali puni e tu so le pui atu oi te o avatua le virusi ia polisia ma vol vulu ia te o ia ai o tato pui ngala vai na ia o ni tato ma il ni tau malulu moni le savilina ia te ro fo ile sa fa manatu fo ia nei le pulinu ma te porwa le tau o le fai o le tui o le fulu ia ai me se lava ia le wa limas lima tsa ilunga le fai ona ma fo le tui o fulu ia ono le la o lo valo ia mai lava i tui fo malo lo ina le ni tau sanga le asa fa tasi le fulu ma le covid na ia mfa malo sia mai fo ile tui fa na witsi sa o le tui le MMR ia po le mami o le misela ma le rubella ta wa yo tuina o fana wiche wa fa mai mto pa ua ila lo fai numero o ta mai ti le fai tui yo no pe o vesi level covid ya wa io man tu fo ilena pesil misela ia ele le lava ine ele le pui nga ma to langa o se fo malolo ina ya na i tato wa tunu ula mana ya to motol pacifica ya o le to langa na ya ai
O vai ngai mata I tu iai. Ia pe na tau longo lava ma toi whaamanatu. O tātou ai, teimi a ngalo ai. Ia ai toi whaamanatu mai lese toi mantu ai. Mana ia taimi nai whai te whorasanga le aso atai au savelina. Wa le whai le aso lulu. Ia le lu mana e sa uninga mo le tātou versa sili. Ia le stofi. Ia mantu ai. Ia pela tau wharsa I tailo wahat. I tau e kalesia nai. O watu tangata. Ele uma whai ona tu tangata le taimi le whai e lotu. Ele tu sau le wai tolu lotu le afia whila sto. Na ia mai to tele tangata. Ia ale lotu la le tai au la sai le iwa. Ia na ato al to lua se lau. Ia o whai le kiwi fa. Ia tapuni loa. Ona whaasala I fo I wharsa. I whaasala ai. Ia na ato lo to lua se lau. Tapuni loa. Ia te talo fai na istangata ia. Ia na su e solo isi wharsa wala e ato na to ngau. O le vave ala I wharsa. O le vave al wharsa. Ele lo lei for sanga tai o pe toi tala mali. Talo sia. Ina ia mo I lava no lo tu ia wa lo tu la ia te itasia lo tu tai pe le stofi. E tasia la lo tu. Ia fa pena fo la las for rail. E tasia. Ia o lo tu nai ma to we. Ia e ono se la umo na tupule. La fa ingo tanga tem fa na fit stone tai me tasi fa nga to I male hole pim. Ia e matua tu muana lo tu I tau sangata I tasia so I lotu as for right. Ia vai laelea, ia lo na winga I tu mawal mumu, ia o le vave al farsa. Vave al farsa. Ia mana e tele la vai e kalesia la e to alait. Mana ia oe. Whaafiofi. Ia la vai foi I stato whaafifianga. Ia mai le Pacific Love Band. Tato te le Pacific Love e fa mai on the ball le apatuna e le lolo e te le mai for yai eva mai eva yen fa te ai lo vai vai ya ti tais tia seka pisa musica te fi ai Sau mai lo panga fa manga yai la we manga e uma ole polu ko e foi e ku si o fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ku sau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le u ku I mai ole musica. Put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say Maya, sing the fun, say Pama, Sinuai, make it gassy, make it was so let's say 544, Fire Lima, Fire Wai, they are effing Malawai, SS Malo Musica, it's a vibe Maya, Yati, Tais, Tia, Seka, Pisa, Musica, it's a FI. Sau mai lo panga fa manga yai la we manga e uma ole polu ko e foi e ku si o fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ku sau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le u ku mai ole musica. Put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Sau mai lo panga fa manga yai la we manga e uma ole polu ko e foi e ku si o fa na fanga yeah ale ai foi ole nga ku sau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le u ku mai ole musica. Put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down
Awe lilo maya vai sau ni folau. Lulu au fulu apa au mafa au lio laula au. Fa asisi na sali lo maya vale vaya safa lele taua. Opa laulio tama oleu amea. Fianga mai le sunga ya weno ya tama podi lua tama lea. O e mo. Ya ma fianga na ya i vai lo palauli. Tama le le so pese vai podi lua. Podi lua. E se lo fifio falu moto nei lai mato tama itia. O isi tama teno fo I podi lua o isi o pitono. Ia se faila va to se uso mai la pese le a podi lua. Persone mato a mana ya zo a mo le. E tama itia le fifi tu pulanga I pese la ia. Fe mi tai vo la tu malo polilua so polilua ia yewa pe ole wa city lona lua polilua ia ai sao ma le transmission Gully wa yo transmission Gully sabe le io o ai ia sai I se I fa ti e o martele o tanga tama o tole just fa la so lu e te loe e le malaita polo le I Judgeford
Le oso tui wipi. Ia. Sa masani na matou ai pe 15 pe 20 minuto pe apisira wala. Lela wai le awala fo le na o ia afa masang le fiunga le pule ma mari lunga oi waitangi roa. Na le 5 minute te alu e anga ilu. E te tipia tu ai waitangi roa e oi le malai tapol. Na non matoa inga o te le tau tonu toi whamai. Na le 5 minute te roa tu e tau lua rauna pe atu e tau lua malai tapol. Fapea o istana pelo fapea. Fapea na 5 minute. Matao e soli transmission kali. Wa man tolen ta sa vali vo imane mata pulele ta bona. Pulei. Mal pule nui. Sidia lai. Man tolen ta sa vali lunga po ia ta to va ia tu la lo awala. O te le pe to ya sidia lai lunga na. E no toi ai. Tam tu tai si de la e te fasa. Ai sa len tato ti lo en ai la lo le. Na, le sa tato va i mai lunga le awala le lau mana yo. Mana yo. Yo ta wala sa val ai te mi te o ta val. Ta ti ai. O le si va ta holu te va tu i ta no i le tu malo pori ru la te le va nga ta we tan fa manatu. O le va ya tu pe afa pe te loa ye se tanga ta fo ile e tu fanga fa ilonga ia e le o toi mamao. Yeah. Afa pe te la fia se tanga ta lava i tono pori rua e te leo sana ngādwe ngasa fa atino ia ma ta fa ta o la tu langa le lei fo i o tono lo tau pitonu. Yeah. Ia na e tango le ia e avelo na ingoa e ave filfile po ai e tauna pe o le moina fa ilonga ia. Pe la so mo a perila nen tala mai ia le lai fa ngata ia u tangata e vatu de ngoa ila stolse fulu a perila ia pe la so luas fulta se uni le e ta pena e fa ile tu fanga fa ilunga le ta to pule no ma to ni po ro ia tele o tangata ai misela tangata e o fufu atu la to taimi mo volunteers ia ai me to tele o tangata e te lo sa velina ia fale fo e op shop second hand ia o tangata na e o tongi o lai te lo tangata e o fufu atu la to taimi a wa foi le tau tu ina foi a nga foi la tonga luenga sa o le mana ia tele ia o le fai tono ala le tu fanga fa ilonga na ile a solus futsa se yuni nena ta wa nei ia o le vai tono lava le na o le National Volunteer Week ngal va so mo la to fo ia fo la to so swani ia man tola le fa muta la stolus full al masina nei ia le fa aulo swafa na tila fia ia pela fa aulo elo swafa na se va te leo la ngal menga le fai tono le to malo podi dua le ai le form pe le la to fa manino le pulen o anei ona i dai tanga tai finga tai ia na download mai le form le fa tumu e ma fai ona e alui le pole penga te failangi le Porua City Council e ma fai ona e tango ai email nei na lo tango ai e lafo i fisidio o Itali ofisili e le form na lo le tango alu le form fa tumu to e lafo e ma fai al email ona e tango e sen ia lafo i Itali ofisili ma po vainga foi le wala yona e filia tangata mana ia ai mai se nei e to tele nei tatu tangata Samoa tangata Pasifika ia night sila fia e oia po ai tangata lete te mata wina fo inga alwenga o lo te lelo na sao fo ia tina e fo ile to malo podirua ia mana ia nei na wai fa po fo CV ia mo lunga to ia pe mo fa longa men tu leva e fa ta wala mo nei tatu tangata ai mi se tatu Pasifika ai e tele o tangata e vatu ingo ia o tata papa langi se tu lo ia ai tele e sa ala tala tele o ia o nei o ni se foi o a fenga menga pa ia le atua le foi tele o la to taimi e va la potonga sa o le ia na vainga taua na o le se va ia tu foi o kilani i ma le tūlanga fo i o nei tangata i e vili wila. O nei pe le atu le reporti le na e la fo mai fo i tātala noa ai. O le tūlanga mo mia fo i le mon swinga i nisi o awala Nisi o wala fe wa ye wili vai. Le o sanga le mo.
le sitina le ana pena maliu e foisian ta mauna o wa la via le se loli o le loli le I le awala le Royal Oak I Aukilani ia le sa o le ala o ia talusanga ina ia e sa au e faise suinga foi le wai tele o ele o iloa tele foi mai le o malama tele foi le toa tele I winga o laina foi e sa vina nunga le awala le e tele an afa pe te alu e fai lau test foi le o le restricted ia e te alu atu lava e pe pi o se pi o nga e fai atu lava le tangata le telu o awani e o le laina le tono laina na mo le au wili wila ia e va ai lava le te o isi foi au wili wila e le follow to la ele mo foi to la fono e sa o le lei pa wala me matau ia le to la ngol sa ngale mo le ngata mo le pe wala le sa ne le taia le tong fai o solo lane le wale la to fa tasi pe merch ia lanes po wala ia ngale sa le wila I le foi sa le wila na fufuala ia I te iwa e oso atu ai pe te ua tafa fo se ele wila e pe kolosia e alu le si awal ia na ma fufa e sa wale mai fo pe sili ale alu le mu sili ale alu le mu se iwa I pola tanga le wila le tanga le tanga le vili wila I te ufa fo se ina na pe kolosia ia wa isina e mana ia e fa ailo mailo na lima fa pe wala o le la wa fe atu I ia o le isi e te le lopo o le meo ma fau whailo lo na lima wai e le ini whailo ilo fo poni saine ta o mai I le ta vale e sangata le na ripotia fo I le e la vevia I ta vale e paka le te tala tu foi to ai alai sau ia o le si fo I vaenga nai matai tu wai fo I lau ia mai sa taimine le utatoanga e tulanga le utatol vai aso nei e fo I taimi e fo ia sa fa atulanga ina e fai mo vai aso fa aptuane le lo foi pete ua o I se ri potila tamai ale vai ngo leo ia mai se sunga sua po le ane tulanga I le pui nga fo io feo inga I awal tele wala tele fo tanga te feo I malo lom ta fao ma sias ia ai le fai ngol I le taimine o le seta ia ai ta wai le ma te tu vai nga I mo sang le mo moni le ia ala vai foi ia le tu mi foi stato taimi mo ile fa fifianga man matu lua tangata le ola ia pe tangata le olanga I Samoa Samoa wa polonga e fai ngofi e I uku matusinga ai ole afu tamafana wa Samoa wa sisina le malo e se I alofa le tau o loa I a whaatoa ua ola maleo I a so tau mai tua tau mai luma mai le se whata tau mana tua lofa I ngai whana no lato sa la tau I e whaama toi foi le kolonga so e si pasene vai a so uma e ai a se ti poti koko tanga tasuka a osina ele ni foi pose mamo e a e patau ai pa amu ia ia te o le malo se ia lofa le tau o loa ia
ia soma tau mai tua tau mai luma. Pai nei o se whaata tau mana tua lofa i nai whanau. Ko lato sa ala tonga i e whaangotoi whai le pongonga. Awhai e whasiringi a le mafua aga. E tali masani e le mali e ai se tangata. Mai o le suau ua taunga taa. Ua whaile na mato o manga le matanga. Le maloa se ia lofa le tau o loa ia whaato atoa. Ua ola male o ia sauma tau mai tua tau mai luma. Mai nei o se whaata tau mana tua lofa i nai whanau. Ko lato sa ala tonga e whaangatoi whare kongonga. Le malo e se ia lofa le tau o loa ia whaato atoa. Ua ola male o ia sauma tau mai tua tau mai luma. Mai nei o se whaata tau mana tua lofa i nai whanau. Lato sa ola tonga i e whaangato i poi le pongonga. Sivala i amasisi o nima pese fia fia i ona viinga le wha ola tanga ua ia amai. Whaafeta Yesu i lau alofa o te pese mawha ane ene e tau tau pe alo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Poto mai tato si ile whaafetai mua mule vinga ia Yesu lo tato matai awa o ia ua mafuai le mafutanga le nei ua whai tato fia fia ia Yesu ua whaatasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva. E matungo fie la toa whaola ina. Ua suia nei ole olanga. Ua siva nei whaale anganga ua fia fia. Yesu i lau whaola tanga. Masisi o ma pese fia fia i ona viinga le whaola tanga ua ia amai. Whaafeta Yesu i lau alofa o te pese mawha ane ene e tau tau pe alo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Sivala i amasisi o lima pese fia fia i ona vinga le whaola tanga ua ia amai. Whaafeta
ia whawhiwhianga siva la ia siva mo Yesu ne vai aso. Ia sao ia o le ua toe iwa minuti on talo le tō lai lua ia tā fo i lua o na whaamuta fo i lua tātou tautua toe whaamaloa tu lava ia te utau uma lava lo mwhena mafuta mai lunga o tātou penga te whailangi le Facebook ia po whea lava nai te whaafonga mai ai ma le YouTube ia ma le tātou app po whea lava nai te mafuta mai ai ia malo whaafutai lava nei asoi i lau mafuta mai malau lango ia malau tāpo inga ia Te rofu Savelina le watu atele la tole sa unio e mai moa le ta alonga tātou. Oi sa o le. Ta alo i tātou Hurricanes ia ma le Moana Pacifica i le whaina nei tātou stadium, Sky Stadium. Sa nā nei ua ngalo fo ia ta i tātou ta alonga. O le te alo i nā nei? Fua lava le tau. O ia sa o. Ile i se whainga matamata pia whapea e timu. Oa le pia valo ia le ova ai tau ia le e wha solo atu lawa le fia nā nei ona wha le tono mai pita tele mai timu. O peo le motu o i fo le ngoa o fili le ngoa o le. O fili le ngoa. O le fili la le o tātou lo sau vai aso nei. O fili le ngoa le a whale e ta milo nei lunga o le. Pe le la vea tātou e pe o ave foi o le. O le a whaia le e ono a fia tātou nā nei wha solo atu e tau la vai le whai ungon vai aso. Pe o le siva enga fo ile o fe fo ile tu le sa tele ina fia New Zealand le tau fa mama lava mai ti munga ia tan mai nei ia pe o ina le la atoe matai ra fiti na matua i mafati o fo ia i longa sa mana i fo e vai sanga le mu mo la to e ave mama o le fe sa mana ia to vale Awai le se aso malo lo sa Savelina e to atele lau sa o le nunga wala tele vave nunga wala tele vave ia ona ole nau ia vave nau o a lai a ele o saunga le mu pe o tolanga na pe lau i le to malo le o wairoa ia makispen pe o le mamafa ia lapata inga o ti munga mamafa ia le ufa malo sia i to malo na e po le se fulu o i sole i le poa nane ia ua na au atu ia ile a mamafa ia ti munga ia ma le tūlanga lolo wafo i o le tau ia ai leo sau a tonu po o Kilani ma Wellington e o no le a fia tele le tūlanga ma losi o lolo wal tau ia ai ele le lava ona no tapin pena iai tātou ti le lua lava le anga ingo le mtangi le nei aso sa o le Savelina Malta vainga mun muli le mana i foi tatal no ia le malta pokalan. Ile farolo pol fale le on warehouse. Ia. Le fa mai le pe ala e fatal tala no inga. E ono fai se la to vainga foi le i falau tele la to au nanga i fai grocery e po fata i olo foi e pe olo e ma fai fata i no supermarket. Ia. Me i vainga nai ma sani ona po tatel watu le supermarket i e tangata. E te tēr watu warehouse lai, e tau ngō fia mai ei. Sao pe leva vai atu le tau lea masani o le poloka pata. So engale le tararua, e lima se lau kalama, e whata alala ne wha pe, e sao whata alala ne wha pe mawai i le warehouse. Ai alwa tula i le countdown e fitu tala tolu spulu. Ia, toa mamau ale se senga ia po le New World fo i ono tala fitu i vasene. Whapena fo i le oats ia po le polisi. Ia. Le tolu tala lima i le si tanga i le warehouse. Ai fitu tala fitu i le countdown. Ia wa aile ia. Te lere E te le sa o lei. Ai e te lol mali e wa isi o loa ia le ua mawal taimine i le warehouse. Ena la tilo a whapea. Po la mea tau ngofia i ana sama faule i le to ainga po le quality o le oloa pea. Lope alan tau ngofia o na o le whaatau i le warehouse le o se whale oloa e maasani na na whaatau i to inga oloa ia. I ana tale manatu telele i whapea po le mea saunga le ai pia ua maasani le anga i supermarket. Ia le pia mana i le te leo whaamama a venga i le warehouse pea. Iu tātara noi mua tau ingoa ia company o le whaapea o tātou whaalawi noa. Ia ai pe o le sosoani po ile tau ngofie le anga o tau tā po ile. So i whanga ni vai tā. Le o toi tau ngofie, le masime o toi tau ngofie. Sa o le lei.
Ia, ai whamalo atu le tato au whafonga, whamalo savilina ia leo toi whaminute ia teletono foi o lata foi le taimi whaamata i tato tautua i lunga le tato la ata ia ai awana i ngalo le tato Samoa Capital Radio app na mawhaiona e tango download tu i lau telefoni ia e luas fulfai tu la aso sa foi te itasi ia na opise lotu la mwhawhiwhianga vivi inga o le atua ia awina atua i aso sa. Ia, malo whaftai tele lava le mafuta malnei aso maltaon leila ia se e pa ia malnei taimi o le aso lua le nei o le aso sfulma le lua aparela le nei fo i tausanga lua afe lua tātou to e whtapa i fo i le i tō lai fitu taiao a taiao ia mo le whaawaungo le tautua maasani a le si o fongo le laumua ia po le Samoa Capital Radio mai Wellington e lona ofisa auto i porirua nei al taimi nei ma te whaatoa wha soifua. Soifua.